Welcome to the teaching learning session of sociology. This is ninth lecture in lecture series of sociology. In our last lecture, we discussed about tribes and castes of India. In this lecture, we'll discuss about classes in India. The class system is a system of stratification of society on the basis of education, on the basis of property, business, or work. Social class is one of the most important concepts that sociologists discuss. There are two classical sociologists who are most important in discussion about class, Karl Marx and Max Weber. The assertion of Karl Marx was that there were two great classes, the owners of the means of production, that is capitalist, and the second class is the workers' class. The one thing that the worker owned was their ability to work, that Marx called a labor power. Because owner or the capitalist paid wages to the workers and could, for most part, determine that wages. Owner had power over workers. Marx felt that lack of power of worker was source of exploitation, that was the basis of class conflict. Marx argued that owner and the worker developed ideas, understanding about their position, and this Marx called the class consciousness. Class consciousness is understanding about the positions. When owner convinced workers that their situations were compatible, this is called false consciousness. The other sociologist, Max Weber, argued that class referred to the economic interests. It was quantifiable economic positions, group of the groups that shares a common set of life chances and circumstances. Weber also talked about the status and prestige. There are certain division there are certain bases for division of classes, and the common bases are property. On the basis of property, we can divide the class into capitalist and poor, the haves and have not. Second criteria is education, literate or illiterate. Another basis is business or occupation, farmers, clerk, officer, industrialist, etc. In general, class consciousness is must in a class system. There must be we feeling. Identifying oneself in a particular group or a family is the key of class. The behavior of person is fixed in their class consciousness. Trade union is the result of class consciousness. Class system is open in character. The people of lower class enters the upper class and those of the upper class may become members of lower class. Various sociologists defined class in different ways. According to P. Gistberg, a social class is a category or group of persons having a definite status in society which permanently determine their relationship with other groups. Feeling of superiority or inferiorities are there. The reality position or the relative position of the class in social scale arises from the degree of prestige attached to the status. According to McIver and Page, a social class is any portion of community marked off from the rest of social status. Ogburn and Nimkoff described a social class is the aggregate of a person having essentially the same social status in a given society. That is a class consciousness. Max Weber held that classes are aggregate of individuals who have the same opportunities of acquiring goods.
the same exhibit standard of living. Hobble defined a social class as a group within a society whose member had a number of distinctive status in common and who through the operation of roles associated with these status develop and the awareness of life interest as against the unlike traits and interest of other groups. There are certain characteristics of classes. First is the class system is based on occupation, it is based on wealth, education, age, and sex. Second characteristic is hierarchy of status group. In general, there are three classes: upper, middle, and lower class. Prestige and roles are attached with each class. Upper class are less in number in comparison to other two, whereas their status and prestige is most. This is like a pyramid. Feeling of superiority and inferiority. In these classes, there are such feelings that the upper class people feel that they are superior to other two, whereas the lower class feels it is inferior to upper class. Next characteristic of class is class consciousness. Wherever a class is found, this feeling, a consciousness is must. There should be feeling of in group, that is to class I belong to class is due to this the people of pre-literate class feel the upper class exploits them. Then they unite to revolt. The behavior action is determined by the class consciousness. The subclass is divided into different groups. Similar to caste, the classes system is divided. Class system is an open system. In class system, there is a social restrictions too, like there was in caste system. In general, there is endogamy in a class. To maintain their status and position, they mix among themselves. And it is seldom that marriages between upper and lower class is wished. The same was in the caste. We discussed about this in the last lecture. Distinction between the class and class. There are two phenomena of stratification. Stratification is division of society on the basis of birth. There are differences between class and the caste system. Caste is based on the birth, while class it is based on the birth, education, and occupation. In general, there are 3,000 castes and subcastes in India, whereas class has subclasses based on different things. Caste is a closed group, whereas class is an open group. Even Sanskritization is unable to change the class, whereas class can be changed quite easily. Caste is an ascribed status, while class is an achieved status. Caste is hereditary, while class is not. Caste is a closed class. A child of Brahmin will always be a Brahmin.
But there is no such thing like in the class. Status is inborn and ascribed in caste system, whereas in class system it is acquired and achieved. In Indian society, castes and class as two different forms of social stratification have often been found to overlap with each other. Yogendra Singh mentions that in India, class is often subsumed by caste, while caste is perceived as a hereditary group. A social class is a category of people who share similar socio-economic status in relation to other segments of their community or society. Andre Bataille, on the basis of his study of caste and class in Siripuram in South India, found that the relation between the caste and the class has been dynamic one. In the traditional system, there was a greater similarity between caste and class, but the class system has gradually been disassociating itself from the caste structure. One can now achieve a variety of class positions with different degrees of probability, whatever one's position in the caste structure may be. Despite of your caste structure, you can achieve class. That's why class is an achieved status while caste is an ascribed status. Caste class are closely linked with the power structure, which is reflected in terms of the ownership of property such as land and political and economic standing in society. Social class has been defined as a kind of social group which is neither legally defined nor religiously sanctioned. It is generally defined as a stratum of people occupying a similar social position. Wealth, income, education, occupation are some of the basic determinants of the class. It is relatively open. That is, anyone who satisfies the basic criteria can become its member. There are several classes in society. These classes are hierarchically ranked primarily in terms of wealth and income. The difference of wealth and income are expressed in different lifestyles and consumption patterns. Social characteristics or social classes are characteristic features of industrial society. Classes arise due to industrial society. The capitalist society, we generally find the class of capitalist and working class. It is a good example of class. Social class in India had their genesis during British rules. The class dimension of Indian society was only less pronounced than it turned out to be during British period. A reason behind it is self-sufficiency of village community. Class at that time was overshadowed by the caste component. The only sphere where class dimension showed itself rather more sharply was in nature of interaction between the rulers and the ruled. The king and his courtiers represented a class quite different from the subjects over whom they ruled. There were classes like classes of administrative officers of various ranks, classes of merchant, artisans, and specialists of various kinds. The impact of British rule on class formation in India. British rule
has a greater impact on the formation of class in India. Why? Because of change in agriculture. The emergence of new social classes in India was the consequence of far reaching changes brought about by the British in economic structure of India. The British administration revolutionized the existing land system. They made changes in the existing land system. It did away with the traditional right of village community over the village land. Instead, it created the individual ownership on the land by introducing several land reforms. The payment of revenue in cash gave push to production of cash crops in place of food crops. With expanding railways and transportation system, production for market became fairly well established. The commercialization of agriculture, in turn, stimulated the growth of trade and commerce in India. Trade and commerce were centered around two things. First was the supply of raw material for industries in Britain. Procuring of British manufacturing goods for consumption in India was another. The second factor had a disastrous effect on town and villages handicrafts. Village and town handicrafts could not stand the competition brought about by the import of goods from Britain and got disintegrated. And there was lack of sufficient industrial development in India. The result was that the emerging industry could not absorb the displaced population, which eventually fell on the already stagnant agriculture. There was a development of railway and industries in India. With the growth of trade and commerce, there was a rapid development of the transportation system in India. The railway expanded on an increasing scale from the middle of 19th century. These developments were undertaken with view to meet the raw material requirement of industries in Britain. The construction of railways and roads also gave the scope for investment of British capital in India. It led to the better mobility of troops and for establishment of laws and order. Investment of British capital found an outlet initially in spheres such as plantation, cotton, jute, and mining industries. This was the beginning of industrialization process in India. By then, there was accumulation of sufficient savings on the part of Indian traders and merchants. This served as a capital and made possible the creation of Indian owned industries. State and administrative system played an important role in formation of class. British government had organized a huge and extensive state machinery to administer the conquered territory. A large number of educated individuals were required to satisfy this. It was possible to secure the staff of educated people only from India for running such huge administrative machinery. It was not possible for Britisher to secure the staff of educated from Britain. The foreign ruler felt that there was a need for introduction of Western education in India because they needed an educated staff to run the state. Thus, the schools, colleges, universities
were established to impart Western education in India and to cater to the needs of expanding economy and growing state machinery. As a consequence of the impact of British rules in India, the Indian society experienced an uneven growth of social class. The process of rise of new social class was an uneven one. This has given rise to the classes. This uneven growth during the British rule was responsible for the rise of classes. It didn't develop uniformly in different parts of the country and also among various communities. It was due to the fact that the social forces which developed during the British rule spread both in time and tempo unevenly. It was dependent on the growth of political power in India. It was in Bengal that the two of the social classes, that is Zamindar and tenants, came into existence first. Again, it was in Bengal and Bombay that the first industrial enterprises started. This led to the emergence of class of industrialists and worker in this region. It was for this region that British established a complex administrative system and introduced modern education first in Bengal and Bombay. The process of rise of new social classes among different communities was also uneven. It was due to the fact that the certain communities were already engaged in definite economic, social, or educational vocations in pre-British periods. For example, Banias were traders by vocation in a traditional social structure. Hence, they were the first to take up modern commerce, banking, and industrial enterprises. Brahmins were the first to take up modern education and enter the professional classes. Social classes in rural India. In rural India, classes consist principally of landlords, class of landlords. Second is class of tenants. Third, class of peasant proprietors. Then agricultural laborers and artisans. Landlords. The British administration made various types of land settlements, such as permanent settlements, Roitwari settlements, and Mahalwari settlement with the natives. Under the permanent settlement, new type of landlords were created out of the previous tax collectors, and they were known as zamindars. Under the term of this settlement, the right of ownership was given to the zamindars. Before this settlement, the land used to be auctioned by the state on pattas, on which the zamindars only had the right to collect revenues. Now they become the owner of that land. After this settlement, this land become their permanent land and they become hereditary owner of this land. A son can inherit that land from the father. As a result of this arrangement, the peasants of this land were transformed into mass tenants in a day. This settlement was introduced by Lord Cornwallis in 1793 in the vast region of Bengal, Bihar, Orissa, and certain district of Madras. It was later
introduced in UP and parts of Bombay, Punjab, Sindh, and so on. The Zamindari settlement gave rise to the class of landlords. The rights of the ownership gave recognition to the right of mortgage and sale. Failure on the part of some zamindars to pay the fixed revenue led to the auction of the portion of a large estates. This in turn led to the entry of a new class of landlords who were primarily the merchants and the money lenders. Broadly, there were two types of landlords: the zamindars or talukadars, the old landlords, and the second is the money lenders or the merchant and others. Those who held such ownership of tenure rights in zamindari area were often referred to as intermediaries. These intermediaries were the various categories known by the class, different names, and found in various regions of UP, Bengal, Bihar, and Odisha. Talukadars were inferior intermediaries from the large zamindars, created out of their own zamindari rights. Jotedar found in some part of Bengal were substantial landlords who held land direct from the zamindar. They got land cultivated by subletting to tenants on a 50-50 ratio. Partidars held permanent leased at a fixed dues under the zamindars. Land reforms and its consequences. On the eve of independence, the class of intermediaries owned a large portion of land in their hands, while the peasant cultivators had a little or no land. There were extreme economic inequalities leading to a socio-political inequalities in Indian society. The first phase of the land reform was aimed at the abolition of zamindari system. The zamindari system was abolished in 1950 and the land reform was first implemented in Uttar Pradesh. The objective of this reform was to bring cultivators into direct relationship with the state. Hence, conferment of proprietary or occupancy rights on the actual cultivator tenants was a part of this measure. The abolition of zamindari system in 1950 had several consequences. It led to the formation of new classes. As a consequence of a new land reform, the zamindars forced most of the tenants out of these lands and declared the land which they were holding as khud khast. Thus, after the land reform, they simply came to be renamed as bhumidars, that is, cultivators of soil. The tenants who were actually cultivating the land prior to land reform were thrown out of their land, and most of them become landless agricultural laborers. It led to the pauperization of peasants. Thus, a new class of peasant proprietors or cultivator was formed who took up the agriculture as an enterprise. The land reform measure after independence failed to create a social homogeneous class of cultivators. The top strata of the agrarian hierarchy, the zamindar,
lost their rights to extract taxes from peasants. They were left with truncated land holdings. The economic, political, and social supremacy was also broken. Hence, they could no longer enjoy the kind of control they used to exercise over peasants. They have taken to active participation in management and improvement of the farm. They have also brought about the radical changes in method of agricultural production. The former landlords and some of the ex-tenants thus became the forerunner of capitalist trend in Indian agriculture. These changes had led to the development of a class of gentlemen or progressive farmer who had some education and often training in agriculture. These farmers had taken up agriculture as a business. They invest money in agriculture, which have they grow the cash crops, which have higher cash. They read the reports of experts, use the best seeds and fertilizers. Next class is peasant proprietors. Another settlement made by the British is known by the name of Roitwari Settlement. This was introduced in the Madras, Bombay Presidency in 19th century. Under this settlement, ownership of land was vested in the peasants. The actual cultivators were subjected to payment of revenue. This settlement was not a permanent settlement and was revised periodically after 20 or 30 years. It did not bring into existence a system of peasant ownership. Instead, the cultivator comes into direct contact with state, which replaced the oppressive role of landlords. This settlement thus gave rise to a class of peasant proprietors. The process of differentiation was at work amongst the peasant proprietors. In the process, a few climbed up in socio-economic hierarchy, but the large number fell from the previous rank and position. A great majority of them were transformed into tenants and even agricultural laborers. This showed a large scale passing of land from the actual cultivators to not only those of money lenders, merchant, and others, but also to the certain section of peasant proprietors who had become rich peasants. The peasant proprietors may be broadly divided into three categories: the rich, the middle, and the poor peasants. Rich peasants, they are the proprietors with considerable holdings. They perform no field work but supervise cultivation and take personal interest in land management and improvement. They are emerging into strong capitalist farmer groups. Another is middle peasants. They are the landowners of medium sized holdings. They are generally self sufficient. They cultivate land with family labors. Third is poor peasants. They are the landowner with holding that are not sufficient to maintain a family. They are forced to rent in others' land or supplement income by working as laborers. They constitute a large segment of agriculture population. The peasant proprietors had been instrumental in bringing about a great change in class Indian agriculture, especially in Punjab, Haryana, Western UP, Karnataka, and Bihar. This change is known as Green Revolution.
The role of such peasant was crucial in this change. Tenants. The creation of Zamindari settlement transformed the honor cultivators of pre-British India into class of tenants. The zamindars resorted to the practice of extracting the excessive rent from tenants. Those who failed to pay were evicted from the land and were replaced by those ready to pay higher rents. Broadly, then, there were two categories of tenants in Zamindari area: tenants under zamindars and tenant under lease. Tenants under tenure holder were thus subtenants. Various categories of tenants under subtenants too had grown up in Bengal. The lowest in the hierarchy was sharecroppers. This process of creating tenants and subtenant is called subinfeudation. Legislation was passed from time to time in various parts to protect the interest of tenants. This did give some protection to the affluent category of tenants. The lower, impoverished category of tenant remained unprotected. On the eve of independence, there were various categories of tenants. Broadly, they could be classified as tenants, subtenants, and sharecroppers. Tenancy reforms become an important component of land reform program. The provision under the reform were regulation of rent, security of tenure, and ownership of tenants. However, there was not much success due to loopholes in programs and its implementation. The benefits of reform of this mainly went to affluent section of tenant class. Sharecropper, on the other hand, gained little from these programs. Sharecropper constitutes the most important, if not the only segment of the tenant class in rural India today. Organizationally and politically, they are weak, though they form a very important component of peasant organization in India. Next class is agricultural laborers. Non-cultivating landlords, peasants, proprietors, and tenants are not the only social group connected with the agriculture. There was also progressive rise in number of agricultural laborers. The growing indebtedness among the peasants' population, followed by the land division and displacement of village artisans, was largely responsible for this. The agricultural laborers were and still are broadly of three types. Some owned or held a small plot of land in addition to drawing their livelihood from the sale of their labor. Others were landless and lived exclusively on hiring out of their labor. In return of their labor, the agriculture laborers were paid wages which were very low. Their condition of living was far from satisfactory. Wages were generally paid in kind, that is, food grains like paddy, wheat, and pulses. Sometimes cash was paid in lieu of wages in kind. There was another type of labor prevailing in many parts of the country. Their status was almost that of bondage or semi bondage. The land reform program after independence have done almost nothing to improve the condition of agricultural labor in India.
Resumptions of land by landlords for personal cultivation and eviction of tenants from their tenure have been a factor leading to this trend. The process was further accelerated by Green Revolution. Another class is artisans. In rural area, this class forms an integral part of the village community. They have existed since the ancient period, contributing to general self-sufficient image of an Indian village. Some of these are like carpenters or bahai, ironsmith, potters, and so on. Not all villages had families of these artisans, but under Jajmani system, sometimes a family of these occupational castes served more than one village. Craftsmen were hard hit under the British rule. They could not compete with the mass manufactured goods produced by the British industries. The destruction of village art and craft led to deindustrialization of rural economy. After independence, the Indian government has taken several steps to improve the conditions of this class. The class in the rural area is not homogeneous. In their own group, there are some who are highly skilled and some semi skilled or less skilled. Thus, socially, all of them cannot be ranked in one class. In broad sense, we can consider them as class by virtue of their occupation. These were the classes in rural India. Now we'll discuss about the social classes in urban India. In urban India, social classes comprises the capitalist, commercial and industrial. Second is the corporate sector. Third, professional classes. Fourth, petty traders and shopkeepers. Fifth, working class, commercial and industrial classes. Under the British rule, production in India became production for market. As a result of this, internal market expanded and class of traders engaged in internal trading grew. Simultaneously, India was also linked up with the world market. This led to the growth of class of merchants engaged in export-import business. Thus there came into being commercial middle class and country. Indians lagged far behind in comparison to the British in these activities. Government policy was mainly responsible for their slow development during the colonial period. The conflict of interest with British led the formation of independent organization by Indian commercial and industrial classes. This class participated in freedom struggle by rallying behind the professional classes who were backbone of Indian national movement. With the attainment of independence, emphasis was laid on the rapid industrialization of the country. In this process, the state was to play a very active role. It evolved economic and industrial policies which clearly indicated that the role of commercial and industrial class as a catalyst in industrialization in India. The mixed type of economy led to the phenomenal rise in number of industries owned and controlled by capitalists. It also led the rise of commercial classes. The commercial and business class has therefore grown in scale and size in past and post-independence area. There is a growing tendency towards inequality
amongst industrial classes. The another class is corporate sector, the joint stock organization, which is otherwise popularly known as corporate sector. Indian corporate sector is substantially large and highly diversified. The third class is professional classes. The new economic and state system brought about by the British rule required cadres of educated Indian trained in modern law, technology, medicines, economics, administrative science, and other subjects. Schools and colleges giving legal, commercial, and general education were started to meet the need of the state and the economy. Thus, there come to being an expanded professional class. Such social categories were linked up with modern industry, agriculture, commerce, finance, administration, press, and other fields of social life. The professional classes comprises the modern lawyers, doctors, teachers, managers, and other working in modern commercial and other enterprises. Officials functioning in state administrative machinery, engineers, technologists, agricultural scientists, generalists, and so on. The role of this class in the national movement was decisive. They were in fact pioneers and pace setters. They were also the force behind the progressive social and religious reform movements in country. Rapid industrialization and urbanization in post-independent India has opened the way of large-scale employment opportunities in industries, trade, commerce, construction, transport, services, and other varied economic activities. This class, however, hardly constitute a homogeneous category. However, even with this non-proprietary class of non-manual workers, a deep hierarchy exists. There are some high-paid cadres at the top. The large proportion, on the other hand, has earning only a little above those of non-manual workers. There are also considerable difference in the conditions of their work and opportunities for promotions. They differ in their style of life as well. In view of these observations, we can say that there are only gradual crystallizing into a well defined middle class. Next class is petty traders, shopkeepers, and unorganized workers. They also exist in the urban area. These classes have developed with the growth of modern cities and towns. They constitute the link between the producers of goods and commodities and the mass of consumers. They make their living on the profit margin of the prices on which they buy and sell their goods and commodities. Like all other classes, this class also has grown in scale in post independent India. The unprecedented growth of cities in the process of urbanization, which the post independent India has become witnessed to, has stimulated the growth of this class. Society has led to a large scale migration of rural population to the towns and cities in search of employment. Urbanization, on the other hand, offers a variety of new activities and employment. The growing urban population creates a demand for various kinds of needs and services. Besides these spheres of activities, urbanization also offers opportunities for employment in organized and unorganized sector of economy.
The opportunities in organized sector are small and require educational qualification and training. The bulk of rural migrants lack the prerequisites, and hence the organized sector is closed to them. They work in small scale production units or crafts, industry, or manual service occupation. They get low wages and also are deprived of the benefits the organized labor force are entitled to. Economic liberalization since 1991, there is now a trend towards deregulation of labor market, which may make labor relations in an unorganized sector more exploitative. Although economic liberalization is affecting the organized workers directly, they may be considerable impact the unorganized workers. This class also constitutes an amorphous category. It comprises of one hand class self-employed petty shopkeepers, traders, vendors, hawkers, and so on. Others semi-skilled or unskilled worker in informal sector. They are the least organized of the urban group in India. Next class is working classes. This was the modern working class, which was direct result of modern industries, railways, plantation established in India during British period. This class grew in proportion as factories, mining, industries, transportation, railways, and other industrial sector developed and expanded in India. The Indian working class was formed predominantly out of peasants and ruined artisans. Level of living and working conditions characterized their existence. A large portion of them generally remained indebted because of their inability to maintain themselves and their families. This hard condition of life and labor led to the emergence of trade unions and growth of the working class movement in India. This was evident from the participation of workers in strikes and other activities launched by the trade union from time to time. As a result, there was a considerable improvement in the wage structure and working condition of the working class population in India. In India, there was a rapid industrialization after independence. In view of this, working class has grown in volume of post independent India. They have also been dispersed to different parts and different sectors of the industries. The working class has become much more heterogeneous. It consists of workers employed in different type of industries that have different social and historical background. This diversity in the working class has given rise to a complex set of relations among the different sectors. So let's now sum up. Today we discussed about classes, social classes. Social classes constitutes the important segment of social structure in modern India. Social classes have also been present through all ages, but the social classes, as we see them today in India, had their origin in the British rule. We discussed about the impact of British rule on the class formation in India. In this connection, we discussed the creation of new economy in British India. This reflected in the agriculture sector in form of introduction of private property in land, new revenue system, and the increasing commercialization of agriculture, which was a consequence of agrarian reforms introduced after independence.
The other sphere of this new economy were the growth of trade and commerce, extension of railways, introduction and expansion of industrial enterprises. The development of state and administrative system coupled with modern education were other important social forces which shaped a new classes in India. In the process, we also pointed to the consequent uneven growth of social classes in different parts and communities in India. We then studied the rural classes in India. We classified them broadly into five divisions such as landlords, peasant proprietors, tenants, agricultural laborers, and craftsmen. Each was studied with reference to its emergence and character. Major changes in their composition after independence were pointed out. Similarly, urban classes were divided into five categories. These comprised commercial and industrial classes, the corporate sector, professional classes, petty traders, shopkeeper, and unorganized workers and working class. They too were studied with reference to their emergence, character, and changing situation in post independence India. We discussed about the difference in caste and class, right? As we discussed, the caste is an ascribed status while class is an achieved status. We discussed about the ascribed status and achieved status in our previous lectures, right? Then we discussed about the various definitions given by the various sociologists about the class. We discussed about the Karl Marx and Max Weber's point of view. Karl Marx assertion was that there were two great classes, the owner of the means of production and the workers. And according to Max Weber, the class referred to as economic interest. It was a quantifiable economic position, groups that share a common set of life chances and circumstances. Then we discussed about the various characteristics of class system. Class is based on occupation, wealth, education, age, and sex. It has hierarchy of status group. There is we feeling and feeling of superiority and inferiority. Class consciousness is a characteristic of a class. Then class is divided into various subclasses. Important about class is it is an open system, while caste is closed system. Class is an open system, but here too the social restrictions are there. It is endogamy. To maintain the status and position, they mix among themselves. There are certain do's and don'ts defined even in classes, like in caste. In Indian society, caste and class are the two different forms of social stratification and often been found to overlap with each other. While caste is a hereditary group, class is not because it is an achieved status. Social class is a category
of people who share a similar socio-economic status in relation to other segment of their community or society. In this lecture, we discussed about the class. In our previous lecture, we discussed about caste. In our next lecture, we'll discuss about marriage and kinship. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
ఇంతకుముందు క్లాస్లో మీకు మార్కెట్ మెకానిజం గురించి వివరించడం జరిగింది. అందులో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్లోకి వెళ్దాం. మార్కెట్ మెకానిజంలో మనం చర్చించుకున్నాం లాస్ట్ టైం ఏ ఫోర్సెస్ ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి. డిమాండ్, సప్లై మరియు ప్రైస్. అంటే మార్కెట్ మెకానిజం మొత్తంలో ఈ మూడు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయని మీకు వివరించడం జరిగింది. అయితే ఇవి ప్రాక్టికల్గా ఎలా వర్క్ చేస్తాయనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే ఎంతసేపు మనం మార్కెట్ మెకానిజం అనేది మొత్తం డిమాండ్, సప్లై, ప్రైస్ పై ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. అంటే మన థియరీలో చూసినట్లయితే అంటే ప్రైస్లో చేంజ్ రావడం వల్ల డిమాండ్లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి, అదేవిధంగా సప్లైలో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి అనేది మనం థియరిటికల్గా చూసాం. సో ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఈ మార్కెట్ మెకానిజంలో డిమాండ్, ప్రైస్ మరియు సప్లై అనేటివి ఏ విధమైన పాత్రను పోషిస్తాయనేది చూద్దాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. సపోజ్ మనం అందరం షర్ట్స్ కొనడం జరుగుతుంది. టైం టు టైం ఆ షర్ట్స్లో కూడా మన యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్స్ని బట్టి ఆ షర్ట్స్ లేదా శారీస్ కావచ్చు, ఇంకేవైనా క్లాతింగ్ అనుకుంటాం, అవి మనం పర్చేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సపోజ్ మనం షర్ట్స్ తీసుకుందాం. షర్ట్స్ ఒక ప్రొడ్యూసర్, ఒక సప్లయర్ అనుకుందాం. ఒక సప్లయర్ ఆయన ఒక 50 షర్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. 50 షర్ట్స్. అయితే ఆ 50 షర్ట్స్ యొక్క ప్రైస్ని ఆయన ఎంత నిర్ణయించాడు? ఈచ్ షర్ట్ 3000 రూపీస్ అనుకుందాం. 50 షర్ట్స్ ఇంటూ 3000 రూపాయలకి ఒక షర్ట్ అంటే ఎంత అవుతుంది? ఆయన టార్గెట్ ఎంత? సేల్స్ టార్గెట్ 1,50,000 అవుతుంది. అంటే 1,50,000 సేల్స్ను ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు. డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఒక సప్లయర్ 50 షర్ట్స్ని అమ్మాలనుకున్నాడు, 50 షర్ట్స్ని. ఒక్కో షర్ట్ ధరను 3,000 రూపాయలుగా ఆయన ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. అంటే 50 షర్ట్స్ ఇంటూ 3,000 రూపీస్ ఎంత అవుతుంది? 1,50,000 అవుతుంది. అంటే ఆయన సేల్స్ టార్గెట్ ఎంత? 1,50,000. అంటే 50 షర్ట్స్ను అమ్మడం వల్ల 1,50,000 రూపాయలు ఆయన సంపాదించాలనుకుంటాడు. అయితే ఆయన ఆ షర్ట్స్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే సప్లయర్ నుంచి ఆ షర్ట్స్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాయి? రిటైలర్స్ దగ్గరికి. అంటే రిటైలర్స్ ఆ సప్లయర్ దగ్గర షర్ట్స్ తీసుకొని వెళ్ళి ఆ కన్స్యూమర్స్కి అమ్మడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఒక్కో షర్ట్ ధర 3,000 ఉండడం వల్ల ఆయన సేల్స్ ఆశించినంతగా ఉండదు. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ 50 షర్ట్స్లో ఒక్కో షర్ట్ 3,000 రూపాయల ధర వద్ద కేవలం 10 షర్ట్స్ మాత్రమే అమ్మడం జరిగింది అనుకుందాం. అంటే ఆయన ఉత్పత్తి చేసిన, ఆయన సప్లై చేసిన 50 షర్ట్స్లో కేవలం 10 షర్ట్స్ని అమ్మడం జరిగింది. అంటే ఒక్కో షర్ట్ ధర 3,000 రూపాయలు. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? 40 షర్ట్స్ మిగిలిపోయాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ స్టాక్ని ఎక్కువ రోజు ఆయన మార్కెట్లో ఉంచలేడు. ఎందుకంటే ఆయన ఇన్పుట్స్ పై ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టడం జరిగింది. అది డెడ్ స్టాక్ అయినట్లయితే ఆయనకి లాస్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే అవుట్పుట్ అనేది డెడ్ స్టాక్ కాకూడదు ప్రొడ్యూసర్ లేదా సప్లయర్కి. డెడ్ స్టాక్ అంటే ఏమవుతుంది? ఆయన పెట్టిన పెట్టుబడి అనేది పోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు? ఆ 50 షర్ట్స్ని అమ్మాలి ఎలాగైనా. మొదట 10 షర్ట్స్ని 3,000 రూపాయల దగ్గర అమ్మాడు. ఒక్కొక్క షర్ట్ని ఆయనకి 30,000 వచ్చింది. ఆయన టార్గెట్ అంతా 50 షర్ట్స్కి 1,50,000. కానీ ధర ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కన్స్యూమర్స్ ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపించలేదు. అందుకే ఆ 40 షర్ట్స్ మిగిలిపోయాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఆయన ప్రైస్ని తగ్గిస్తాడు. సప్లయర్ ఎంతకు తగ్గిస్తాడు? ఒక్కో షర్ట్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2,500 రూపాయలకి తగ్గించాడు అనుకుందాం. మొదటి 10 షర్ట్స్ని 3,000 రూపాయలకు ఒక్కొక్కటి అమ్మేశాడు, అయిపోయింది. ఇంకా 40 షర్ట్స్ మిగిలాయి. ఆ 40 షర్ట్స్ని అమ్మడానికి ఆయన ఏం చేశాడు? ప్రైస్ను తగ్గించడం జరిగింది. సో యాజ్ పర్ లా ఆఫ్ డిమాండ్, ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది? డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేశాడు సప్లయర్?
మొత్తం షేర్స్ని అమ్మడానికి ఆయన ప్రైస్ని లోయర్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రైస్ని ఎప్పుడైతే తగ్గించాడో మిగతా 40 షేర్స్ కూడా ఆయన అమ్మేశారు. అంటే ఒక్కో షేర్ 2,500 దగ్గర. అంటే మొదటి బ్యాచ్లో 10 షేర్స్ అమ్మాడు. 10 షేర్స్ ఇంటూ 3,000 30,000 వచ్చింది. రెండవ బ్యాచ్లో 40 షేర్స్ని ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 2,500 రూపీస్ అమ్మడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఆయనకి? 1,00,000 రూపాయలు వచ్చింది. ఎస్, 40 షేర్స్ ఇంటూ 2,500. ఎస్, సో 1,00,000. అంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఆయనకి 30,000 వచ్చింది, సెకండ్ బ్యాచ్లో ఆయనకి 1,00,000 వచ్చింది. అంటే మొత్తం ఆయన ఎంత ఆర్జించాడు? 1,30,000. ఆయన యాక్చువల్గా ఫిక్స్ చేసుకున్న టార్గెట్ ఎంత? 1,50,000. కానీ షేర్స్ ధర ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కన్జ్యూమర్స్ షేర్స్ని కొనడానికి ఆసక్తిని చూపించలేదు. అయితే ఎప్పుడైతే ఈయన ధరను తగ్గించాడో 3,000 నుండి 2,500 రూపాయలకి, అప్పుడు మొత్తం షేర్స్ అమ్మడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, మార్కెట్ మెకానిజంలో ప్రైస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది. ఎస్, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఎనీ మార్కెట్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్, ప్రైస్ అనేది ఎప్పుడు ఒక డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంటుంది. మార్కెట్ మెకానిజంలో మొత్తం మార్కెట్ యంత్రాంగం అంతా ఈ ప్రైస్, డిమాండ్, సప్లైల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎస్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం మార్కెట్ మెకానిజంలో మనం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చూసాం. ఏమేమి చూసాం? డిమాండ్, సప్లై, ప్రైస్, ప్రొడ్యూసర్, ఇవన్నీ చూసాం. మరి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఇక్కడ ప్రధానంగా, అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఏంటి? బయటి ప్రభావాలు అంటాం మనం తెలుగులో. అంటే ఈ మార్కెట్ మెకానిజం పైన ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ మార్కెట్ మెకానిజం మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేయగలుగుతాయి అన్నమాట ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్స్. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసినట్లయితే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఏమిటి? బయట నుంచి ప్రభావం చూపే వ్యక్తులు ఎవరు? మార్కెట్ మెకానిజం పైన ఎవరో కాదు, ప్రభుత్వం. ఎస్, గవర్నమెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్, కన్సర్న్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ కావచ్చు, మిక్స్డ్ ఎకానమీ కావచ్చు. ఎస్, కన్జ్యూమర్స్ యొక్క రియల్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడైతే దెబ్బతింటుందో అప్పుడు ప్రభుత్వం అనేది ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎస్, ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుందో, ఎప్పుడైతే ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతాయో అప్పుడు ప్రభుత్వం యొక్క జోక్యం తప్పనిసరి. దీన్నే మనం ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటాం. ఇంటర్వెన్షన్ అంటే జోక్యం. ఇక్కడ ఎవరు జోక్యం చేసుకుంటారు మార్కెట్ పైన? ఎస్, ప్రభుత్వ శాఖలు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక శాఖ. సో ఇక్కడ ఏమైంది? ప్రొడ్యూసర్స్ ఇష్టం వచ్చినట్లు ధరలు పెంచుతున్నారు. ఎస్, మరి వాళ్ళు నిర్ణయించిన ధరకి కన్జ్యూమర్స్ కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. కన్జ్యూమర్స్ యొక్క రియల్ ఇన్కమ్ తగ్గుతుంది అని అనిపిస్తే, ఆ పరిస్థితులు ఏర్పడితే అప్పుడు ఒకరి జోక్యం అనేది కంపల్సరీగా అవసరమవుతుంది. ఎవరి జోక్యం? ఇంకో కంపెనీ జోక్యం చేసుకోదు, ఇంకెవరైనా ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్ జోక్యం చేసుకోలేరు ఈ మార్కెట్ మెకానిజంలో. మరి ఎవరు చేసుకోగలుగుతారు? ఎవరికి అథారిటీ ఉంటుంది? ప్రభుత్వానికి అథారిటీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఈ పెరిగిన ధరలు తగ్గించడానికి, మరి ఈ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి అందులో ముఖ్యంగా 2 రకాల చర్యలు ఉంటాయి. ఎస్, ఒకటి వేజెస్. ఎస్, లేదంటే మనం ప్రైస్ ఫ్లోర్ కూడా అనొచ్చు. ఎస్, ప్రైస్ ఫ్లోర్, అందులో పార్టీ ఈ వేజెస్. అది ఎలాగో మీకు చెప్తాను. రైట్. రెండవది వచ్చేసి ప్రైస్ సీలింగ్. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, కొన్నిసార్లు కొన్ని సంస్థలు తమ వస్తు సేవల యొక్క ధరను విపరీతంగా పెంచుతాయి. పెంచినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఒక ప్రైస్ క్యాప్ను ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ప్రైస్ సీలింగ్ అంటాం. ప్రైస్ క్యాప్ని ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సపోజ్ ఒక రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అసలు గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ మెకానిజంలోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది, ఎందుకు ఎంటర్ అవుతుంది, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది అంటే ఈ ప్రైస్ సీలింగ్, ప్రైస్ క్యాప్కి మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం గత 2 సంవత్సరాలుగా ఈ COVID-19 అనే దాంతో విపరీతంగా సఫర్ అవుతున్నాం. అంటే
మన ఆరోగ్యం కావచ్చు, ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, ఈ రెండు విపరీతంగా సఫర్ అవుతుంది. సో ఈ కోవిడ్-19 కండిషన్స్లో కొన్ని కంపెనీస్ కావచ్చు, కొందరు సప్లయర్స్ కావచ్చు, కొందరు రిటైలర్స్ కావచ్చు, కొన్ని మెడిసిన్స్ ధరని విపరీతంగా పెంచేశారు. ఎస్, సో ఒక కృత్రిమ కొరతను కూడా సృష్టించడం జరిగింది. కృత్రిమ కొరతను సృష్టించి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మందుల ధరలను కూడా 2 రెట్లు, 3 రెట్లు, 50 రెట్ల వరకు కూడా పెంచడం జరిగింది. ఎస్, మనం ఉదాహరణకి రెమ్డెసివిర్ అనే ఇంజెక్షన్ కూడా ఈ కోవిడ్ సోకిన పేషెంట్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎస్, అంటే WHO గైడ్లైన్స్ ప్రకారం. అప్పుడు మనం చూసాము ఒక్కొక్క ఇంజెక్షన్ ధర ఎంతగా పెరిగిపోయిందో. ఎస్, ఒక 10 టైమ్స్ దాకా వెళ్ళిపోయింది. రైట్. సో అప్పుడు ఏమైంది, గవర్నమెంట్ రంగంలోకి దిగింది. అంటే ఈ విధంగా ఈ అత్యవసర మందుల యొక్క ధరలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నట్లయితే సామాన్య ప్రజలు వాటిని కొనుక్కునే పరిస్థితిలో ఉండదు. అప్పుడు రంగంలోకి దిగి ఈ కోవిడ్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ధరను నియంత్రించడం జరిగింది. వాటికి ఒక ప్రైస్ క్యాప్ను ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. వాటికి ఒక ప్రైస్ సీలింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఫలానా ఇంజెక్షన్ ఉంది, ఇది 1000 రూపీస్, అంతలోపే అమ్మాలి, దీనికి మించి ఎవరమైనా చట్టరీత్యా చర్యలు తప్పవు. అదేవిధంగా టాబ్లెట్స్ కావచ్చు, ఈవెన్ ట్రీట్మెంట్ పైన కూడా ప్రైస్ సీలింగ్ పెట్టడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మార్కెట్ మెకానిజంలో ఎప్పుడైతే అనూహ్యమైన మార్పులు జరుగుతాయో, ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూసర్, సప్లయర్స్, రిటైలర్స్ కావచ్చు ఈ వస్తు సేవల ధరను విపరీతంగా పెంచడం జరుగుతుందో అప్పుడు ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరమై తీరుతుంది. అది ఉండాలి కూడా. అది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎకానమీ కావచ్చు, క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ కావచ్చు, మిక్స్డ్ ఎకానమీ కావచ్చు. ఎస్, కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభుత్వ జోక్యం అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది అన్నమాట. రైట్. సో అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, ఈ కంపెనీస్ లేబర్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి కూడా చూస్తుంటారు. ఎస్, లేబర్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి కూడా చూస్తుంటారు. అంటే తక్కువ వేతనాలు ఇవ్వడం, వాళ్ళతో ఎక్కువ పని దినాలు లేదా ఎక్కువ పని గంటలు చేయించుకోవడం, ఇలా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇటువంటి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా జోక్యం చేసుకుంటుంది. అందుకు అవసరమైనటువంటి చట్టాలను చేస్తుంది. మనం అందుకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లేబర్ లాస్. ఎస్, సో మీరు ఇప్పుడు లేబర్ లాస్ చూసినట్లయితే లేబర్ లాస్లో చాలా ఉంటాయి. అంటే ఒక శ్రామికుడికి ఎంత వేతనం ఇవ్వాలి, ఒక అన్స్కిల్డ్కి ఎంత ఇవ్వాలి, ఒక సెమీ స్కిల్డ్కి ఎంత ఇవ్వాలి, ఒక స్కిల్డ్కి ఎంత ఇవ్వాలి. ఎస్, ఒక రోజులో ఎన్ని గంటలు పని చేయాలి, మ్యాన్ డే అంటే ఏమిటి. ఎస్, మామూలుగా మ్యాన్ డే అంటే 8 అవర్స్ వాళ్ళతో పని చేసుకున్నట్లయితే ఎంత వేతనం ఇవ్వాలి. ఎస్, ఇటువంటివన్నీ ఈ లేబర్ లాస్లో పొందుపరచడం జరుగుతుంది. ఏ కంపెనీ అయినా సరే, ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా సరే, ఏ ఎంటర్ప్రినర్ అయినా సరే, ఎస్ ఖచ్చితంగా ఆ లేబర్ లాస్ను పాటించి తీరవలసి ఉంటుంది. లేదైతే ఏమవుతుంది, మొత్తం మార్కెట్ మెకానిజం అంతా దెబ్బతింటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేబర్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం జరిగినట్లయితే ఏమవుతుంది, లేబర్స్ ధర్నాలకు వెళ్తారు, సమ్మెలకు వెళ్తారు, ప్రొడక్షన్ ఆపేస్తారు. సో ప్రొడక్షన్ దెబ్బతింటుంది, ఫ్లో ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దెబ్బతింటుంది. ఎస్, ఇండైరెక్ట్ గా, డైరెక్ట్ గా మొత్తం ఎకానమీ పైన ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఈ మార్కెట్ మెకానిజం ఎప్పుడైతే దారి తప్పుతుందో అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరమై తీరుతుంది. సో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎవరిక్కడ, ప్రభుత్వ జోక్యం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ చాలా మెజర్స్ తీసుకొని ఆ గవర్నమెంట్ మెకానిజాన్ని సెట్ రైట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇంతకు మీకు చెప్పాను, ప్రైస్ ఫ్లోర్, ప్రైస్ సీలింగ్, ప్రైస్ క్యాప్, లేబర్ వేజెస్, ఇటువంటివన్నిటిని కరెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు దీని తర్వాత మనం ఒకసారి ఎక్స్టర్నాలిటీస్ చూద్దాం. సో ఎకనామిక్స్లో మీ దగ్గర ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే దగ్గర పెట్టుకొని చూడండి. మార్కెట్ మెకానిజం అనే ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది చూడండి. ఆ చాప్టర్ తీసుకొని ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే అందులో మార్కెట్ మెకానిజంలోకి వెళ్ళి అందులో ఇప్పుడు నేనైతే ఏ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో అవి మీరు చూస్తూ ఉండండి మధ్యలో.
నేను మొత్తం క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఎస్, ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నాలిటీస్ చూద్దాం. అంటే మార్కెట్ మెకానిజంలో ఎక్స్టర్నాలిటీస్ పాత్ర ఏమిటి? ఎస్, సో యాక్చువల్గా ఈ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అంటే ఏమిటి మార్కెట్ మెకానిజంలో? ఒక సింపుల్ డెఫినేషన్ ద్వారా మీకు చెప్తాను. వన్ పర్సన్స్ యాక్షన్స్ అఫెక్ట్స్ అనదర్ పర్సన్స్ వెల్ బీయింగ్ పాజిటివ్లీ ఆర్ నెగటివ్లీ. మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను. వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఇన్ మార్కెట్ మెకానిజం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్? వన్ పర్సన్స్ యాక్షన్స్ అఫెక్ట్స్ అనదర్ పర్సన్స్ వెల్ బీయింగ్ పాజిటివ్లీ ఆర్ నెగటివ్లీ. ఇక్కడ చూడండి, చాలా సింపుల్ డెఫినేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇది మీకు తెలుగులో చెప్తాను. ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అంటే ఏమిటి? ఒక వ్యక్తి చేపట్టే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ వల్ల లేదా చర్య వల్ల అది ఇతర వ్యక్తుల పైన కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. మరి ఆ ప్రభావము పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు లేదా నెగిటివ్గా ఉండవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్. ఎస్, సో చాలా సింపుల్గా చెప్పాను, రైట్? సో ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అంటే ఏమిటి? ఒక వ్యక్తి చేపట్టే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ వల్ల, ఒక చర్య వల్ల అది ఇతర వ్యక్తుల పైన కూడా ప్రభావాన్ని చూపించడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రభావం అనేది పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి, లేదా నెగిటివ్గా ఉండవచ్చు. ఎస్, దీన్ని మనం సింపుల్ ఒక ఫిజిక్స్ ఒక లా ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసి చెప్తాను. ఎవ్రీ యాక్షన్ ఫాలోస్ ఏ రియాక్షన్. ఎవ్రీ యాక్షన్ ఫాలోస్ ఏ రియాక్షన్. చూడండి ఇక్కడ, అంటే ప్రతి చర్యకు ఒక ప్రతిచర్య అనేది ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నాలిటీస్లో ఒక వ్యక్తి, అంటే ఒక సప్లయర్ కావచ్చు, ఒక ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు, ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ కావచ్చు, వాళ్ళు తీసుకునే ఒక చర్య వల్ల అది ఇతరుల పైన కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఆ ప్రభావం అనేది పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. అంటే మంచి ఫలితాలు ఇవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు, లేదా చెడు ఫలితాలను కూడా ఇవ్వవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఇంకా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మన సాధారణ భాషలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్స్టర్నాలిటీస్కి సపోజ్ మనం రోడ్ పై నడుస్తూ ఉంటాం, ఎస్, లేదా ఎక్కడో షాపింగ్ మాల్ దగ్గర నిలబడి ఉంటాము, ఎస్. అక్కడ కొందరు స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో స్మోక్ చేయకూడదని ఉంది. మనం మన విచక్షణను ఉపయోగించి, ప్రభుత్వ చట్టాలను గౌరవించి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పొగ త్రాగరాదు. ఎస్, అది మన విచక్షణ. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం 130 కోట్ల మందిని పర్యవేక్షించలేదు ప్రతి నిమిషం ఎవరు సిగరెట్ తాగుతున్నారు, ఎవరు తాగట్లేదని. అది ఇంపాసిబుల్, ఏ దేశంలో అయినా ఇంపాసిబుల్. జస్ట్ అక్కడ ఒక చట్టం చేసింది ప్రభుత్వం. ఎస్, మీకు సిగరెట్ తాగాలంటే మీ ఇంట్లో కూర్చొని తాగండి, ఎస్, లేదా మీ ప్రైవేట్ ప్లేస్లో కూర్చొని తాగాలి. అంతేగాని రోడ్ల పైన బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చిన్నపిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధులు తిరిగే ప్రాంతాల్లో మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు సిగరెట్ తాగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ అఫెక్ట్స్ అదర్స్. ఇట్ అఫెక్ట్స్ అదర్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. అంటే మనం చేసే ఒక చర్య వలన అవతలి వ్యక్తులు సఫర్ అవుతున్నారు. ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. నెగిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీ అంటే మనం చేసే ఒక చర్య వల్ల, మనం చేసే ఒక పని వల్ల ఇతరులపై ఎటువంటి వ్యతిరేక ప్రభావం అనేది ఏర్పడుతుందో ఈ స్మోకింగ్ అనేది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, అదేవిధంగా సపోజ్ మనం ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎస్, మనం అక్కడ కొన్నిసార్లు ఈ లౌడ్ స్పీకర్స్లో చాలా పెద్దగా ఈ పాటలు ప్లే చేయడము ఇటువంటివి చూస్తుంటాం మనం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? సౌండ్ పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది, ఇతరులకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది. కొందరు పేషెంట్స్ ఉంటారు, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, వృద్ధులు ఉంటారు. ఎస్, వాళ్ళని విపరీతంగా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అంటే పెద్ద పెద్ద సౌండ్ బాక్సెస్, మైక్స్ పెట్టి ఎస్ ఏదైనా ప్లే చేయడం వల్ల, మ్యూజిక్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా ఆడియో కావచ్చు, ప్లే చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులంతా డిస్టర్బ్ చేయడం జరుగుతుంది. See how it is affecting in a negative way. అంటే ఒక వ్యక్తి ఈ ఆడియో సిస్టమ్స్ని ప్లే చేయడం వల్ల బహిరంగ ప్రదేశాల్లో అది పెద్ద, అంటే చాలా లౌడ్గా ప్లే చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది?
అది ఇతరులపైన ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎస్. సో అదేవిధంగా ఈ ఎకనామిక్స్లో మనం ఎకనామిక్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ, ఒక ఎంటర్ప్రినర్ కానీ, ఒక సప్లయర్ కానీ తీసుకునే ఒక డెసిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఒక యాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, అది ఇతర ప్రొడ్యూసర్స్ పైన కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఎస్. ఎలా? సపోజ్ ఒక ఎక్స్ అనే ఒక ప్రొడ్యూసర్ తన వస్తువు యొక్క ప్రైస్ తగ్గించాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా వైట్ జెడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు కదా. ఎస్. చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాను, అర్థం చేసుకోండి. మార్కెట్లో ఎక్స్, వైట్, జెడ్ అనే 3 ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు. ఒకే రకమైన వస్తువును ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఎస్. సో ఎక్స్ అనే వ్యక్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిస్కెట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. వైట్, జెడ్ కూడా బిస్కెట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎక్స్ ఏం చేస్తాడు? తన బిస్కెట్స్ యొక్క ధరను తగ్గిస్తాడు. ఎందుకు? ఆయన సేల్స్ పెంచుకోవాలి, గ్రాస్ ప్రాఫిట్స్ పెంచుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఎక్స్ అనే వ్యక్తి బిస్కెట్స్ ప్రైస్ని తగ్గించేస్తాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే బిస్కెట్స్కి డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. మరి ఇది ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది వైజెడ్ పైన? ఎస్. చూడండి, ఇక్కడ వ్యతిరేక ప్రభావం ఇది. ఎలా? ఎక్స్ గూడ్స్కి డిమాండ్ పెరిగింది, వైజెడ్ గూడ్స్కి డిమాండ్ అనేది తగ్గింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ధరల్లో మార్పు లేదు. సో ఎక్స్ తన బిస్కెట్స్ ధరను వైజెడ్ కంపెనీల బిస్కెట్స్ ధరల కన్నా తక్కువ చేశాడు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ కంపెనీ బిస్కెట్స్ ధర తగ్గడం వల్ల డిమాండ్ అనేది పెరగడం జరిగింది. సో ఇక్కడ వైజెడ్ సేల్స్ పై కూడా ప్రభావం అనేది చూపించడం జరిగింది. అంటే ఇది నెగటివ్ వే. యు గాట్ ఇట్. సో ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నెగటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఇన్ మార్కెట్ మెకానిజం. మరి పాజిటివ్ చూద్దాం. ఎస్. పాజిటివ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అంటే ఒక యాక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల అది పాజిటివ్గా కానీ నెగిటివ్గా కానీ ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తుంది. నెగిటివ్ చెప్పాను, ఎక్స్ బిస్కెట్స్ ధర తగ్గించడం వల్ల వైజెడ్ సేల్స్ దెబ్బతింది. మరి అదేవిధంగా పాజిటివ్గా చూద్దాం. ఎక్స్ తన బిస్కెట్ ధరను పెంచాడు. ఎస్. ఎక్స్ తన బిస్కెట్ ధరను పెంచడం జరిగింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ బిస్కెట్స్కి డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఏమవుతుంది? ధర పెరిగినట్లయితే డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? వైజెడ్కి ఇది ఒక పాజిటివ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ కంపెనీ ప్రొడ్యూస్ చేసే బిస్కెట్స్కి డిమాండ్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ బిస్కెట్స్ ధరలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఇక్కడ వైజెడ్ తమ బిస్కెట్స్ ధరలో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. అయినప్పటికీ వాళ్ళ బిస్కెట్స్కి డిమాండ్ అనేది పెరిగింది. ఎందుకు? ఎక్స్ తన బిస్కెట్స్ ధరను పెంచడం వల్ల. ఇది చూడండి, ఇది పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్. సో ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది మార్కెట్ మెకానిజంలో? ఒక వ్యక్తి తీసుకునే ఏదైనా చర్య వల్ల లేదా ఒక సంస్థ తీసుకునే ఏదైనా చర్య వల్ల అది ఇతర సంస్థలపై పాజిటివ్ లేదా నెగిటివ్ ప్రభావాన్ని చూపించే అవకాశం ఉంటుంది. సో మార్కెట్ మెకానిజంలో ఈ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ మార్కెట్ మెకానిజంలో మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉంది, అది పబ్లిక్ గూడ్స్. పబ్లిక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏమిటి? ఎస్. మామూలుగా మనం గూడ్స్ వచ్చేసరికి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, పబ్లిక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ప్రైవేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటుంటాం. మరి పబ్లిక్ గూడ్స్ అంటే? ఎస్. యాక్చువల్లీ ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ ఎవరి కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయి? ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ ను ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఇవి ఇంపార్టెంట్. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ ను ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? పాయింట్ నెంబర్ 2, ఇవి ఎవరి కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఎస్. మార్కెట్ మెకానిజంలో ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. ఎస్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్స్ ఉన్నాయి లేదా స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్. రోడ్స్ అండ్ స్ట్రీట్ లైట్స్. ఇప్పుడు ఇవి పబ్లిక్ గూడ్స్ కిందకి వస్తాయి. ఎస్.
అదేవిధంగా లైబ్రరీస్ కావచ్చు. ఎస్, హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్. ఎస్, ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్స్ తీసుకుందాం. మనం ఈ రోడ్స్ని ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారో గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, లేదా పార్ట్నర్షిప్ కావచ్చు. ఎస్, ఇప్పుడు నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి. నేషనల్ హైవేస్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండర్లో ఉంటాయి. ఎస్, దే టేక్ ద డెసిషన్. ఎస్, రైట్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో ఏవైతే రోడ్స్ ఉంటాయో, డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్స్ కావచ్చు అండ్ స్మాల్ అదర్ రోడ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండర్లో ఉంటాయి. వీళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ పబ్లిక్ గూడ్స్ కిందకి వస్తాయి. మరి అంటే పాయింట్ నెంబర్ 1, పబ్లిక్ గూడ్స్ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ క్లియర్, గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఎవరి కోసం వీళ్ళు ఇవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఇవి అందరి కోసం. అందరి కోసం అంటే ఇండివిజువల్స్ కోసం, సంస్థల కోసం, అందరి కోసం ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నేను కావచ్చు, మీరు కావచ్చు, ఒక సంస్థ కావచ్చు, ఎస్, ఎవరైనా ఈ పబ్లిక్ గుడ్ని వాడుకోవచ్చు అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పసెస్, అంతేగాని రోడ్ పైన కూర్చోవడానికో, రోడ్ పైన డాన్స్ చేయడానికో కాదు. రోడ్ పైన కొందరు రోడ్స్ బ్లాక్ చేసి పెళ్ళిళ్ళు, ఫంక్షన్లు చేస్తుంటారు. వాటి కోసం కాదు. మనం చాలాసార్లు చూస్తుంటారు, మన చాలా కాలనీస్లో పబ్లిక్ రోడ్స్ని బ్లాక్ చేసి పెళ్ళిళ్ళు, ఫంక్షన్లు అవి చేస్తుంటారు. అది కూడా తప్పు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ గూడ్స్ అనేది ఎస్, అవి కేవలం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పసెస్ కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించబడినవి. అంటే మనం ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి పోవడానికి మాత్రమే. అది వెహికల్ కావచ్చు, లేదా నడుచుకుంటూ పోవడం కావచ్చు, ఎలాగైనా వాటిని ఉపయోగించుకునే రైట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ అనేటివి ఎలా మరి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారనంటే, ఎవరైతే ప్రజలు పే చేసే ట్యాక్స్లో నుంచే కొంత అమౌంట్ని ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ వాడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి, అంటే వీటిని వాడుకునే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి సిటిజన్కి, ప్రతి సంస్థకి ఉంటుంది అన్నమాట. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు మనం అదే పబ్లిక్ గూడ్స్లో వాటిని మనం 2 విధాలుగా చూడాలి. ఏది? ఒకటి నాన్ ఎక్స్క్లూడబిలిటీ. పాయింట్ నెంబర్ 1 అంటే ఇవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ గూడ్స్ అనుకోవచ్చు, లేదా పబ్లిక్ గూడ్స్ యొక్క లక్షణాలు. ఎస్, నెంబర్ 1 నాన్ ఎక్స్క్లూడబిలిటీ అంటే మనం ఎవరిని మినహాయించలేము. నాన్ ఎక్స్క్లూడబిలిటీ అంటే ఎస్, ఎవరిని మినహాయించలేము. రెండవది నాన్ రైవల్రీ. ఇక్కడ పోటీదారులు అనేది ఉండదు, ఆ ప్రశ్న అనేది రాదు. అంటే ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ విషయం వచ్చేసరికి 2 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, లేదా ఫీచర్స్ అనొచ్చు, లేదా లక్షణాలు అనొచ్చు మనం. ఒకటి నాన్ ఎక్స్క్లూడబిలిటీ, రెండవది నాన్ రైవల్రీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబిలిటీ అంటే ఏమిటి? ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను, పబ్లిక్ రోడ్స్ ఉంటాయి, ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. ఎస్, we can't exclude non-payers from consuming it. Yes, we can't exclude non-payers from consuming it. ఇది ఎలా అంటే పబ్లిక్ గూడ్స్ ఎవరికైనా, ఇప్పుడు రోడే ఉంది, ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, బయట ప్రదేశాలకు వెళ్తాం, హైవే పైన వెళ్తాం, లేదా అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అని, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అనేటువంటి మనం కొన్ని ఏరియాస్లో ట్రావెల్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఏమవుతుంది, మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తాం, టోల్ ట్యాక్స్. అదేవిధంగా మనం వెహికల్ కొనేటప్పుడు లైఫ్ ట్యాక్స్ పే చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ వెహికల్ని మనం రోడ్డుపై తిప్పడానికి ఆ లైఫ్ ట్యాక్స్ని పే చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం రోడ్ ట్యాక్స్ కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ రోడ్డును వాడుకోవడానికి ఎవరికి అర్హత ఉంది? కేవలం వెహికల్స్ కొని రోడ్ ట్యాక్స్ పే చేసిన వాళ్ళకే ఉందా? అదేవిధంగా నేషనల్ హైవేస్ పైన ట్రావెల్ చేస్తూ టోల్ ట్యాక్స్ దగ్గర ఎస్టీ పే చేసే వాళ్ళకే ఉందా? మరి మిగతా వాళ్ళకి లేదా? ఎస్, ఇక్కడ మనం కొన్ని అంశాలు చూడాలి. సపోజ్ మీరు విత్ ఇన్ ద స్టేట్ లేదా స్ట్రీట్లో ఉండే రోడ్స్ పై ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. ఎస్, ఇక్కడ ఎవరిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయలేము. నువ్వు రోడ్ ట్యాక్స్ కట్టలేదు, ఎస్,
నేను దీనిపైన నడవనివ్వనంటే కుదరదు. ఎస్, ఏవైతే మన కాలనీ రోడ్స్ ఉంటాయో, ఎస్, అదేవిధంగా విత్ ఇన్ ద పర్టికులర్ లొకేషన్, జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్, ఆ టౌన్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. ఎస్, నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టలేదు, ఎస్, నీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు కాబట్టి నువ్వు రోడ్డు పైన నడవడానికి వీలు లేదు అనడానికి లేదు. రోడ్డుపై ఎవరైతే వాహనాలు నడుపుతారో వాళ్ళు రోడ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు. ఎందుకు పే చేస్తారు? వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ వెహికల్ నడపడానికి ట్యాక్స్ పే చేస్తారు. దట్స్ ఇట్. మరి కొందరు వాహనాలు ఉండవు, అయినా వాళ్ళు రోడ్ పై నడుస్తారు. నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టట్లేదు కాబట్టి నువ్వు రోడ్ పై నడవకూడదు అనడానికి లేదు. అంటే ఎక్స్క్లూడ్ చేయలేము మనం. అంటే పబ్లిక్ గుడ్స్ వచ్చేసరికి ట్యాక్స్ పే చేసేయడానికి ఒక విధంగా, పే చేయడానికి ఒక విధంగా మనం రూల్స్ అనేది మార్చలేదు. ఎస్, వెహికల్స్ నడిపేవాడు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిందే. అదేవిధంగా వెహికల్స్ నడపని వాళ్ళు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే వాటిని వాడుకోవడానికి. సో అంటే కొందరు వ్యక్తుల్ని మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేయడం, కొందరిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం కుదరదు. అందరూ వీటిని సమానంగా వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. ఎస్, దీన్ని మనం నాన్ ఎక్స్క్లూడబిలిటీ అంటాము. రైట్. రెండోది నాన్ రైవల్రీ. ఎస్, ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎస్, నాన్ రైవల్రీ అంటే ఏంటి? పోటీ లేకపోవడం. పోటీ లేకపోవడం. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఎస్, ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును వాడుకోవడం వల్ల అది ఇతర వ్యక్తులపై అది ప్రభావాన్ని చూపించదు. ఎస్, ఇక్కడ పోటీ అంటాం. నాన్ రైవల్ అంటే పోటీ. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో రోడ్ చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం లైట్స్ తీసుకున్నాం, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం స్ట్రీట్ లైట్స్ కింద నడుస్తూ పోతున్నాం, లేదా వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తూ పోతున్నాం. స్ట్రీట్ లైట్స్ ఎందుకు వాడతారు? మామూలుగా మనం నడిచే దారిలో ఎస్ క్లియర్గా చూడడానికి, మన వెహికల్ని నడపడానికి కావచ్చు, నడుస్తూ వెళ్ళడానికి కావచ్చు. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉండడం వల్ల నైట్లో మనం సేఫ్గా ట్రావెల్ చేయగలుగుతాం, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా. మరి ఒక వ్యక్తి అదే స్ట్రీట్ లైట్ కింద ఎస్ చదువుకుంటున్నాడు అనుకుందాం, లేదు నిలబడ్డాడు, ఎస్ ఇంకా ఏదైనా పని చేస్తున్నాడు, తినడం కావచ్చు, ఏదైనా అక్కడ చిన్న హోటల్ ఉంటే స్ట్రీట్ లైట్ కింద నిలబడి తింటున్నాడు అనుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల ప్రయోజనాల కోసం ఆ స్ట్రీట్ లైట్స్ని వాడుకుంటున్నారు. ఒకరేమో ట్రావెల్ చేయడానికి, అంటే వెహికల్ పైన, ఒకరేమో నడిచి వెళ్ళడానికి, ఒకరు స్ట్రీట్ లైట్ కింద నిలబడి చదువుకుంటున్నారు, ఇంకో వ్యక్తి స్ట్రీట్ లైట్ కింద నిలబడి ఫుడ్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాడు. చూడండి, ఇక్కడ ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఆ స్ట్రీట్ లైట్ని వాడుకోవడం వల్ల మరి ఇతరులకి అందులో ఏదైనా షేర్ తగ్గిపోయిందా? లేదు. ఎస్, ఇక్కడ ఎటువంటి రైవల్రీ లేదు. అంటే ఆ పబ్లిక్ గూడ్స్ను వాడుకునేటప్పుడు ఎటువంటి రైవల్రీ అనేది ఉత్పన్నం కాదు, ఎటువంటి పోటీ అనేది ఉత్పన్నం కాదు. మరి అదే ప్రైవేట్ గూడ్స్ వచ్చేసరికి ఎస్, ఎవరైతే ముందుగా పే చేస్తారో వాళ్ళకి ఆ గూడ్ అనేది చేతిలోకి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వ్యక్తికి అది దొరకవచ్చు, దొరకకపోవచ్చు. ఎస్, చూసారు ఇప్పుడు పబ్లిక్ గూడ్కి ప్రైవేట్ గూడ్కి ఉండే తేడా. పబ్లిక్ గూడ్స్లో ఏమవుతుందంటే ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును, ఒక పబ్లిక్ గూడ్ని ఉపయోగించడం వలన ఇంకొక వ్యక్తి యొక్క షేర్ అనేది తగ్గడం జరగదు, అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎస్, సో ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు. ఎస్, అండ్ మీరు ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ చూసినట్టయితే ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ది మన టైప్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను, అంటే లక్షణాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇంకొకటి ఉంది, పబ్లిక్ గూడ్స్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. పబ్లిక్ గూడ్స్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. ఫ్రీ రైడింగ్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఫ్రీ రైడింగ్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఫ్రీ రైడర్, ఎస్, అంటే ఇక్కడ ఫ్రీ రైడర్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందన్నమాట. ఫ్రీ రైడర్ అంటే ఇంతకుముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, పబ్లిక్ గూడ్స్ని ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు, వాళ్ళంతా ఫ్రీ రైడర్సే అవుతారు. వాళ్ళంతా ఫ్రీ రైడర్స్ అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి మనీని పే చేయడం లేదు, ఎటువంటి ప్రైస్ని పే చేయడం లేదు. కాబట్టి ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ను వాడుకునే ప్రతి ఒక్కరూ ఫ్రీ రైడర్గానే ఉంటారు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఏదైనా వస్తువుకి, వస్తు సేవలకు మూల్యాన్ని చెల్లించడం లేదో
అప్పుడు మనం ఫ్రీ రైడర్గా పరిగణింపబడతాము. ఎస్, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం డబ్ల్యూటీఓ. ఎస్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎస్, మన బిఈసిసి 132లో ఎస్ డబ్ల్యూటీఓ అండ్ ఇండియాస్ ట్రేడ్ పాలసీ. ఎస్, సో మీరు ఇప్పుడు మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి. అందులో ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్, మార్కెట్ మెకానిజం తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అని ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. ఎస్, అందులో పార్టే ఈ డబ్ల్యూటీఓ. అండ్ మరి ఇండియాస్ ట్రేడ్ పాలసీ కూడా ఈ డబ్ల్యూటీఓతో ఎలా ఉంది, ఇది ఇప్పుడు మీకు వివరిస్తాను. సో మనం డబ్ల్యూటీఓలోకి వెళ్ళే ముందు అసలు డబ్ల్యూటీఓ అవసరం ఏముంది, దాని ఫంక్షన్ ఏమిటి, దాని ఆరిజిన్ ఏమిటి, ఇవి చూడాల్సి ఉంటుంది. రైట్. యాక్చువల్గా డబ్ల్యూటీఓకు ముందు మరొక సంస్థ లాంటిది ఉండేది. అది సంస్థ కాదు, సంస్థ లాంటిది. దాన్ని మనం గ్యాట్ అంటాం, జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్. జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్ అంటే 1995లో డబ్ల్యూటీఓ ఏర్పడక ముందు వరకు ఈ గ్యాట్ అనేది అమల్లో ఉండేది. GATT, జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్. ఇది ఒక అగ్రిమెంట్ మాత్రమే. ఎస్, సో 1995లో ఈ గ్యాట్ అనేది క్లోజ్ అయ్యి దాని ప్లేస్లో ఈ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది రావడం జరిగిందనమాట. దీన్ని మనం ఎస్ షార్ట్ ఫామ్లో డబ్ల్యూటీఓ అంటాం. మరి ఈ డబ్ల్యూటీఓ కావచ్చు, గ్యాట్ కావచ్చు, ఇవి ఎందుకు ఏర్పడ్డాయి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి మనం వాటి మూలాల్లోకి వెళ్తే, అంటే రూట్స్లోకి లేదా ఆరిజిన్ అనొచ్చు. మనం ఆరిజిన్ చూసినట్లయితే ఈ గ్యాట్ అవసరం ఎందుకు ఏర్పడింది, తర్వాత డబ్ల్యూటీఓ ఎందుకు ఆవిర్భవించడం జరిగింది. రైట్. ఇక్కడ ఏమైంది, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగింది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎప్పుడు జరిగింది ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. మీరు అందరూ దాదాపు హిస్టరీలో చదివి ఉంటారు, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్. ఎస్, సో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అనేది 1939 నుంచి 1945 వరకు జరిగింది అనమాట. దాదాపు 6 years. ఎస్, అంటే 5 to 6 years ఈ వార్ జరిగింది. ఎస్, సో మరి వార్ ఎవరి మధ్యన జరిగింది, యాక్సిస్ అండ్ అలీస్. యాక్సిస్ మరియు అలీస్. ఎస్, లేదంటే మనం అలయన్స్ అనవచ్చు. ఇక్కడ రెండు వర్గాల మధ్య ఈ పోరు జరిగిందనమాట. ఒకటి యాక్సిస్, రెండవది అలీస్. సో ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్లో ఎవరున్నారు, యాక్సిస్ పవర్స్ అంటాం వాటిని మనం, యాక్సిస్ పవర్స్. డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది ఎస్ రెండు పవర్స్ మధ్యన జరిగింది. రెండు పవర్స్ మధ్యన, ఒకటి యాక్సిస్ పవర్స్, రెండోది అలీస్ ఆర్ అలయన్స్. ఎస్, సో మరి యాక్సిస్ పవర్స్లో ఎవరున్నారు, యాక్చువల్గా ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణం ఎవరంటే యాక్సిస్ పవర్సే. ఈ యాక్సిస్ పవర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరెవరు, ప్రధానంగా జపాన్, జర్మనీ మరియు ఇటలీ. ఎస్, సో ఇంపీరియల్ జపాన్ అంటాం మామూలుగా, అప్పట్లో మనం ఇంపీరియల్ జపాన్, మరి నాజీ జర్మనీ. ఇంపీరియల్ జపాన్ అండ్ నాజీ జర్మనీ. మరి ఇటలీ కూడా వాళ్ళతో చేరింది అనమాట. వాటికి మరికొన్ని కంట్రీస్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. వీటిని మనం యాక్సిస్ పవర్స్ అంటాం. రైట్. సో యాక్సిస్ పవర్స్ ఏం చేశాయి, ప్రపంచ దేశాలను వాళ్ళు తమ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడం. ఎస్, అంటే జియోగ్రఫికల్గా ఆక్యుపై చేయడం, లేదా ఆర్థికంగా వాటిని ఆక్యుపై చేయడం, లేదా బోత్. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 దేశాలను కొన్ని చెప్పడం జరిగింది యాక్సిస్ పవర్స్లో. ఒకటి నాజీ జర్మనీ, రెండు ఇంపీరియల్ జపాన్. ఈ రెండే ప్రధానంగా ఈ యాక్సిస్ పవర్స్లో, అంటే వాటి లీడ్ చేసింది వీళ్ళే. ఇంపీరియల్ జపాన్ తీసుకున్నట్లయితే మనం మామూలుగా జపాన్ నిప్పన్ అని కూడా అంటాం. ఒకప్పుడు నిప్పన్ అనేవాళ్ళు ఈ కంట్రీని. సో వీళ్ళు ఇండస్ట్రియల్లీ వెల్ డెవలప్డ్, ఏసియా ఇండస్ట్రియల్లీ వెరీ వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. ఆల్మోస్ట్ 100 years బ్యాకే వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్
డెవలప్మెంట్లో చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్లో. అదేవిధంగా నాజీ జర్మనీ తీసుకోండి. జర్మనీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? యూరోప్లో ఉంటుంది, యూరోప్ కాంటినెంట్లో. సో ఈ జర్మన్స్ కూడా ఈ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో హైలీ డెవలప్డ్, మంచి టెక్నీషియన్స్, మంచి ఇంజనీర్స్, మంచి సైంటిస్ట్, సూపర్ డిఫెన్స్ అంటే వాళ్ళ మిలిటరీ పవర్స్, ఎస్ ఎయిర్ ఫోర్స్, ఇవన్నీ వెల్ డెవలప్డ్ అనమాట ఈ నాజీ జర్మనీ మరి ఇంపీరియల్ జపాన్. సో జపాన్కి ఏం కావాలి? ఏషియా పైన ఆధిపత్యం కావాలి. ఎస్, వాళ్ళు జపాన్ చూసినట్టయితే అది గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్, చిన్న 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 ఎక్కడో మ్యాప్లో చూస్తే ఎక్కడో ఎత్తుక్కోవాల్సి వస్తుంది, చిన్న కంట్రీ. ఎస్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ అక్కడక్కడ స్కాటర్ అయి ఉంటుంది. అంత చిన్న కంట్రీ ఈవెన్ చైనాను కూడా రూల్ చేసింది. అది చైనా అనేది జియోగ్రఫికల్గా మరి పాపులేషన్ పరంగా చూస్తే అతి పెద్ద కంట్రీ, టాప్ 5లో ఉంటుంది. మరి వాళ్ళు చైనా పైన కూడా ఆధిపత్యం చెలాయించారు వాళ్ళు. సో జాపనీస్ కావాల్సింది ఏంది? ఒక చైనా మాత్రమే కాదు, ఏషియాలో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ పైన ఆధిపత్యం కావాలి వాళ్ళకు. అంటే వాటిని ఆక్యుపై చేయడం లేదా ఆర్థికంగా వాటిపై పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉండడం, ఇది వీళ్ళ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్, గోల్. మరి ఇటు సైడ్ చూసినట్లయితే నాజీస్ పవర్ని ఎవరు లీడ్ చేశారు? హిట్లర్. ఎస్, సో ఆయన ముఖ్య గోల్ ఏమిటి? ఇంపార్టెంట్ గోల్ యూరోప్ పైన మొత్తం ఆధిపత్యం వహించాలి. యూరోపే కాదు, నార్త్ సౌత్ అమెరికా ఏదైనా సరే వాటిని అంతా ఆక్యుపై చేయాలి. ఎస్, సో వీళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీ ఒకటే ఉండడం వల్ల అంటే ప్రపంచాన్ని ఆక్రమించడం, ప్రపంచ దేశాలంతా కాలనీలుగా మార్చుకోవాలి. సో ఈ జపాన్, ఇంపీరియల్ జపాన్ మరియు నాజీ జర్మనీ ఒకటయ్యాయి. వీటికి ఇటలీ కూడా కలిసింది. సో వీళ్ళు ఒక యాక్సిస్ పవర్గా ఏర్పడ్డారు. AXIS. సో యాక్సిస్ పవర్గా ఏర్పడి మిగతా దేశాలను ఆక్యుపై చేయడం ప్రారంభించారు వీళ్ళు. అయితే ఇది ఇలా చూస్తూనే ఉంటే వీళ్ళు అన్ని దేశాలను ఆక్యుపై చేసి ప్రజల జీవనాన్ని దుర్భరం చేస్తారని చెప్పేసి కొన్ని దేశాలు, ముఖ్యంగా UK, USA, సోవియట్ యూనియన్, చైనా, ఇటువంటి దేశాలు కలిసి అలీస్ అనే ఒక గ్రూప్ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అలీస్ అలయన్స్ కూడా అంటాం. సో ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ అంటారు వీళ్ళు మామూలుగా. సో వీళ్ళు ఈ దేశాలను ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడ్డాయి. అంటే ఈ సామ్రాజ్యవాద ధోరణితో ఉన్నటువంటి ఈ జపాన్ మరియు జర్మనీని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ అలయన్స్ గ్రూప్ అనేది ఇంకో వర్గంగా ఏర్పడ్డాయి. సో ఈ రెండు గ్రూపుల మధ్య జరిగిందే ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్. ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు జరిగింది? 1939 to 1945 వరకు జరిగింది. దాదాపు ఇక్కడ కొన్ని కోట్ల మంది చనిపోవడం జరిగింది. ఒక అంచనా ప్రకారం దాదాపు 80 మిలియన్ పీపుల్, సోల్జర్స్ చనిపోవడం జరిగింది. 18 మిలియన్ అంటే దాదాపు 8 కోట్లు. ఇంకా కొన్ని అంచనాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే దాదాపు 10 కోట్ల మంది పౌరులు, సైనికులు చనిపోవడం జరిగింది. అంటే అతిపెద్ద జన నష్టం జరిగినటువంటి వార్ ఏదైనా ఉందంటే అది సెకండ్ వరల్డ్ వార్. సో ఓకే, వార్ ఈజ్ ఓవర్. వార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది? యాక్సిస్ పవర్స్ మిగతా దేశాలను ఆక్యుపై చేయాలి, భౌగోళికంగా ఆక్యుపై చేయడం, అదేవిధంగా ఆర్థికంగా వాళ్ళపై కమాండ్ను కలిగి ఉండడం. సో వీళ్ళని నిరోధించడానికి ఈ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్, అలీస్ అనేటివి వచ్చాయన్నమాట. వార్ జరిగింది. ఓకే, వార్ జరిగిన తర్వాత ఏమైంది? అది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడే ఎకనామిక్స్ ఎంటర్ అయింది. సో అంతకుముందు ఎకనామిక్స్ ఉంది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఎక్కడ ఉంది? ఈ యాక్సిస్ పవర్స్ ప్రపంచ దేశాలను ఆక్యుపై చేసి వాటిపై, ఆ ప్రజలపైన, ఆర్థిక వనరులపైన ఆధిపత్యం చెలాయించడం యాక్సిస్ పవర్స్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. అందుకే వాళ్ళు రెండో ప్రపంచ యుద్ధాన్ని తెరదీశారు. అక్కడ ఎకనామిక్స్ ఉంది. మరి వార్ అయిపోయింది. వార్ అయిపోయిన తర్వాత ఎకనామిక్స్లో ఇంకా ఎక్కువైంది, ఇంపార్టెన్స్ గెయిన్ అయిందన్నమాట. ఎలా? ప్రపంచ దేశాలతో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ వార్లో పాల్గొన్న దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దేశాలు విపరీతంగా నష్టపోయాయి. ప్రజలను కోల్పోయారు, సైనికులు కోల్పోయారు,
ఆర్థిక వనరులు ధ్వంసమయ్యాయి, అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ధ్వంసమైంది, తినడానికి ఫుడ్ లేదు, మెడిసిన్స్ లేవు, క్లాతింగ్ లేదు, ఇవన్నీ కనీస అవసరాలు. సో అప్పుడు కొన్ని దేశాలు ముందుకు వచ్చాయి, ఒక 20 పైగా దేశాలు ముందుకు వచ్చి మనం ఇలాగే ఉంటే ఈ పోస్ట్ వార్ కాన్సిక్వెన్సెస్ని ఫేస్ చేయలేమని, అంటే ఒక యుద్ధం జరగడం ఒక ఎత్తు అయితే, యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ఏర్పడే పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం మరొక ఎత్తు. సో యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడిన ఈ పరిస్థితులను డీల్ చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అంటే దేశాల మధ్య వాణిజ్యం. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ప్రపంచ దేశాలు 2 భాగాలుగా విడిపోయాయి. ఒక గ్రూప్, కొన్ని దేశాలేమో నాజీ జర్మనీ, ఇంపీరియల్ జపాన్ ని సపోర్ట్ చేశాయి, మరికొన్ని దేశాలేమో ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ గ్రూప్ అయిన అలీస్ ని సపోర్ట్ చేశాయి. ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఫేస్ ఆఫ్ అయిపోయింది, కొట్లాడుకున్నారు, యుద్ధం జరిగింది, ప్రాణ నష్టం జరిగింది, ఆస్తి నష్టం జరిగింది, ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునే పరిస్థితి లేదు. మరి అప్పుడు ట్రేడ్ ఎలా సాధ్యం? ఎవరో ఒకరు ముందుకు రావాలి, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించాలి. లేదంటే ప్రజలు ఫుడ్ దొరకక, మెడిసిన్స్ దొరకక, కట్టుకోవడానికి బట్టలు లేక మరిన్ని మరణాలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని ఈ అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఏర్పడిన మొట్టమొదటి స్టెప్ ఇది గ్యాట్, జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ముందుగా కొన్ని దేశాలు ఒక 20 పైగా దేశాలు సమావేశమై మనం ఈ అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించకపోతే మనం పోస్ట్ వార్ ఎఫెక్ట్స్ ని డీల్ చేయలేమనే నిర్ణయానికి వచ్చాయి. అందులోంచి పుట్టుకొచ్చినవే 3 సంస్థలు. ఒకటి వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, IMF అంటాం. రెండవది వచ్చేసి వరల్డ్ బ్యాంక్, దాన్ని IBRD అంటాం, ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్, దీన్ని వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటాం. ఇంకా మూడో సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. యాక్చువల్గా WTO అప్పుడే రావాల్సింది, కానీ అమెరికా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది ఈ చార్టర్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనే దాన్ని వ్యతిరేకించడం వల్ల అప్పట్లో సాధ్యం కాలేదు. కానీ మొదటి 2 సంస్థలు మాత్రం ఆవిర్భవించాయి. అది ఎప్పుడు ఆవిర్భవించాయి? అమెరికాలో బ్రెటన్ వుడ్స్ అనే ఒక సమావేశం జరిగింది. బ్రెటన్ వుడ్స్ అనే సమావేశం, ఆ సమావేశంలో 20 పైగా దేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొని అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి అవసరమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పరచడంలో భాగంగా ఈ 3 సంస్థలను ప్రారంభించాలనుకున్నారు వాళ్ళు. ఒకటేది IMF, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. రెండవది వరల్డ్ బ్యాంక్, దీన్ని మనం IBRD అంటాం, ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. మూడవది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. కానీ 3వ సంస్థ ప్రారంభం కాకపోవడానికి ప్రధాన రీజన్ ఎవరు? USA. వాళ్ళు వ్యతిరేకించడం వల్ల అది ఆగిపోయి దాని ప్లేస్ లో జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్ రావడం జరిగిందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమైంది, సరే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రెండవది వచ్చేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో మూడవది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లేస్ లో గ్యాట్ అనేది రావడం జరిగింది. మరి గ్యాట్ రావడం వల్ల ఏమైనా ఫలితం ఏర్పడిందా? అంటే జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ట్రేడ్, టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్. ఇక చూడండి, అగ్రిమెంట్ అన్నది సంస్థ లేదు, అంటే ప్రపంచ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అగ్రిమెంట్ లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అయ్యి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని కొనసాగించవచ్చు. అయితే ఇది వాళ్ళపై బైండింగ్ కాదు. ఈ గ్యాట్, ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బైండింగ్ కాదు, ఖచ్చితంగా పాటించాలనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఓన్లీ, అదొక లా కాదు. అయితే మనం గ్యాట్ చూసినట్లయితే గ్యాట్కి ముందు కూడా మరి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం ఉంది కదా, మరి అప్పుడు ప్రాబ్లం రాలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? దీనికి ఒక సింపుల్గా ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, 2 ఎగ్జాంపుల్స్. అసలు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం అవసరం ఏమిటి, ఎవరికి అవసరము, గతంలో ఎలా చేశారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 చెప్తాను ఇక్కడ మీకు. ఒకటి,
సిల్క్ రూట్ అనే పేరు విని ఉంటారు, సిల్క్ రూట్ అంటాం. అదేవిధంగా స్పైస్ రూట్ అని కూడా ఉంది. ఎస్, ఈ సిల్క్ రూట్ అండ్ స్పైస్ రూట్ అనేటివి రెండు ఏసియాకి చెందినవి, రెండు ఏసియాకే చెందినవి. సిల్క్ రూట్ అంటే ఈ సిల్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేసే కంట్రీ ఏదైతే ఉందో, యాక్చువల్గా ఈ సిల్క్ మొట్టమొదటగా ప్రొడ్యూస్ చేసిన దేశం ఏది? చైనా. సో వీళ్ళు ఆ ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ కూడా ఎక్కడ లీక్ కానివ్వలేదు, ఎవరికి చెప్పలేదు, చాలా సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆ సిల్క్ని కేవలం మేమే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ప్రపంచ దేశాలు మొత్తం కొనుక్కోవాలి, అది వాళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు, అందులో భాగంగా ఈ సిల్క్ రూట్ని ఏర్పరచుకున్నారు. సిల్క్ రూట్ అంటే ఒక రోడ్ అనుకోండి, వివిధ దేశాన్ని కలిపి ఒక రోడ్ అనుకోండి. ఎస్, సో వీళ్ళు ఏసియాని యూరోప్ వరకు, ఏసియాలోని దాదాపు అన్ని దేశాలను కలుపుతూ యూరోప్ వరకు ఈ సిల్క్ రూట్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆ దారిలో ఎస్ ఆ సిల్క్ను వాళ్ళు అమ్ముతూ వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. రైట్, అంటే సపోజ్ చైనాలో స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత ఇండియా, ఎస్ నేపాల్, ఎస్ అదేవిధంగా ఈ రష్యా ఇంకా మిగతా యూరోప్ దేశాల వరకు సిల్క్ రూట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే మిగతా ప్రపంచ దేశాలు సిల్క్ కోసం చైనాపై ఆధారపడేవి. అంటే ఈ సిల్క్ యొక్క ట్రేడ్ ఈ విధంగా జరిగిందనమాట. ప్రొడ్యూసర్ చైనా, ఆ చైనా ఆ ప్రొడక్షన్ టెక్నిక్ ఎవరికి చెప్పదలుచుకోలేదు, ఎవరైనా మాతోనే కొనాలి, మొనోపొలి, దే వాంట్ మొనోపొలి. సో అయితే మిగతా దేశాలకు సిల్క్ అవసరం, అంటే క్లాతింగ్, బట్టలు తయారు చేయడంలో సిల్క్ అవసరం. మరి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, చైనాతో సిల్క్ కొనడం ప్రారంభించారు. మరి ఈ సిల్క్ను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి కదా వివిధ దేశాలకు, ఈ చైనా ఈ సిల్క్ రూట్ని ఏర్పరచుకుందన్నమాట. ఎప్పుడో కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే. అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఉంది, స్పైస్ రూట్ అని ఉంది. స్పైస్ రూట్ అంటే స్పైసెస్. ప్రపంచంలో స్పైసెస్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసి మరి సప్లై చేసే దేశం ఏదైనా ఉందా? ఉంది, అదేదోగా భారతదేశం మొదటి నుంచి పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంది. కోర్స్ ఇప్పుడు కొన్ని దేశాలు కూడా ఈ స్పైసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. ఈ రోజుకి స్పైసెస్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు, అదేవిధంగా లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ షేర్ కూడా ఇండియానే. ఎస్, ఎందుకంటే ఈ స్పైసెస్ కేవలం కొన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మాత్రం పెరగడం జరుగుతుంది. పర్టికులర్గా ఇండియా, శ్రీలంక, ఎస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇటువంటి కంట్రీస్లో, పాకిస్తాన్లో కొన్ని ఏరియాస్లో ఈ స్పైసెస్ అనేది ఎక్కువ పెరగడం జరుగుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు మీరు సౌత్ ఇండియా తీసుకోండి, స్పైసెస్కి సౌత్ ఇండియా హబ్ అనవచ్చు. పర్టికులర్ కేరళ, తమిళనాడు, ఎస్ ఈ ఏరియాలో స్పైసెస్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఈ స్టేట్స్ అనమాట. సో ఈ స్పైసెస్ అవసరం ఎవరికి ఉంది? ఆహారం తిని ఎవరికైనా స్పైసెస్ కావాలి. యాక్చువల్గా యూరోపియన్స్ మొత్తం ఏసియా ఈ ఇండియాపై దాడి చేయడం కావచ్చు, లేదా ఇండియాకి సముద్ర మార్గం కనిపెట్టడం కావచ్చు, వీటికి అంతా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధాన కారణం స్పైసెస్. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉన్న స్పైసెస్ వాళ్ళకి కావాలి, వాళ్ళ కంట్రీస్కి తరలించాలి. ఎందుకంటే అక్కడ స్పైసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేరు. కూల్ కంట్రీస్లో స్పైసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఈజీ కాదు, అది దాదాపు ఇంపాసిబుల్. కేవలం కొన్ని రకాల కొన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ స్పైసెస్ మాత్రం వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతారు, అన్ని కాదు. సో ఈ విధంగా స్పైస్ రూట్ అనేది డెవలప్ అయింది. అంటే ఇండియా నుంచి స్పైసెస్ని ఈ అరబ్ కంట్రీస్ తీసుకోవడం, అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి మళ్ళీ యూరోప్కి వెళ్ళడం, ఈ విధంగా ఈ స్పైస్ రూట్ అనేది డెవలప్ అయింది. చూడండి, ఇక్కడ అప్పట్లో ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ ఎక్కువగా లేవు కాబట్టి ఎక్కువగా ఈ టెక్స్టైల్ అంటే క్లాతింగ్ సంబంధించినవి మరియు ఫుడ్ వీటికి సంబంధించిన ఈ గూడ్స్ని ఇతర దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగేదన్నమాట. సో అంటే గ్యాట్ మరియు వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ముందు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ చూసినట్లయితే అంటే కొన్ని శతాబ్దాలకు ముందే వివిధ దేశాల మధ్య వివిధ రకాల వస్తువుల యొక్క వాణిజ్యం అనేది జరిగింది. మనం హిస్టరీ చూసినట్లయితే మనం
మౌర్యన్ పీరియడ్ నుంచి, అశోక పీరియడ్ నుంచి మొదలుకొని శ్రీకృష్ణదేవరాయ పీరియడ్స్ వరకు, పీరియడ్ వరకు మనం ఈ వివిధ దేశాలతో వాళ్ళు ఈ వర్తక సంబంధాలను నెలకొల్పి ఈ గూడ్స్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం జరిగిందనమాట. అయితే అప్పట్లో ఈ ట్యాక్సెస్ లాంటివి లేవు. మరి ఇప్పుడు ప్రధాన అంశం ఏమిటి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో? టారిఫ్స్, కోటాస్, టారిఫ్స్ అండ్ కోటాస్. సో అంటే 1945 ముందు వరకు, లేదా ఒక 100-150 సంవత్సరాల క్రితం వరకు ఈ ట్యాక్సెస్ అనే మాట ఉండేది కాదు. అంటే ఈ వస్తు సేవల్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక బాటర్ సిస్టమ్ పద్ధతిలో, లేదా ఇంకా వేరే మెథడ్స్లో, కన్వీనియంట్ మెథడ్స్లో ఆ వస్తువులను ఎక్స్పోర్ట్ మరియు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరిగేది. మన మామూలుగా రాజుల కాలం అంటాం. సో ఈ విధంగా జరిగేది అనమాట. మరి తర్వాత కరెన్సీ ఇంపార్టెంట్ పెరిగింది. అంటే ప్రతి దేశానికి కరెన్సీ అనేది వచ్చేసింది. ప్రతి దేశం తమ యొక్క కరెన్సీని తామే ముద్రించుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ నేను సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదో ఉక్రెయిన్కో లేదా జర్మనీకో లేదా ఏదో ఇరాన్కో మనం స్పైసెస్ని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. స్పైసెస్ని ఇస్తే మనం పాత రోజుల్లో లాగా బాటర్ సిస్టంలో అక్కడి నుంచి వేరే వస్తువులు తెచ్చుకోలేము. ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా వాళ్ళ కరెన్సీని డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేము. సపోజ్ ఇరాన్ ఉంది, జర్మనీ ఉంది, యూకే ఉంది, వాళ్ళ కరెన్సీని మనం గూడ్స్ ఇచ్చి ఆ కరెన్సీ తీసుకుంటే అది లోకల్గా వ్యాలిడ్ కాదు కదా. సో ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడ్డాయి. సో ఏమైందంటే మోడర్న్ టైమ్స్లో ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ వచ్చేసరికి, అంటే ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత ప్రతి కంట్రీ తమ ఓన్ కరెన్సీని ముద్రించుకోవడం జరగడం వల్ల ఈ వస్తు సేవల మార్పిడి అనేది చాలా ఇబ్బందిగా తయారైంది. దానికి ప్రామాణికమైనటువంటి కరెన్సీని నిర్ణయించుకొని అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని కొనసాగించుకోవడానికే ఈ అంతర్జాతీయ వర్తక సంస్థల ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. అది గ్యాట్ కావచ్చు, WTO కావచ్చు అనమాట. సో గ్యాట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది? జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది? వివిధ దేశాల మధ్య వర్తకాన్ని ప్రోత్సహించడం, అంటే ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అంటే ఈ పోస్ట్ వార్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడినటువంటి ఈ అనూహ్య పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి ఈ వివిధ దేశాల మధ్య వర్తకం అనేది కంపల్సరీగా అవసరమైంది. అంటే ఈ ఫేస్ ఆఫ్ తొలగిపోవాలి, అంటే ఈ రైవల్రీ వెళ్ళిపోవాలి. ఈ యాక్సిస్ అలిస్ ఈ పవర్స్ మధ్యలో ఏదైతే వార్ జరిగిందో, ఒకరు చూసుకునే పరిస్థితి లేదు. ఇలాగే ఉన్నట్లయితే ప్రపంచ ప్రజలు ఆకలితో చనిపోవడం జరుగుతుంది, అదేవిధంగా మందులు దొరక్క చనిపోవడం జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతోన ఈ 3 సంస్థల్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఏదేది? ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, IBRD అండ్ గ్యాట్, జనరల్ అగ్రిమెంట్ అండ్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్. మరి ఈ గ్యాట్ చూసినట్లయితే మరి గ్యాట్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది? 1947లో ఇది ఏర్పడడం జరిగింది అన్నమాట. మరి 1995 వరకు ఈ గ్యాట్ ఫంక్షన్ చేసింది అన్నమాట. 1947 నుండి 1995, అంటే 95లో గ్యాట్ అనేది వెళ్ళిపోయి దాని ప్లేస్లో ఒక లీగల్ బాడీ వచ్చింది, అదేది WTO. అయితే మరి ఇప్పుడు గ్యాట్ చూసినట్లయితే, మరి గ్యాట్ ఇంపార్టెంట్గా దేనిపై ఫోకస్ చేసింది? మరి ఏ దేశాలు అందులో జాయిన్ కావడం జరిగింది మెంబర్స్గా? అదొక అగ్రిమెంట్ మాత్రమే. సో మనం ఫస్ట్ గ్యాట్ చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ గ్యాట్ రౌండ్ చూసినట్లయితే మొదటిసారిగా 1947లో కేవలం 20కి పైగా దేశాలు మాత్రమే ఈ ఫస్ట్ రౌండ్లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రౌండ్ మీటింగ్లో ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే 23 కంట్రీస్ వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి. మరి అదేవిధంగా 8th రౌండ్ చూసినట్లయితే, 8th రౌండ్ దాన్ని మనం ఉరుగ్వే రౌండ్ అంటాం. యాక్చువల్గా ఈ గ్యాట్ అనేది జెనీవా హెడ్ క్వార్టర్స్గా ఏర్పడింది 1947లో.
మొదటి సమావేశం అనేది జెనీవాలో జరిగింది. ఆ మొదటి సమావేశంలో ఎంతమంది సభ్యులుగా జాయిన్ అయ్యారు? 23 దేశాలు జాయిన్ అయ్యాయి. మరి ఎయిత్ రౌండ్ చూసినట్లయితే ఎయిత్ రౌండ్లో వచ్చేసి దాదాపు 123 దేశాలు ఉన్నాయి. అది 1986, రైట్. సో దీన్ని మనం ఉరుగ్వే రౌండ్ అంటాం. దాదాపు 128 దేశాలు గ్యాట్లో జాయిన్ అయ్యాయి. అంటే చూడండి మీరు, ఈ పీరియడ్లో 1947 నుంచి 1986 వరకు మనం చూసినట్లయితే ఎస్ సభ్యుల సంఖ్య 23 నుండి 123 పెరిగింది. అంటే అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం ఆవశ్యకత ఎంత ఉందో ఈ మెంబర్ సంఖ్యను చూసి మనం చెప్పవచ్చు అన్నమాట, రైట్. డియర్ స్టూడెంట్స్, మరొక క్లాస్లో మనం మిగతా అంశాలు డిస్కస్ చేసుకుందాం. అంతవరకు నమస్కారం.
আগত আৰম্ভ কৰিম ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলীয় ব্যৱস্থা। ৰাজনৈতিক দল এটা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত সেইটো আমি সকলোৱে জানো। কাৰণ আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো কি, যে আমাৰ নিৰ্বাচন হয়, কিন্তু আজিৰ যুগত আমি প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়, আমাৰ পৰোক্ষ নিৰ্বাচন হয়। এই পৰোক্ষ নিৰ্বাচনত আমি কি কৰিছোঁ, আমি বিভিন্ন দলক ভোট দি পেলাই, প্ৰাৰ্থীসকলে ভোট দি পেলাই আমি তেওঁলোকক বাছি আনিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰশাসন চলাব পাৰে। আগৰ দিনত আমাৰ কি আছিলে, আমাৰ যেতিয়া নগৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাক সৰু আছিলে, নগৰ ৰাষ্ট্ৰ যিবিলাক গ্ৰীক, ৰোম, এই দেশবিলাকত কি হৈছিলে, জনসংখ্যা কম আছিলে আৰু তাত সকলো মানুহকে আমি মানে আমাৰ যিটো চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়া তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। বাচকবনীয়া কিছুমান লোকেহে চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি পচিবল আছিলে বা সম্ভৱপৰ হৈছিলে। এই মানুহবিলাকে এখন অ'পেন ফিল্ডত, মুকলি পথাৰত লগ লাগিছিলে আৰু মুকলি পথাৰখনত লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু আজিৰ বৰ্তমান যুগত ভাৰতবৰ্ষ যোন মিলিয়ন মাৰ্ক ক্ৰছ কৰি গ'ল জনপপুলেশ্যনৰ, গতিকে ইয়াত সেইটো সম্ভৱপৰে নহয়। গতিকে ৰাজনৈতিক দলবিলাকক নিৰ্বাচিত কৰি অনা হৈছে, এইবিলাকে চৰকাৰ গঠন কৰে। এতিয়া এই ৰাজনৈতিক দল আমি কেনেকৈ গঠন কৰিম? আমি প্ৰথমতে আমি কি চাইছিলোঁ যে তাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ, ভূমিকা কি, বা ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ বৈশিষ্ট্য কি, বা আজিৰ যুগৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কিবা আসোঁৱাহ আছে নেকি। গতিকে আমি আজি এই গোটেই বস্তুখিনি আমি চাম। আমাৰ প্ৰথমতে আমি চাম যে আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি কি। সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত ৰাজনৈতিক দলৰ যে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে সেইটো আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া আমি চাওঁ যে এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ভূমিকা বা এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি কি। প্ৰথম বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে যে ই সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাই। আমাৰ সংবিধানত ৰাজনৈতিক দলৰ বিষয়ে তেনেকৈ বিশেষ কোনো উল্লেখ নাই। কিন্তু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সৃষ্টি হৈছিলে 1885-তে আৰু 1885 চনৰ পৰাই তেওঁলোকে কিন্তু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিলে। তেতিয়া এইটো এটা ৰাজনৈতিক দল নাছিলে, কিন্তু এই দলটোৱে কি কৰিছিলে, ভাৰতীয় লোকসকলৰ যিবিলাক প্ৰব্লেমছ আছিলে বা যিবিলাক আসোঁৱাহ আছিলে এইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সোমাই পৰিল তেতিয়া এই দলটোৱে নেতৃত্ব দিছিলে। গতিকে ভাৰতৰ স্বাধীন হোৱাৰ বহুত আগৰে প্ৰায় ৰাজনৈতিক দলে ইয়াত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিলে। আৰু এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে ভাৰতক নেতৃত্ব দি পেলাই ভাৰতবৰ্ষক অকল স্বাধীনতা দিয়াই নহয়, এই দলটোৱে কি কৰিছিলে, ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হ'ল তাৰপিছত প্ৰথম যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ল, এই প্ৰথম নিৰ্বাচনত এই দলটোৱে কিন্তু ইয়াতে কণ্টেষ্ট কৰিছিলে আৰু এই দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। গতিকে এতিয়া চাব লাগিব যে এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিবলৈ হ'লে কি লাগে। প্ৰথম কথা হৈছে কি, দলটোৰ মানুহখিনিৰ একেধৰণৰ আইডিঅলজি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে এটা দলত মানে বান্ধ খাই যাব পাৰিব। দ্বিতীয়তে হৈছে কি যে তেওঁলোকক ৰেকগনিশ্যন কোনে দিব। মই ৰাজনৈতিক দল এটা গঠন কৰিছোঁ বুলি ক'লে ৰাজনৈতিক দল এটা গঠন হৈ নাযায়, গতিকে এইটোক স্বীকৃতি দিব লাগিব। স্বীকৃতিটো কোনে দিব, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে দিব। আৰু এই স্বীকৃতি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক কোনেও কম্পেল কৰিব নোৱাৰে। ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে গোটেইখিনি বস্তু বিশ্লেষণ কৰি গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ আলোচনা কৰি চাই কোনোবা এটা দলক স্বীকৃতি দিবও পাৰে বা কোনোবা এটা দলক স্বীকৃতি নিদিবও পাৰে। গতিকে প্ৰথম কামটো হৈছে কি যে আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আমি এপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই ৰাজনৈতিক দলটো পুঞ্জীভূত কৰিব লাগিব। গতিকে ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব। যিখন আমাৰ 1988-ৰ আইন, জনপ্ৰতিনিধি আইন, সেইখনৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে যে ৰাজনৈতিক দলসমূহ পুঞ্জীভূত কৰাটো বাধ্যতামূলক। পুঞ্জীভূত কৰিবলৈ যাওঁতে যিবিলাক নতুন দল নতুনকৈ গঠন কৰিবলৈ লৈছে তেওঁলোকৰ গঠন হোৱাৰ 30 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যিবিলাক পুৰণা দল সেই পুৰণা দলবিলাকে 60 দিনৰ ভিতৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে যিখন এপ্লিকেশ্যন গাঁঠি দিব সেই এপ্লিকেশ্যনত তেওঁলোকৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যনছ তেওঁলোকে দিব লাগিব। তেওঁলোকে দলটোৰ কি নাম ৰাখিব বিচাৰিছে, দলটোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত,
তেওঁলোকৰ MP MLA সদস্য কিমান আছে এই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে সুস্পষ্টভাৱে লিখি পেলাই দিব লাগিব। তৃতীয়তে তেওঁলোকে কৰিব লাগিব কি যে তেওঁলোকৰ সংবিধানখন তেওঁলোকে পত্ৰখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লগত তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন গাঁঠি দিব লাগিব। তেতিয়াহে জনা যাব যে তেওঁলোকৰ কি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ বাইলছ কি আছে সেই বস্তুখিনি তেতিয়াহে আমি ভালকৈ জানিব পাৰিম। তাৰোপৰি পাৰ্টিটোৱে ৰাজনৈতিক দলটোৱে আশ্বাস দিব লাগিব যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব ভাৰতৰ সংহতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ডিউটি বাউণ্ড, তেওঁলোকে কেতিয়াও সেইবিলাক অৱমাননা বা অৱজ্ঞা নকৰে। তাৰোপৰি তেওঁলোকে সমাজবাদ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এইবিলাক স্থিতিত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, এই আশ্বাসটো তেওঁলোকে দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যনখন চাইন কোনে কৰিব? তেওঁলোকৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰজনে চহী কৰি পেলাইহে তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰখন পঠিয়াব পাৰিব। আৰু ফাইনেলি ৰাজনৈতিক দলটোক স্বীকৃতি দিব নে নিদিয়ে সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত সাধাৰণতে দুইটাৰ ওপৰত দল আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এটা নেশ্যনেল লেভেলত আৰু এটা ষ্টেট লেভেলত। চ' এটা দলক আমি নেশ্যনেল লেভেলত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকে অন্ততঃ 6% অফ দ্য ভেলিড ভোটছ তেওঁলোকে পাব লাগিব, বা তেওঁলোকে অন্ততঃ 4খন বা 5খন ষ্টেটত কমেও 4টাকৈ ভোট পাব লাগিব, তেতিয়াহে সেইটো এটা নেশ্যনেল দল বুলি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হয়। বা ষ্টেট লেভেলত আকৌ তেওঁলোকে ঠিক তেনেকৈ একেধৰণে ভোট পাব লাগিব, তেতিয়া সেইটো এটা ষ্টেট দল বুলি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হয়। আজিকালি ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰতো আকৌ আমি কি দেখিছোঁ যে কিছুমান আঞ্চলিক দলৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ এতিয়া বহুত আঞ্চলিক দল আছে যিবিলাক আমি ভাষাৰ ভিত্তিত ধৰ্মৰ ভিত্তিত ৰিজিয়ন ৱাইজ আমি এইবিলাকক গঠন কৰিছোঁ বা গঢ় দিছোঁ। গতিকে এতিয়া বৰ্তমানে আমি ভাৰতবৰ্ষত কি পাইছোঁ? বহুদলীয় শাসন ব্যৱস্থা পাইছোঁ। ইয়াত বহুতবিলাক দল আছে। তো বহুদলীয় শাসন ব্যৱস্থাত এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ এটা নেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ প্ৰায় 8টা ৰাজনৈতিক দল স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত। এই দলকেইটা কি? অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, তাৰপিছতে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া যোনটোৱে মাৰ্কছিষ্ট আইডিঅলজিটো ফ'ল' কৰে, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, বহুজন সমাজ পাৰ্টি, আৰু এইদৰে এই 8টা পলিটিকেল পাৰ্টি এতিয়া স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছে। কিন্তু আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, এই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো যেতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰি চাম, আমি লাহে লাহে ইয়াত দেখিবলৈ কি পাইছোঁ যে কিছুমান আঞ্চলিক দলে ইয়াত এণ্ট্ৰি মাৰিছে। কিয় এণ্ট্ৰি মাৰিছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। আঞ্চলিক দলবিলাক ধৰা অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম গণ পৰিষদৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, AIDFৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তাৰপিছতে মহাৰাষ্ট্ৰত আমি শিৱসেনাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, আকালি দলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আমি পাঞ্জাৱত, বা তামিলনাডুত আমি DMK বা AIDMK কথা ক'ব পাৰোঁ। এইবিলাক দলে কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে আমি পিছলৈ চাম বা দেখিবলৈ পাম যে কেনেকৈ লাহে লাহে কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে অলপমান ঠেলা মাৰিছে বাহিৰলৈ, আৰু কেনেকৈ এই দলবিলাক লাহে লাহে ইনফিল্ট্ৰেট কৰিছে বা এই দলবিলাক কেনেকৈ লাহে লাহে সোমাই আহিছে। গতিকে ৰাজনৈতিক দলীয় ছিষ্টেমত বহুদলীয় পাৰ্টি ছিষ্টেমটো আমাৰ এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ। আমাৰ চাইনাৰ নিচিনাকৈ এটা পাৰ্টি ছিষ্টেমো নাই, বা আমেৰিকা বা ইংলেণ্ডৰ নিচিনাকৈ আমাৰ বাই পাৰ্টি ছিষ্টেমো নাই, কিন্তু ইয়াত বহুদলীয় শাসন ব্যৱস্থা আছে, বহুদলীয় পাৰ্টি ছিষ্টেম আছে। আৰু এই বহুদলীয় পাৰ্টি ছিষ্টেমটো আমাৰ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা বা সংসদীয় গণতন্ত্ৰক সাফল্য কৰিবৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এটা আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে কি যে ইয়াত শক্তিশালী অপজিশ্যনৰ অভাৱ। প্ৰথমতে মানুহবিলাকে কংগ্ৰেছৰ অধিপত্যতাটো স্বীকাৰ কৰি লৈছিলে। এইকাৰণে কৰিছিলে যে কংগ্ৰেছে স্বাধীনতা হোৱাৰ বহুত আগৰে পৰাই ভাৰতীয় লোকসকলৰ যিবিলাক দুখ বা ভাৰতীয় লোকসকলৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে পূৰণ কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ মাধ্যমেৰে এইবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। গতিকে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ অধিপত্যতা তেওঁলোকে মানি লৈছিলে। কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত পিছৰ ফাললৈ কি হৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ যিটো ৰুল বা কংগ্ৰেছৰ যিটো শাসন, তেওঁলোক অলপ জনপ্ৰিয়তা তেওঁলোকৰ লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ বা কমিবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত বিভিন্ন কাৰণতে নহওক কিয় 1977ত আকৌ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া হৈছিলে, য'ত কংগ্ৰেছক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উফৰাই পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহিছিলে। কিন্তু এই চৰকাৰৰ মাত্ৰ 2.5 বছৰহে থাকিলে,
কিয়নো তেওঁলোকৰ মাজত ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্ট হ'ল। ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে। গতিকে আল্টিমেটলি কি দেখা গৈছে যে আমাৰ এটা ষ্ট্ৰং অপজিশ্যনৰ সাংঘাতিক অভাৱ। এওঁলোকৰ মাজত ইণ্টাৰনেল ডিফাৰেঞ্চেছ আহিলে, যিটো কথাৰ কাৰণে জনতা পাৰ্টীয়ে তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে। গতিকে এটা সফল বা ষ্ট্ৰং বিৰোধী দল যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লেও কি হয়, এটা অসুবিধা হয় প্ৰশাসন চলোৱাত। গতিকে এটা বিৰোধী দলৰ এটা সাংঘাতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে কি, যে তেওঁলোকে চৰকাৰক এটা হেন চকুৰে চাই থাকে আৰু চৰকাৰৰ দুখ ত্ৰুটিবোৰ তেওঁলোকে দেখুৱাই দিয়ে। এই দুখ ত্ৰুটিবোৰ দেখুৱাই দিলে চৰকাৰে ভুল কিছুমান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহ নকৰে, চেক এণ্ড বেলেঞ্চ হিচাপে থাকে। কিন্তু যেহেতু আমাৰ ষ্ট্ৰং অপজিশ্যন নাই, গতিকে যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰে তেওঁলোকক অপ'জ কৰা বা বিৰোধ কৰিবলৈ আমাৰ কোনো দল নাথাকে। আজি আমি যদি চাওঁ একদম লেটেষ্ট বা একদম কাৰেণ্ট ইভেণ্টত দেখিলে কি পাম যে বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া আনঅপ'জড চৰকাৰ তেওঁলোকে চলাই আছে, কাৰণ কংগ্ৰেছে যদিও অপজিশ্যনৰ ভূমিকা এতিয়া প্লে কৰিছে তেওঁলোক যথেষ্ট দুৰ্বল। ডমিনেণ্ট পাৰ্টি ছিষ্টেম বা প্ৰাধান্যকাৰী দলীয় ব্যৱস্থা, এইটো এটা আমাৰ দলৰ এটা সাধাৰণ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। কিহৰ কাৰণে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বুলি কোৱা হৈছে যে ইয়াত তেওঁলোকৰ এটা দলেহে সদায় চলাই আহিব পাৰিছে। বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকৰ নিজৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি বোলা বা হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, তেওঁলোকে এই শাসন ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ভালকৈ চলাই আহিব পাৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছে যিমান দিনলৈকে কংগ্ৰেছে শাসন চলাইছিলে তেওঁলোকক অপ'জ কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ লগত ক্লাছলৈ আহিবলৈ কোনো এটা তেনেকুৱা ৰাজনৈতিক দল নাছিলে। আৰু এটা বৈশিষ্ট্য আমাৰ দলৰ কি আছে যে ব্যক্তি প্ৰাধান্য ব্যৱস্থা। আমি কাক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ, দলটো কাৰ ওপৰত চলে, সেই নেতাজনৰ। প্ৰত্যেকটা দলৰ একোজনকৈ নেতা থাকে আৰু এই নেতাজনে দলটোক গঢ় দিয়ে, শ্বেপ দিয়ে আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰতে গোটেই দলটো আগবাঢ়ি যাব নে দলটো চলিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত কংগ্ৰেছক তেওঁ এটা খুব ষ্ট্ৰং নেতৃত্ব দিছিলে, বা নেহেৰুৰ দিনত কি হৈছিলে, তেওঁ খুব ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটি থকা এজন ব্যক্তি আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে দলটোক আগবঢ়াই নিব পাৰিছিলে। কিন্তু পিছত ক্ৰমান্বয়ে পিছৰ ফাললৈ যিবিলাক কংগ্ৰেছী নেতা আহিছিলে, এই কংগ্ৰেছী নেতাসকলে কিন্তু সেই চাৰিজমাটো বা সেইটো তেওঁলোকে ৰাখিব পৰা নাছিলে। গতিকে দলৰ ওপৰত আজি যদি চাওঁ যে বিজেপি চৰকাৰটো অকল মোদীৰ কাৰণে বস্তুটোৱে দলটোৱে ইমান আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছে। আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি যে ই জাতি ভাষা আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা হয়। বহুতবিলাক ৰাজনৈতিক দল আমাৰ যিহেতু ভাৰতত বহুত ধৰণৰ মানুহ আছে, জাতি ভাষা ধৰ্ম এইবিলাকৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বহুতবিলাক ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা হৈছে। আৰু এই দলবিলাকে কি কৰে, এই দলবিলাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ গ্ৰুপটোৰ উন্নতি সাধনৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে। গতিকে কাষ্ট লেংগুৱেজ এইবিলাকে দল গঠন কৰাত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আৰু এইবিলাকে কি কৰিছে আল্টিমেটলি প্ৰশাসন মানে তেওঁলোকৰ এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ গ্ৰুপৰ উন্নতি হোৱাকে তেওঁলোকে প্ৰশাসন চলাবলৈ চেষ্টা কৰে। আদৰ্শগত ডিফাৰেঞ্চ, ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কি হৈছে ইটো সিটোৰ লগত কোনো ধৰণৰ আদৰ্শ নিমিলে। প্ৰত্যেকটো দলে নিজৰ আদৰ্শ লৈ পেলাই তেওঁলোক গঠন কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেকটো দলেই চেষ্টা কৰে যে তেওঁলোকৰ আদৰ্শটো আটাইতকৈ বেষ্ট, গতিকে তেওঁলোকে সেই দলটো তেনেকৈ আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে এইটোৱে আল্টিমেটলি আমাৰ কিছুমান সময়ত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টিও কৰিব পাৰে, কাৰণ প্ৰত্যেকটা দলে নিজৰ আদৰ্শটো ভাল বুলি ভাবি পেলাই আগবঢ়াবলৈ যাওঁতে হয়তো কিছুমান সমস্যাৰ হ'ব পাৰে। দল ভাঙন, এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ সমস্যা। ৰাজনৈতিক দলবিলাক গঠন হয়, মানুহবিলাকে এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই দলত যোগদান কৰে। তাৰপিছত যেতিয়া দেখে যে তেওঁলোকৰ আশাভংগ হৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকে লাহেকৈ সেই দলটো এৰি দিয়ে, দি পেলাই তেওঁলোকে এটা বেলেগ দললৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি গুচি যায় বা তেওঁলোক গুচি যায়। তেনেকৈ আমি কংগ্ৰেছ, যিটো কংগ্ৰেছে আমাক ইমান দিনলৈকে শাসন কৰিলে, আনকি ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আগৰে পৰাই তেওঁলোকে ইনফৰ্মেল ৱেত তেওঁলোকে মানে আমাৰ আন্দোলন চলাই আহিছিলে।
বা নাগৰিকসকলক তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছিলে। ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত ভাঙোন হ'ল। আল্টিমেটলি কংগ্ৰেছো আৰু ইন্দিৰাপন্থী বা ইন্দিৰা গান্ধী আই বুলি তেওঁলোকে নিজকে দুটা ভাগত 1967 স্প্লিট হৈ গ'ল। গতিকে এইদৰে কি হৈছে, আকৌ কংগ্ৰেছৰ মাজতো কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ মাজতো তেওঁলোকৰ স্প্লিট হ'ল। তেওঁলোকে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি, মাৰ্কছিষ্ট, লেনিনিষ্ট এনেকৈ ভাগ ভাগ হৈ গ'ল। এইদৰে এই যে স্প্লিটবোৰ হৈ থাকে, এই স্প্লিটবোৰ আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। গতিকে আমি ৰাজনৈতিক দলবিলাকে সাধাৰণতে কি কৰে, চৰকাৰ গঠন কৰি জনসাধাৰণৰ উন্নতি সাধন কৰে। যিহেতু আজিৰ বৰ্তমান যুগত কোনো মানুহেই প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচন বা প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত জড়িত হ'ব নোৱাৰে বা সময় নাই বা সময় নিদিয়ে, গতিকে আমি ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিব লাগে। কিন্তু এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ মাজত যদি এনেকৈ ভাঙোন হৈ থাকে সঘনাই, তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকে কাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব? চ' এইটো আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। দল ত্যাগ, ডিফেকশ্যন, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। কিয়নো ৰাজনৈতিক দলবিলাকে কি কৰে, মানুহবিলাকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে দলত যোগদান কৰে। যেতিয়া স্বাৰ্থটো পূৰণ নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰে, বা ইংলিছত আমি যিটো কওঁ হৰ্চ ট্ৰেডিং। এটা দলত নিৰ্বাচন খেলিলে দলৰ টিকট লৈ পেলাই, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকক কেবিনেটত ৰেংক, মিনিষ্ট্ৰিয়েল পোষ্ট নিদিয়ে বা কেবিনেটত ৰেংক নাপায়, পজিশ্যন নাপায়, তেতিয়া তেওঁলোকে দলটো ত্যাগ কৰি দিয়ে। গতিকে আমি 52nd এমেণ্ডমেণ্ট যিটো, সেই 52nd এমেণ্ডমেণ্টত এণ্টি ডিফেকশ্যন বিল এখন পাছ কৰা হৈছিলে, কিন্তু সেই বিলখনৰ বিশেষ একো কাম নিদিলে। 91st যিখন সংবিধান এমেণ্ডমেণ্ট, সেই সংবিধান এমেণ্ডমেণ্টে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে। কাৰণ দল ত্যাগ কৰিলে কি হয়, ভাৰতবৰ্ষ এখন দুখীয়া দেশ, আৰু ইয়াত ইলেকশ্যনত বহুত টকা পইচা খৰচ হয়। গতিকে এই ইলেকশ্যনত টকা পইচা খৰচ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে, দেশখনক উন্নতিৰ আগত আগুৱাই নিয়াব নোৱাৰে বা উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিয়াব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰে? কাৰণ টকা পইচা খৰচ কৰি তুমি এবাৰ ইলেকশ্যন পাতিলা, পতাৰ পিছত সেই দলটোৰ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া নিজৰ স্বাৰ্থটো পূৰণ নহ'লে, তেতিয়া তেওঁলোকে দল এৰি পেলাই এটা বেলেগ দললৈ তেওঁলোকে গুচি গ'ল। তেতিয়া আল্টিমেটলি কি হয়, দেশখনৰ আকৌ নিৰ্বাচন পাতিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা হাং পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰি দিয়াৰ কাৰণে সংসদৰ মজিয়াত তেওঁলোকৰ সংখ্যা কমি যাব পাৰে। গতিকে এইবিলাকে সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰে। ইয়াৰ উপৰি পাৰ্টি ইণ্টিগ্ৰিটি বা সংহতিৰ অভাৱ। ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ নিজৰ ভিতৰতে হওক বা যিটো দলীয় যিটো তেওঁলোকৰ আইডিঅলজি, সেই দলীয় আইডিঅলজিটোত কিন্তু আমি কিছুমান তেওঁলোকৰ সংহতি বা যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি বা যিটো আনুগত্যতা থাকিব লাগে, সেইটোৰ আমি অভাৱ দেখোঁ। কিয়নো তেওঁলোকে সদায় এটা দল, প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ এটা মত লৈ পেলাই তেওঁলোক আহে, নিজৰ এটা স্বাৰ্থ থাকে, আৰু এই স্বাৰ্থটো যেতিয়াই তেওঁলোকে দেখে যে উপনতিত বা সেইটো হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে দলটো ত্যাগ কৰি দিয়ে বা দলটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আস্থা হেৰাই যায়। গতিকে সংহতি নাথাকিলে, ইউনিফৰ্মিটি নাথাকিলে, ইণ্টিগ্ৰিটি নাথাকিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। তাৰোপৰি ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত আৰু এটা নতুন এণ্ট্ৰি হৈছে কি, যে আঞ্চলিক দল। এই আঞ্চলিক দলটোৱে কি কৰিছে, আঞ্চলিক দলবিলাকৰ সৃষ্টি কিয় হৈছেনো, প্ৰত্যেকটা ৰিজিয়নৰ কি হৈছে, নিজৰ নিজৰ কিছুমান আশা আকাংক্ষা আছে, যিটো ধৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পূৰণ হোৱা নাই। যেনেকৈ আমি অসমৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যে অসমত গণপৰিষদটোনো কিয় সৃষ্টি হ'ল, অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ সৃষ্টি কিয় হ'বলগীয়া হ'ল? কিয়নো খিলঞ্জীয়াৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া আহি পৰিলে, তেতিয়া দেখিলে যে সেইটো অস্তিত্ব ৰক্ষা কোনে কৰিব? কেৱল জাতীয় বা যদি এটা স্থানীয় দল থাকে, ৰিজনেল পাৰ্টি থাকে। ঠিক তেনেকৈ পাঞ্জাৱত আকালি দল বা তামিলনাডুত AIDMK বা DMK, এওঁলোকৰ সাল লেংগুৱেজৰ ভিত্তিত এই দলকেইটা গঠন কৰা হৈছিলে। গতিকে এই আঞ্চলিক দলবিলাকে এতিয়া বহু সময়ত বহু ক্ষেত্ৰতে বহুত প্ৰাধান্যতা লাভ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে এই দলবিলাকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইখিনি হ'লগৈ আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আমি ইয়াত কিছুমান আসোঁৱাহ বা কিছুমান ডিফেক্টছো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই ডিফেক্টসমূহনো কেনেকুৱা ধৰণৰ? প্ৰথমতে হৈছে কি, যে আমাৰ
কোনো এটা ষ্ট্ৰং ৰাজনৈতিক দল নাই। কোনো এটা ষ্ট্ৰং ৰাজনৈতিক দল কিহৰ কাৰণে নাই? এই কাৰণে নাই যে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে কি কৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলবিলাক গঠন কৰিছে। আৰু যেতিয়া এই ৰাজনৈতিক দলবিলাক গঠন হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থখিনিহে কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰে। গতিকে কি হৈছে, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই মানুহ তাৰ পৰা আঁতৰি ওলাই গৈছে, বা তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজ যেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে পৰা নাই। গতিকে এইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে, ভালকৈ তেওঁলোকৰ যিটো সংগঠন, এটা ষ্ট্ৰং পাৰ্টি হ'বলৈ হ'লে সংগঠনটো ভাল হ'ব লাগিব। তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে, গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব লাগিব। কিন্তু বেছিভাগ ৰাজনৈতিক পাৰ্টিয়ে কি কৰিছে, তেওঁলোকে খালি নগৰ বা চহৰতহে তেওঁলোকে বেছটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা চেষ্টা কৰিছে। গতিকে তৃণমূল পৰ্যায়টো বাদ পৰি গৈছে, লেফ্টত হৈছে। আৰু তৃণমূল পৰ্যায়টো লেফ্টত হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, আমাৰ যিহেতু 80% মানুহ এতিয়াও গাঁৱতে থাকে, গতিকে সেই মানুহখিনিক আমি মূল ষ্ট্ৰীমলৈ, মূল খুঁটিলে আমি আনিব পৰা নাই। গতিকে এই পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ বেছটো ওপৰতে থাকিলে, তললৈকে শিপাব পৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং এটা পলিটিকেল পাৰ্টি ছিষ্টেম আমাক দিব পৰা নাই। দ্বিতীয়তে, এতিয়া আৰু এটা নতুন ছিষ্টেম আহিছে, যিটোক আমি সংযুক্ত চৰকাৰ বা কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কওঁ। লাষ্ট কেইবাটাও ইলেকশ্যনত যদি আমি চাওঁ, কোনো এটা দলে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে কেইবাটাও দল লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে এটা সংযুক্ত চৰকাৰ গঠন কৰে। এই সংযুক্ত চৰকাৰৰ কিন্তু বহুতবিলাক আসোঁৱাহ থাকে, বহুতবিলাক প্ৰব্লেমছ থাকে। কিয়নো প্ৰথম কথা, প্ৰত্যেকটা দলৰ এজন নেতা থাকে, এজন লিডাৰ থাকে। প্ৰত্যেকটা দলৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান ভাৱধাৰা থাকে, নিজৰ নিজৰ প্ৰিন্সিপালছ থাকে, ৰুলছ থাকে। গতিকে এইবিলাকক আনৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ কোনো নাহে বা কোনো ৰেডি নহয়। কিন্তু যিহেতু মেজৰিটি নাই পোৱা, গতিকে তেওঁলোকেতো লগ লাগিবই লাগিব। গতিকে যেতিয়া দেখে যে তেওঁলোকে যি ধৰণে বিচাৰিছে সেই ধৰণে পোৱা নাই, তেতিয়া তেওঁলোকে লাহেকৈ দল ত্যাগ কৰি দিয়ে বা দলটোৰ পৰা ওলাই আহি যোৱাৰ লগে লগে কোৱালিশ্যনটো খেলি মেলি হৈ যায়। তাৰোপৰি কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টত প্ৰত্যেকটা দলে লোকৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব। গতিকে যিকোনো এটা ডিচিশ্যন মেকিঙত তেওঁলোকৰ সময় লাগে, তেওঁলোকে খুব শীঘ্ৰেই ডিচিশ্যন এটালৈ আহিব নোৱাৰে, কাৰণ গোটেইকেইটা দলে তাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব বা চবেই এগ্ৰী কৰিব লাগিব। গতিকে এইবিলাক কিছুমান সংযুক্ত চৰকাৰৰ আসোঁৱাহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, বা আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কিছুমান ড্ৰবেক্স বা ডিফেক্টছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তৃতীয়তে, আমাৰ কি হৈছে, ইয়াত পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিটো খুব চলে। প্ৰত্যেকটা দলে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰথমতে নেহেৰুৱে চৰকাৰ গঠন কৰিলে, নেহেৰুৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধী আহিলে, ইন্দিৰা গান্ধীৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক ৰাজীৱ গান্ধী আহিলে, আৰু এতিয়া একেবাৰে লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ডটো হৈছে কি, তেওঁলোকে ৰাজীৱ গান্ধীৰ ল'ৰা ৰাহুল গান্ধীক তেওঁলোকে আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে সেইখিনি চব কাম কৰিব পৰা কেপাচিটি থাকিব জানো বা আছে জানো? গতিকে দেউতাকে ভালকৈ ৰাজনীতি কৰিছে বুলিয়ে যে পুতেকে কৰিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। গতিকে যিটো বংশানুক্ৰমে বা ফেমিলি চেণ্টাৰত যিটো ৰাজনীতি চলিছে এতিয়া, সেইটোৱে আমাৰ জনসাধাৰণক বহুত বিভ্ৰান্তত পেলাইছে। গতিকে ফেমিলি কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই বা ফেমিলি বেছ যিটো মানে ডাইনাষ্টিক ৰুল যিটো চেষ্টা চলিছে দিবৰ কাৰণে, সেইটোৱে জনসাধাৰণৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু এইটো আমাৰ ড্ৰবেক্স, পাৰ্টি ছিষ্টেমৰ এটা ডাঙৰ ডিফেক্টছ। কাষ্ট ছিষ্টেমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, জাতি প্ৰথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমাৰ কি হৈছে, ৰাজনৈতিক দলবিলাক গঠন কৰা হৈছে। গতিকে কাষ্ট পলিটিক্সে বৰ বেয়া ছিষ্টেম বা বেয়া ৰোল এটা প্লে কৰি আহিছে। বেছিভাগ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি কি কৰোঁ, আমি কেণ্ডিডেটছবিলাকক সেই যিটো এৰিয়াত যিটো কাষ্ট বেছি, যিটো জাতি বেছি, তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট আমি প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যাতে তেওঁলোকে ভোটটো টানিব পাৰে। কিন্তু এইটোৱে কি কৰিছে, মানুহবিলাকৰ মনোবৃত্তিবিলাক ঠেক কৰি পেলাইছে, আৰু মানুহবিলাকৰ মনবিলাকো বেয়া কৰি পেলাইছে। গতিকে কাষ্ট ভিত্তিত আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলে ভোট আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকে ভাৰতৰ সংহতি ৰক্ষা কৰাতকৈ তেওঁলোকে বিনিষ্টহে কৰিছে। তাৰোপৰি আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কি হৈছে, ফাণ্ডিংটো খুব
poor, গতিকে সদস্য তেওঁলোকৰ হাতত পইচাটো কম থাকে। যিসকল সদস্য পাৰ্টিৰ মেম্বাৰ তেওঁলোকে যদি কিবা পইচা কণ্ট্ৰিবিউটো কৰিছে সেইখিনি কিন্তু সাফিচিয়েণ্ট নহয়। গতিকে আল্টিমেটলি তেওঁলোকে ব্যৱসায় মানুহবিলাকৰ পৰা পইচা ল'বলগীয়া হয়। গতিকে ব্যৱসায় কৰা মানুহ, আমাৰ যিটো মাটিৰ যিসকল জমিদাৰ, যিসকল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট, যিসকল কেপিটেলিষ্ট, এওঁলোকৰ পৰা পইচা লয়, লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলে। ফলস্বৰূপে কি হয়, যেতিয়া তেওঁলোকে নিৰ্বাচন জিকি আহে তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া আইন ৰচনা কৰে তেতিয়া এই মানুহখিনিৰ যাতে লাভ হয় তাৰ বাবদ তেওঁলোকে তেনেকুৱা আইন ৰচনা কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে আল্টিমেটলি পাৰ্টি পলিটিক্সটোৱে কাৰ কাৰণে চালে, যিসকল এলিট ক্লাছ আৰু যিসকল দুখীয়া বা নিম্ন খাপৰ শ্ৰেণীৰ লোক তেওঁলোকৰ কথাটো কোনেও নাভাবিলে, কাৰণ তেওঁলোকে না পইচা দি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিছে, না তেওঁলোকে অন্য কিবাৰে সহায় কৰিব পাৰিছে। গতিকে আল্টিমেটলি এই বিজনেছ কমিউনিটিটোৰ পৰা পইচা লোৱাৰ কাৰণে যিটো দলে জিকিছে তেওঁলোকৰ ওচৰত বাউণ্ড হৈ পৰিলে। তাৰোপৰি আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰাবিলাক খুব নেৰ'। গতিকে তেওঁলোকে খুব নেৰ' ৱেত তেওঁলোকে চায় বস্তুবিলাক। গতিকে তেওঁলোকে এটা বহল মনোভাৱ লৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কাম কৰে। তেওঁলোকৰ এটা লক্ষ্য আছে, এটা উদ্দেশ্য আছে, এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যখিনিহে তেওঁলোকে পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে এইটোৱে তেওঁলোকৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰব্লেম অফ লিডাৰশ্বিপ, নেতাৰ অভাৱ। এটা ৰাজনৈতিক দল কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যিজনে নেতৃত্ব দিব, কিন্তু আমাৰ ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপৰ অভাৱ। যেতিয়াই ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে তেতিয়াই সেই দলটোৱে বহুত বছৰ ধৰি বা দীঘলীয়া কাল ধৰি বা কেইবাটাও দশক তেওঁলোকে প্ৰশাসন চলাব পাৰে। জৱাহৰলাল নেহৰু, ইন্দিৰা গান্ধীৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি আছিলে সেই পাৰ্চনেলিটি আজিৰ কংগ্ৰেছত আমি বিচাৰি নাপাওঁ। গতিকে লিডাৰশ্বিপৰ অভাৱ হোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাইছোঁ যে নেতাসকলে বা ৰাজনৈতিক দলটোৱে ভালকৈ কাম চলাব পৰা নাই। পাৰ্টিটো কিহৰ ওপৰত ৰিভল্ভ কৰে? পাৰ্চনেলিটি, লিডাৰজনৰ ব্যক্তিত্ব বা লিডাৰজনৰ পাৰ্চনেলিটিটোৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে আজিৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে মোদীৰ নেতৃত্বত তেওঁলোক দলটো আগুৱাই গৈছে। সকলো মানুহে মোদীৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। সেইকাৰণে 14 চনৰ পৰাই মোদী চৰকাৰ আগবাঢ়ি চৰকাৰ চলাব পাৰিছে। পপুলাৰ বেজ নাই। পপুলাৰ বেজ এইকাৰণে নাই যে তেওঁলোকে খালি ওপৰে ভাবে। তেওঁলোকৰ গাঁও চহৰ এইবিলাকতহে তেওঁলোকে কনচেনট্ৰেট কৰিছে। গতিকে এটা ঘৰ সাজিবলৈ হ'লে যেনেকৈ আমি একেবাৰে তলৰে পৰা ফাউণ্ডেশ্যন দি আহিব লাগিব, সেই তলৰ পৰা ফাউণ্ডেশ্যন দিলেহে ঘৰটো ষ্ট্ৰং হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ৰাজনৈতিক দলটোৱে তেওঁলোকৰ যদি ভেটি ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? তেওঁলোকে তলৰে পৰাই গঠন কৰি আহিব লাগিব। কিন্তু তলৰ পৰা গঠন কৰি অহা নাই বা তেওঁলোকে গাঁৱে ভূঞে ইমানকৈ ইনফিলট্ৰেট কৰিব পৰা নাই, যিটো আমাৰ এটা ডাঙৰ ডিফেক্ট বা ড্ৰবেক। গতিকে তেওঁলোকে যদি তললৈ সোমাব নোৱাৰে, ইনফিলট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাজনৈতিক দলটো কেতিয়াও ষ্ট্ৰং বা কেতিয়াও শক্তিশালী হৈ থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে এই আসোঁৱাহবিলাক গুচাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ বৈশিষ্ট্য আমি দেখিলোঁ, ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ আমি কিছুমান আসোঁৱাহো দেখিলোঁ। গতিকে এইটো কেনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিব লাগিব? আমি প্ৰথম কথা চাব লাগিব যে প্ৰত্যেকটা দলেই ভাৰতৰ ঐক্যৰ ওপৰত যাতে গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁলোকৰ মাজত বা তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিখিনি ডিফাৰেঞ্চেছ কিয় নাথাকক, তেওঁলোকে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ভাৰতৰ ছেকুলাৰিজম এইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটা ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাক পাহৰি পেলাই তেওঁলোক আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। গতিকে ভাল লিডাৰশ্বিপ লাগিব। মানুহৰ পলিটিকেল যিসকল সদস্য তেওঁলোকৰ ইণ্টিগ্ৰিটি লাগিব, তেওঁলোকৰ এলিজেঞ্চ বা আনুগত্যতা লাগিব যে আমি যিটো পাৰ্টিত জইন কৰিছোঁ সেই পাৰ্টিটোতে আমি থাকিম আৰু পাৰ্টিটোৰ পৰা আমি ওলাই নাযাওঁ। এইদৰে তেওঁলোকে কামত আগবঢ়াই নিব লাগিব। এতিয়া বৰ্তমান আমি চাওঁ
যে আমাৰ যিটো কংগ্ৰেছ দল, এই কংগ্ৰেছ দলটোৱে আমাক বহুত বছৰ মই আগতেই কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আমাক কি কৰিছে, তেওঁলোকে আমাৰ শাসন চলাই আহিছে। অতীজতে এইটো এটা ৰাজনৈতিক দল নাছিলে, ই কেৱল এটা ছ'চিয়েল সংগঠন আছিলে যিটোৱে ভাৰতীয় লোকসকলৰ বিশেষকৈ কলিকতা স্নাতক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিবিলাক প্ৰব্লেমছ হৈছিলে সেই প্ৰব্লেমছবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু 47ৰ পিছত প্ৰথম যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ল, এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে কি কৰিছিলে, জয়যুক্ত হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰায় 1967লৈকে তেওঁলোকে এটা অধিপত্যতা তেওঁলোকে ইয়াত স্থাপন কৰিব পাৰিছিলে, তেওঁলোকে চলাইছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ শাসন তেওঁলোকে চলাইছিলে। কিন্তু আমি যদি ষ্টেট ভাৰ্চাছ চেণ্টাৰ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি দেখিম যে চেণ্টাৰত যেনেকৈ তেওঁলোকে অধিপত্যতা স্থাপন কৰিছিলে, তেনেকৈ ষ্টেটবিলাকতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰে গঠন কৰিছিলে। কিন্তু ষ্টেটবিলাকত তেওঁলোকৰ ভিক্ট্ৰি মাৰ্জিনটো অলপ কম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তুলনাত। আৰু কিছুমান ষ্টেটত তেওঁলোকে ইনফিল্ট্ৰেট কৰিব পৰা নাছিলে, যেনেকৈ কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাছিলে। তাৰোপৰি তেওঁলোকে কেৰেলাতো তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাছিলে। গতিকে টাইম টু টাইম তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে, তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে যদিও তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু পৰা নাছিলে। গতিকে ছেকেণ্ড যিটো আমাৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে, ছেকেণ্ড জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ, তাত কেৰেলাত কিন্তু তেওঁলোকে পৰা নাছিলে। এতিয়া অন এণ্ড অফ আমি যদি চাওঁ চিন্স 1947 টু দ্য প্ৰেজেণ্ট ডে, তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে 1952, 57, 62 এইকেইটা তিনিওটা নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে কেন্দ্ৰটো। কিন্তু ৰাজ্যত তেওঁলোকে যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ অধিপত্যতাটো কমি আহিছিলে। আৰু তাৰোপৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, কিহৰ কাৰণে কমি আহিছিলে, বা ইমান বছৰে তেওঁলোকে শাসন কৰি অহাৰ পিছতো তেওঁলোকেনো কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অধিপত্যতা তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে? বিভিন্ন কাৰণ আছে। প্ৰথম কথা, তেওঁলোকে কি হৈছিলে যে কেৰেলাত যেতিয়া ছেকেণ্ড জেনেৰেল ইলেকশ্যনত CPI চৰকাৰ গঠন কৰিলে, তেতিয়া কংগ্ৰেছে কি কৰিলে, তাত সাংবিধানিকভাৱে প্ৰশাসন চলা নাই বুলি তেওঁলোকে প্ৰেচিডেন্টছ ৰুল তাত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিলে। প্ৰেচিডেন্টছ ৰুল ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণে জনসাধাৰণে সেইটো একেবাৰে পচন্দ কৰা নাছিলে। আৰু তেনেকুৱা কিছুমান কামৰ কাৰণে হয়তো চৰকাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো আস্থা আছিলে সেইটো লাহে লাহে কমি যাবলৈ ধৰিলে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, বা তেওঁলোকে যেতিয়া কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা আইডিঅলজি লৈছিলে যিটোৱে দেশখনৰ উন্নতি সাধন কৰিব বুলি। গতিকে তেওঁলোকেনো কি কি আইডিঅলজি হাতত লৈছিলে? তেওঁলোকে প্ৰথমতে লৈছিলে যে সকলো মানুহৰ আভ্যন্তৰীণ সৰ্বাংগীন উন্নতি কৰিব, যে ইণ্টাৰনেলি তেওঁলোকে সকলো মানুহৰ উন্নতি সাধন কৰাটোৱে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে বা তেওঁলোকে ভাবিছিলে। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কৈছিলে যে সকলো মানুহকে তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপন কৰি দিব, সকলো মানুহে যাতে চাকৰি কৰিবলৈ পায় তাৰ ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে কৰিব। তাৰোপৰি তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক মানদণ্ড, গোটেই দেশৰ অৰ্থনৈতিক মানদণ্ড তেওঁলোকে উন্নত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, যে অৰ্থনৈতিক মানদণ্ড কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পৰা যায়। তাৰোপৰি তেওঁলোকে সকলো মানুহকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব, যে সকলো মানুহে নিজৰ ওপৰত থিয় হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে কাৰো ওপৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে তাৰ ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে কৰিছে। সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব, যে তেওঁলোকৰ গোটেই লক্ষ্য বা গোটেই উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, যে তেওঁলোকে সামাজিক ন্যায় আৰু অৰ্থনৈতিক ন্যায় আৰু সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। কাৰণ কংগ্ৰেছে যিটো সময়ত শাসনভাৰ হাতত লৈছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে কি দেখিছিলে, যে ভাৰতত অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে বহুত মানে খেলি মেলি আছিলে। সামাজিকভাৱে আমাৰ মাজত বহুতবিলাক অক্ষতাৰ কাৰণে হওক, আমাৰ নিৰক্ষতাৰ কাৰণে হওক, বা আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাৰ কাৰণে হওক, আমি বহুতবিলাক বস্তুত আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। আমি বাল্য বিবাহত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আমি নৰবলি দিছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবিলাক বস্তু আমাৰ সমাজত কুপ্ৰথা আছিলে। সতী প্ৰথাত আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ,
গতিকে এইবিলাক উঠাই পেলাই সমাজক যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰি বা আৰ্থিক দিশতো আমাক যেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰে শাসন কৰিছিলে তেওঁলোকেতো আমাক একেবাৰে লুটি পাতি গোটেই বস্তুবোৰ লৈ গুচি গ'ল গতিকে এইবোৰ কেনেকৈ নাইকিয়া কৰি পেলাই আমি দেশখনক আকৌ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ এইটো এটা তেওঁলোকৰ খুব ভাল আইডিঅলজি গতিকে সমাজৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকে সমাজখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে তাৰ উপৰি তেওঁলোকে অস্পৃশ্যতা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে এইটো এটা সাংঘাতিক বস্তু আমাৰ সমাজত আছিলে আমি মানুহে মানুহক ঘৃণা কৰিছিলোঁ জাতি প্ৰথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গতিকে এইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকে নাৰীৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছিলে যে নাৰীক সন্মান দিব লাগিব এখন সমাজ আগবাঢ়িবলৈ হ'লে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ সমান মৰ্যাদা থাকিব লাগিব তাৰোপৰি সুৰাপান আৰু যিবিলাক সমাজৰ দুৰ্নীতি কৰাপশ্যন ইত্যাদি আছিলে সেইবিলাক নিবাৰণ কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে তাৰোপৰি ধনী দুখীয়াৰ মাজত যিটো বৈষম্য আছে এই বৈষম্যবিলাকো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাৰোপৰি তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছিলে যে গাঁও আৰু নগৰ অঞ্চলবিলাকৰ অৰ্থনৈতিক অসমতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অলৰেডি আমি দেখিছোঁ কি যে নগৰবিলাক অলপমান উন্নত ধৰণৰ কাৰণ আৰ্বানাইজেশ্যন ইয়াত হৈছিল আৰু মানুহবিলাক চহৰলৈ গুচি আহিছিলে গতিকে চহৰলৈ আহি যোৱাৰ কাৰণে চহৰবিলাক উন্নত হ'ল কিন্তু গাঁওবিলাকতো তেনেকৈয়ে পিছ পৰি থাকিলে শিক্ষা দীক্ষা বা যিবিলাক সমাজ সংস্কাৰ হৈছিলে সেইবিলাক গাঁওবিলাকত গৈ পাবলৈ সময় লাগিছিলে গাঁওবিলাক পটককৈ গৈ পোৱাগৈ নাছিলে গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছিলে গাঁও আৰু নগৰৰ মাজত এটা ডাঙৰ ব্যৱধান আছিলে গতিকে কংগ্ৰেছে চৰকাৰে বা কংগ্ৰেছৰ নীতি হৈছিলে কি যে এই ব্যৱধানবিলাক তেওঁলোকে কিমান দূৰ নাইকিয়া কৰিব পাৰে গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপ কৰাৰ কথা গুৰুত্ব দিছিলে আৰু ঔদ্যোগিক সমবায় প্ৰতিষ্ঠাৰ যোগেদি তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক শক্তি বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন বা বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিছিলে জনসাধাৰণৰ মাজত আটাইতকৈ যিসকল দুখীয়া আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ প্ৰয়োজন আৰু আৱশ্যক পূৰণ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে যে যিসকল দুখীয়া মানুহ বা খুবেই পিছপৰা তেওঁলোকক কেনেকৈ আগবঢ়াই আনিব তেওঁলোকে এইবিলাক চেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছিলে বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰতো কংগ্ৰেছে কিছুমান ভাল পইণ্টছ বা তেওঁলোকে কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে তেনেকৈ তেওঁলোকে বিশ্ব শান্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলে কাৰণ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিলে তেতিয়া ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা তেনেই বেয়া আছিলে গতিকে ভাৰতীয় লোকসকলে কি বিচৰা নাছিলে যে আৰু এখন যুদ্ধত তেওঁলোকৰ লিপ্ত হ'ব খোজা নাছিলে আৰু নেতাসকলক সেইটো বিচৰা নাছিলে গতিকে বিশ্ব শান্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিছিলে আন্তৰ্জাতিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে তেওঁলোক গোষ্ঠী নিৰপেক্ষৰ ওপৰত তেওঁলোক বিশ্বাস কৰিব গতিকে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষৰ নীতিটো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ আছিলে আৰু তেওঁ কৈছিল যে আমি কোনো দেশৰ লগতে আমি চিধাই পোনপটীয়া কাজিয়াত আমি নোসোমাওঁ আমি আৰ্বিট্ৰেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে হওক বা আমি আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি বিবাদ মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কোনো বেলেগৰ টেৰিটৰীত আমি নোসোমাওঁ ইত্যাদি ইত্যাদি তেনেকৈ তেওঁ কেইবাটাও পইণ্টছ বা প্ৰিন্সিপালছ তেওঁ দাঙি ধৰিছিলে গতিকে বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু যুদ্ধত লিপ্ত নোহোৱাটোৱে ভাৰতৰ মেইন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছিলে গতিকে এই নীতিখিনি লৈ পেলাই কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনবিলাক খেলিছিলে আৰু কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আহিছিলে আৰু কেইবাটাও নিৰ্বাচনত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছে ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰত সমানেই তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাব পাৰিছিলে কিন্তু কি হৈছিলে যে ক্ৰমান্বয়ে কংগ্ৰেছৰ যিটো আধিপত্যতা আছিলে সেইবিলাক লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিছিলে PV নাৰাছিম্হা ৰাওৰ আণ্ডাৰত 1991ত তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু তেওঁ 1996লৈকে তেওঁ আছিলে কিন্তু তাৰ সেইখিনি সময়লৈকে চৰকাৰে এটা এবছলিউট মেজৰিটি লৈ পেলাই তেওঁলোক আছিলে কিন্তু পিছৰ ফাললৈ তেওঁলোকে সেই হেৰিটো ৰাখিব তেওঁলোকে নোৱাৰিলে আৰু 2004তো তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জিকিছিলে কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিলে প্ৰগতিশীল মৰ্চা চৰকাৰ তেওঁলোকে গঠন কৰিছিলে আৰু তাত নেতৃত্ব দিছিলে মনমোহন সিঙে আমি যদি
এইবিলাক তেওঁলোকে তেনেকৈ প্ৰশাসন চলাই আহিছিলে ঠিকেই, কিন্তু 2014ত ভাৰতৰ ৰাজনীতিত এটা নতুন দল আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে, যিটো গঠন হৈছিলে বহুত আগতে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত 1980 চনতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু 2014ত তেওঁলোকে মোদীৰ নেতৃত্বত, নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। আৰু এতিয়া চেণ্টাৰত বিজেপি চৰকাৰে শাসন চলাই আছে আৰু বহুতবিলাক ৰাজ্যতো আছে। কিন্তু কি হৈছে, নতুন এটা এণ্ট্ৰি ইয়াত হৈছে ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত, এটা আমি নতুন এণ্ট্ৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই এণ্ট্ৰিটো হৈছে কি, আঞ্চলিক দলৰ। মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনা হওক বা DMK হওক, AIDMK হওক বা অসমত গণ পৰিষদে হওক, এনেকৈ এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে লাহে লাহে ইয়াত এণ্ট্ৰি মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা দিছে। 2006ত অসমত AIUDF বা ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট তেওঁলোকে 10টা ছিট জিকিছিলে। সেই ইলেকশ্যনটোত যদি AIUDF নাথাকিলেহেঁতেন, পাৰহেপছ এই 12টা ছিট বা এই 10টা ছিট হয়তো কংগ্ৰেছলৈকে গ'লহেঁতেন। ঠিক সেইদৰে 2001ত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, কাৰ সহায় লৈ পেলাই, BPF বা বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট লৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। তাৰমানে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো অধিপত্যতা আছিলে, সেই অধিপত্যতাটো লাহে লাহে কমি আহিছিলে, কিয়নো এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে আঞ্চলিক দলবিলাকৰ এণ্ট্ৰি হ'ল। আৰু আঞ্চলিক দলবিলাকে কিহৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি কৰিবলগীয়া হ'ল, যে আমাৰ যিবিলাক লোকেল সমস্যা বা আমাৰ যিবিলাক লোকেল ইছ্যুজ আছিলে, সেইবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিটো গুৰুত্ব সহকাৰে সমাধান কৰিব লাগিছিলে, তেওঁলোকে সিমান গুৰুত্ব সহকাৰে সমাধান নকৰিলে। গতিকে আল্টিমেটলি যিটো দলে ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা দিলে আৰু যিটো দলৰ কাৰণে ভাৰতে স্বাধীনতা ব্ৰিটিছক খেদাই পেলাই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে, সেই দলটোৱে কিন্তু সময়ে বিশেষে তেওঁলোকে কোনোবা সময়ত এবছলিউট মেজৰিটি লৈ পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰ শাসন কৰিছিল বা কোনোবা সময়ত তেওঁলোকে শাসন কৰিব পৰা নাছিলে। এতিয়া ইমান বছৰে শাসন কৰি অহা দলটোৱে কিয়নো জনসাধাৰণৰ প্ৰিয় হৈ থাকিব নোৱাৰিলে? কেইবাটাও কাৰণ আছে, যিটো কথাৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছৰ পপুলাৰিটিটো হ্ৰাস পোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এটা কাৰণ হ'ল কি, যে এই দলটোৱে কি কৰিলে, আমাৰ যিটো ছেকেণ্ড নিৰ্বাচন আছিলে, জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ আছিলে, সেই নিৰ্বাচনত কেৰালাত CPIয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলে ES নাম্বুদিৰপাদৰ নেতৃত্বত। কিন্তু কংগ্ৰেছে সেইটো অকণমান মানিবলৈ টান পালে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে, যে ইয়াত প্ৰশাসনিকভাৱে প্ৰশাসন চলা নাই বুলি তেওঁলোকে সংবিধান অচল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন তাত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে আৰু CPI চৰকাৰটো ভাঙি দিলে। এইটো কাৰণে কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা কমি গ'ল। কংগ্ৰেছে জনসাধাৰণে আৰু বিভিন্ন অন্যান্য অনুষ্ঠান ৰাজনৈতিক দল যিবিলাক আছিলে, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপটো একেবাৰে তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাছিলে। গতিকে তেওঁলোকে জোৰ জুলুমকে তেওঁলোকে তাত প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰটো ভাঙি দিছিলে। দ্বিতীয়তে হৈছিল কি, 1962ত 62 চনত যিখন চীন আৰু ইণ্ডিয়া যুদ্ধ হৈছিলে, এই যুদ্ধত চাইনাই ইণ্ডিয়াক পৰাস্ত কৰিলে আৰু তাৰ লগে লগে জনসাধাৰণৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থাটো কমি গ'ল। জনসাধাৰণে ভাবিছিলে বা হয়তো বিচাৰিছিলে যে ভাৰতে প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিব, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে নোৱাৰিলে। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় যিটো স্পেচিয়েল মানে তেওঁলোকৰ এটা পজিশ্যন আছিলে কংগ্ৰেছৰ, ইমান বছৰে আন্দোলন মানে ইমান বছৰে ব্ৰিটিছৰ পৰা আঁতৰাই আনি পেলাই ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিলে, এইটো লাহে লাহে তেওঁলোকৰ কমি গ'ল। দ্বিতীয়তে 1964ত যেতিয়া নেহেৰুৰ মৃত্যু হ'ল, এইটোৱেও কংগ্ৰেছৰ যিটো পাৱাৰ আছিলে বা কংগ্ৰেছৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা আছিলে সেইটো কমি গ'ল, কাৰণ গোটেই পাৰ্টিটোক জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে নেতৃত্ব দি ধৰি ৰাখিছিলে। গতিকে জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ মৃত্যুৰ লগে লগে এই গোটেই বস্তুখিনি কংগ্ৰেছৰ এটা মাইনাছ পইণ্ট হৈ গ'ল। তৃতীয়তে যিটো ফ'ৰ্থ যিটো জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ আছিলে, এই ফ'ৰ্থ জেনেৰেল ইলেকশ্যনতো কংগ্ৰেছৰ কিন্তু যিটো তেওঁলোকৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছিলে সেইটো লাহেকৈ কমি গ'ল। কিহৰ কাৰণে কমি গ'ল? যিবিলাক ৰাজ্যত সেই সময়ত নিৰ্বাচন হৈছিলে তাতো কিন্তু অকংগ্ৰেছী চৰকাৰবিলাকহে আহিলে।
গতিকে কংগ্ৰেছৰ যিটো বেজ আছিলে বা কংগ্ৰেছৰ যিটো হোল্ড আছিলে সেই বেজটো বা এই হোল্ডবোৰ লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিলে। কিহৰ কাৰণে কমিলে? কাৰণ বেছিভাগ মানুহে কি কৰিবলৈ ধৰিলে, তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকে দেখিলে যে এতিয়া কংগ্ৰেছ এটা ডুবিবলৈ ধৰা নাও, গতিকে তাত থকাতকৈ তেওঁলোকে অন্য দলত যোগদান কৰি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাতহে তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিলে, যিটো কথাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিলে। বহুতবিলাক দেশত, উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, হাৰিয়ানা, এইবিলাকত বে কংগ্ৰেছী বা অকংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰা হৈছিলে। 1969ত আকৌ কি হ'ল, কংগ্ৰেছ দুভাগ হ'ল। এটা ইন্দিৰা গান্ধী নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ আই বুলি গঠন হ'ল আৰু ইটো হ'লগৈ সাংগঠনিক কংগ্ৰেছ বা। গতিকে কংগ্ৰেছ বিভক্ত হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাকো বিভ্ৰান্তিত পৰিলে যে কোনটো কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে মাতিব বা মানিব। যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ল, এই নিৰ্বাচনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সাফল্যতা লাভ কৰিলে ঠিকেই, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ইন্দিৰা গান্ধী কংগ্ৰেছটোৱেই এতিয়ালৈকে প্ৰচলিত হৈ আছে। কিন্তু মানুহবিলাক বিভ্ৰান্তিত পৰিলে, কিয়নো যদি ইমান বছৰে চলি অহা এটা দলে নিজকে অটুট কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ আস্থা ক'ত থাকিব? আস্থাটো লাহে লাহে কমি যাবলৈ ধৰিলে। 1971ত কংগ্ৰেছে আকৌ বিপুল ভোটত তেওঁলোক জয়যুক্ত হ'ল, আকৌ তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা ঘূৰি আহিল। কিন্তু সেই সময়ত কি হ'ল, গুজৰাটত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি কৰিলে, আকৌ প্ৰশাসন ভাল ধৰণে চলা নাই বুলি তেওঁলোকে গুজৰাটৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন প্ৰয়োগ কৰিলে। সেই সময়ত যেতিয়া প্ৰেচিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যন হৈছিলে, তেতিয়া গুজৰাট লোকসভাৰ পৰা কোনো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰিলে, যিহেতু বিধানসভা তেওঁলোকৰ ভংগ হৈ আছিলে। চৰকাৰৰ এই কামটোৱেও কি কৰিলে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানে মানুহৰ যিটো লাইকিংছ আছিলে সেইটো লাহে লাহে কমি আহিলে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি থকা জনপ্ৰিয়তাটো তেওঁলোকৰ লাহে লাহে কমি আহিলে। তাৰোপৰি ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰশাসনত তেওঁ কি কৰিলে, 1975ত তেওঁ এমাৰ্জেঞ্চি ক্লেইম কৰিলে, এমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। এমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে কি হ'ল, তেওঁ বহুতবিলাক ৰাজনৈতিক নেতাক তেওঁ আটক কৰি জেলত ভৰাই থ'লে। জেলত ভৰাই থোৱাৰ কাৰণে বহুত মানুহে তেওঁক বেয়া পালে আৰু তেওঁৰ এই স্বেচ্ছাচাৰী শাসনটোক তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰি ল'ব টান পালে। গতিকে ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসনো এটা কাৰণ যে কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা কিহৰ কাৰণেনো জনসাধাৰণৰ মাজত কমি গ'ল। তৃতীয়তে কংগ্ৰেছৰ যিটো বংশানুক্ৰমিক শাসন প্ৰচলনৰ চেষ্টা, সেইটো কোনেও ভাল পোৱা নাছিলে। গতিকে এজন দেউতাকে যদি প্ৰশাসন ভালকৈ চলায়, নট নেচেচাৰী যে ল'ৰাটোও ভালকৈ চলাব পাৰিব। গতিকে এইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ যিটো ফেমিলি কেন্দ্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা চলোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, সেইটো কোনেও ভাল পোৱা নাছিলে। গতিকে এইবিলাক কাৰণে কি হ'ল, কংগ্ৰেছ বেছিকৈ শাসনত থাকিব নোৱাৰিলে বা তেওঁলোকৰ মানে জনপ্ৰিয়তাটো কমি আহিলে। 2014ত ভাৰতীয় ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটত এটা টোটেল চেঞ্জ আহিলে আৰু বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিলে। বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া আহিলে, তেতিয়া বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে মই আগতেও কৈছোঁ যে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰটো 1980 চনতে গঠন কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ফাইনেলি 2014ত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে। আৰু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বেছিভাগ ষ্টেটতে আৰু চেণ্টাৰতো আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ বেছিভাগ ষ্টেটতে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰশাসন চলাই আহিছে অসমকে ধৰি। বিজেপি চৰকাৰে কেইটামান বিশেষ বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে যে তেওঁলোকে যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ উন্নতি, তেওঁলোকে ভাৰতৰ ছেকুলাৰিজমৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে, ভাৰতৰ একতাৰ অখণ্ডতা ৰখাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু যিবিলাক ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতি হ'ব, সেই নীতিবিলাকে যাতে ভাৰতৰ সেই নীতিবিলাক প্ৰয়োগ কৰি পেলাই যাতে ভাৰতৰ জাতীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে। গতিকে এইদৰে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে যে তেওঁলোকে কিছুমান কাম তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে। এই কামবিলাকৰ লক্ষ্য হৈছে বা এই কামবিলাকৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি, যে তেওঁলোকে ভাৰতীয় লোকসকলৰ মাজত তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছিলে, এটা হিন্দুত্ব ভাৱ তেওঁলোকে আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা
কৰিছে। এই আইডিঅলজিটো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ যিটো আইডিঅলজি আছিলে, এই আইডিঅলজিটো তেওঁলোকে কি কৰিছে যে তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদ, ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা, সমাজবাদ, গান্ধীবাদী নীতি, বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষমতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। এওঁলোকৰো কিছুমান তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰিন্সিপালছ তেওঁলোকে লৈছিলে। তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰিন্সিপালছবিলাক কি আছিলে যে বাবৰি মছজিদৰ কোনো অনিষ্ট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে অযোধ্যাত এটা ৰাম মন্দিৰ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব। সৰু সৰু যিবোৰ ৰাজ্য আছিল সেই ৰাজ্যবিলাকক উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যৎপৰ নাস্তিক চেষ্টা কৰিব বা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। তাৰোপৰি সমাজৰ পিছপৰা যিসকল লোক আছিলে বা যিসকল শ্ৰেণী আছিলে সেই পিছপৰা লোকসকলৰ উন্নতি সাধন কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব, যাতে জনসাধাৰণে নিৰ্ভয়ভাৱে তেওঁলোকে থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ মানদণ্ড উন্নতি হয় তাৰ ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে ল'ব। শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যসমূহকো তেওঁলোকে শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব। তাৰোপৰি তেওঁলোকে প্ৰথমতে কৈছিলে যে আৰ্টিকল 370 370 নং অনুচ্ছেদ, য'ত আমি কাশ্মীৰৰ কাৰণে এটা বেলেগ প্ৰভিজন ৰাখিছিলোঁ, সেইটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিব। আৰু আল্টিমেটলি তেওঁলোক ক্ষমতাত অহাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰ্টিকল 370 কমপ্লিটলি গুচাই দিয়া হ'ল, এব্ৰগেট কৰা হ'ল। আৰু এতিয়া কাশ্মীৰক আগৰ যিটো ষ্টেটাছ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দি থৈছিলে সেই ষ্টেটাছটো এতিয়া নাই। জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণেৰে চৰকাৰী খণ্ডৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবেও তেওঁলোকে হাতত কিছুমান কাৰ্য লৈছিল। বা আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে এই নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই তেওঁলোকে স্বশাসন গোটসমূহক আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ এই যিবিলাক আইডিঅলজি, এই আইডিঅলজিবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা শাসন ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে য'ত ভাৰতৰ সকলো শ্ৰেণী, জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে যাতে। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলৰ আমি বৈশিষ্ট্যসমূহ চাইছিলোঁ, তাত আমি এটা বস্তু পাইছিলোঁ যে ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যেনেকৈ নেহেৰু বা ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত কংগ্ৰেছে খুব বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বেলেগ ধৰণৰ আছিলে। এতিয়া বৰ্তমান সময়তো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে বিজেপি চৰকাৰ মানে মোদীজীয়ে সকলোকে আগবঢ়াই দেশখনক আগুৱাই নিয়াত তেওঁ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ বা তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটিটোৱে বিজেপিক মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি ৰখাত সাফল্য হৈছে। গতিকে আমাৰ যিটো দলীয় শাসন ব্যৱস্থা, এই দলীয় শাসন ব্যৱস্থাত আমি এটা বস্তুৱে মন কৰিব লাগিব যে সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাজনৈতিক দল এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ। ৰাজনৈতিক দল নোহোৱাকৈ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা চলিব নোৱাৰে। এই ৰাজনৈতিক দলবিলাক নেশ্যনেল লেভেলতে হওক, ষ্টেট লেভেলতে হওক, যেতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ পৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈ পেলাই তেওঁলোক নেশ্যনেল লেভেলত বা ষ্টেট লেভেলত আহিছে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু চাব লাগিব যে জনপ্ৰিয়তা ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে কাম কৰিছে বা কাম কৰিব পাৰে। গতিকে আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, ইয়াত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কাম আগবঢ়াবলগীয়া বা কৰিবলগীয়া আছে। গতিকে গণতন্ত্ৰত ৰাজনৈতিক দলৰ অবিহনে আমি চলিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকেও তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যিসকল মানুহে এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকত যোগদান কৰিছে, যাক আমি বিশ্বাস কৰি আমি ভোট দিছোঁ, তেওঁলোকেও এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব নালাগিব যিটোৱে আমাৰ মাজত কি কৰিব যে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্তিত পেলাব পাৰে। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি কৰিব নালাগে।
গতিকে ৰাজনৈতিক দলৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হৈছে কি যে তেওঁলোকে জাতীয় সংহতিটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ বিৰোধী দলৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ভূমিকা আছে বিৰোধী দল হোৱা মানে এইটো নুবুজায় যে আমি চৰকাৰক প্ৰতিটো পদক্ষেপতে আমি সমালোচনা কৰিম চৰকাৰক আমি ক্ৰিটিচাইজ কৰিম ঠিকেই কিন্তু এইটো কনষ্ট্ৰাক্টিভ হ'ব লাগিব এই কনষ্ট্ৰাক্টিভ ক্ৰিটিচিজমতহে চৰকাৰে নিজকে শুধৰণি কৰিব পাৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে কিবা এটা কথা ক'লেই এইটো চৰকাৰে ভুল কৰিছে বুলি যদি আমি এনেকৈ কওঁ তেতিয়াহ'লে বস্তুটো কিন্তু ভুল হ'ব গতিকে আমি চৰকাৰৰ কনষ্ট্ৰাক্টিভ ৱেত ক্ৰিটিচাইজ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব আজি যিটো দল অপজিশ্যনত আছে কাইলৈ হয়তো সেইটো ৰুলিং পাৰ্টিও হ'ব পাৰে গতিকে অপজিশ্যনত থাকোঁতে তেওঁলোকে চৰকাৰেনো কেনেকৈ প্ৰশাসন চলাইছে চৰকাৰৰ দুখ ত্ৰুটিবোৰ কি কি এইটো তেওঁলোকে চাব লাগিব দেখি থাকিব তেতিয়া তেওঁলোকে পিছৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে সেই ভুলবিলাক চৰকাৰে যিবিলাক আগৰ চৰকাৰে যদি কিবা ভুল কৰিছে তেতিয়াহ'লে পিছৰ চৰকাৰে সেইবিলাক ভুল নকৰে যেনেকৈ মই কংগ্ৰেছৰ কথা কৈছিলোঁ যে জনসাধাৰণে বিশেষকৈ গাঁৱে ভূঞে এতিয়াও বহুতে কংগ্ৰেছকেহে চিনি পায় যিসকল বহুত বয়সীয়া লোক আছে তেওঁলোকে এতিয়াও নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে খালি কংগ্ৰেছকহে চিনি পায় কিয়নো তেওঁলোকে জানে যে কংগ্ৰেছটোৱে এনেকুৱা এটা দল আছিলে যিটোৱে তেওঁলোকক ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰা উলিয়াই আনিছিলে কিন্তু ইমান বছৰে প্ৰশাসন চলোৱাৰ পিছতো কিয় টিকিব নোৱাৰিলে বা কিহৰ কাৰণেনো তেওঁলোকৰ ক্ষমতা কমি আহিলে গতিকে আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ কিহৰ কাৰণেনো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ টিকিব বা জনপ্ৰিয়তাৰ পৰা জনপ্ৰতিনিধিৰ লাভ ভাল পোৱাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল কাৰণ যিকোনো এটা দলেই যদি স্বেচ্ছাচাৰী হয় আৰু নিজৰ মতে কাম কৰে গণতন্ত্ৰত সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ গণতন্ত্ৰ হৈছে জনসাধাৰণৰ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণক অৱজ্ঞা কৰি পেলাই অৱহেলা কৰি পেলাই কোনো এখন চৰকাৰে কিন্তু তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে গতিকে ৰাজনৈতিক দলৰ এটা বিশেষ ভূমিকা আছে গতিকে ৰাজনৈতিক দল অবিহনে আমাৰ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা যিহেতু নচলে গতিকে জনসাধাৰণে ৰাজনৈতিক দলৰ ওপৰত আস্থা ৰাখে বিশ্বাস ৰাখে আৰু জনসাধাৰণৰ এই বিশ্বাস বা তেওঁলোকৰ যিটো কনফিডেন্স সেইটো ৰাজনৈতিক দলসমূহেও কেতিয়াও অৱমাননা বা ভংগ কৰিব নালাগে গতিকে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বিজেপি শাসনত বহুতবিলাক ষ্টেটত আমি আঞ্চলিক দলবিলাকক শাসন কৰা দেখিছোঁ এই আঞ্চলিক দলবিলাক কিয় আহিছেনো কিয়নো চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানুহৰ এটা ধাৰণা যে ৰাজ্যিক চৰকাৰবিলাকক যিখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি পাবলগীয়া প্ৰাপ্য সেইখিনি দিয়া নাই বা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছে বা এটা ষ্টেপ মাদাৰলি এটিটিউড লৈছে আৰু এইবিলাক সলিউশন কোনে আনিব পাৰিব নেশ্যনেল পাৰ্টিটোৱে নোৱাৰে এইবিলাকক খালি আঞ্চলিক দলেহে পাৰিব আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে এই আঞ্চলিক দলবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এই আঞ্চলিক দলবিলাকে এটা খুবেই ষ্ট্ৰং ভূমিকা প্লে কৰি আহিছে যিটোৰ কাৰণে এতিয়া লাহে লাহে হয়তো ভৱিষ্যতে ৰাজনৈতিক ফিল্ডত আমি আৰু বহুত চেঞ্জ দেখিব পাম আৰু এইবিলাক কাৰণতে ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মেনিফেষ্টোত তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু আগুৱাই দিছে বা যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে দেখুৱাই দিছে সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে মানি চলিব লাগে সেই নীতি নিয়ম ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছখিনি তেওঁলোকে মানি চলিব লাগে গতিকে আল্টিমেটলি আমি এইটোৱেই দেখিছোঁ যে আমাৰ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত ৰাজনৈতিক দলৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে নমস্কাৰ থেংক ইউ
मध्ये सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. आज आपण बघणार आहोत वेगवेगळ्या प्रकारचे जे थेरपीज आहेत, जे काउन्सिलिंग थेरपीज आहेत, त्याला आपण अप्रोचेस हा शब्द वापरणार. तर वेगवेगळे अप्रोचेस जे आहेत काउन्सिलिंग मध्ये ते आता आजच्या सेशनमध्ये आपण बघणार. त्याच्यामध्ये आपण या सेशनमध्ये मुख्यतः खूप आहेत, आपण ते 4 नावात विभागले आहेत. मुख्य 4 काउन्सिलिंगचे अप्रोचेस आहेत: सायको अनालिटिक अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, ह्युमॅनिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव्ह अप्रोच. ह्याच्यासाठी तुमचा एक पर्सनॅलिटीचा ऑलरेडी एक पेपर तुमचा अभ्यास तुम्ही केलेलाच आहे. त्याचा ह्या काउन्सिलिंग अप्रोचमध्ये आपल्याला खूपच मदत होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला वेगळ्या जेव्हा आपण काउन्सिलिंग करत असतो, एका मानवाचं, मनुष्याचं, ह्युमन बिईंगचं काउन्सिलिंग करत असतो, त्यामुळे बेसिक नेचर आपली जी आहे, आपली जे व्यक्तिमत्व आहे, माणूस घडण्यामागचं जे काही कारण आहेत, ही आपल्याला माहीत करून घेणं खूप गरजेचं आहे. तर आजच्या या सेशनमध्ये आपण असाच एक अभ्यास करणार आहोत की जिथे काउन्सिलिंग मध्ये क्लायंट बद्दलची माहिती असणं किती महत्वाचं आहे आणि कशा प्रकारचं मग काउन्सिलिंग आपण त्या क्लायंटला करणार आहोत, यासाठी आपण वेगवेगळे अप्रोचेस आजच्या सेशन मध्ये पाहणार आहोत. तर आपण सुरू करूया सायको अनालिटिक, मनोविश्लेषणात्मक अप्रोच. ह्या अप्रोच जो आहे हा सिग्मंड फ्रॉइडने दिलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये इतर लोकांचा पण सहभाग खूप आहे, जसं की ॲडलर, ह्यूम, एरिक्सन, करण हार्ने आणि केम्पर. ह्या सगळ्या लोकांनी ह्या अप्रोचेसवर, म्हणजे सायको अनालिटिक अप्रोचवर खूप वेगवेगळे काउन्सिलिंग समुपदेशनाचे टेक्निक्स त्यांनी सांगितलेले आहेत. त्या टेक्निक्सला जायच्या आधी आपल्याला सायको अनालिटिक अप्रोच मध्ये मनोविश्लेषण जिथे आपण म्हणतो तिथे काय महत्वाचं आहे, तर फ्रॉइडनी असं सांगितलं होतं की कुठलाही व्यक्ती जेव्हा घडत असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये त्रिदेव असतात. मी त्याला नेहमी त्रिदेव म्हणते. ते कुठले, तर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस किंवा कधी कधी अनकॉन्शियस आणि प्रीकॉन्शियस किंवा सबकॉन्शियस असाही वर्ड आहे, शब्द आहे. अनकॉन्शियस, कॉन्शियस मन आणि सबकॉन्शियस मन, ह्या 3 घटांनी आपण आपलं मन जे आहे या 3 घटांनी बनलेलं असतं. तर जेव्हा आपण हे अनकॉन्शियस म्हणतो, कॉन्शियस म्हणतो किंवा सबकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस माइंड म्हणतो, म्हणजे काय असतं, तर कॉन्शियस माइंड म्हणजे मन जे आता आपल्या अवतीभोवती जे काय चाललेलं आहे, जे आपण बघत आहोत, जे आपण ऐकत आहोत, त्यात आपलं कॉन्शियस माइंड ऐकत आहे. अनकॉन्शियस माइंड म्हणजे नको त्या गोष्टी आपण तिथे अशा साठवून ठेवलेल्या असतात, त्या आपल्याला त्या वर आणायच्या नसतात, म्हणून ते अनकॉन्शियस माइंड. खरं तर ते असतं, आपल्या डोक्यात असतं, आपल्या मेंदूमध्ये त्या सगळ्या घटना असतात, पण आपण त्याच्याबद्दल अवेअर नसतो. वी आर नॉट अवेअर ऑफ दोज थिंग्स. आपण त्याच्याबद्दलची आपल्याला या क्षणाला माहिती नकोच असते किंवा अवेलेबल नसते, असे ते अनकॉन्शियस माइंड. आणि सबकॉन्शियस माइंड म्हणजे आता कॉन्शियसली समजा मी काय बोलते आहे आणि तुम्ही ऐकत आहात, तर सबकॉन्शियसली तुमच्या मनामध्ये अशा खूप गोष्टी येत असतील की आज मॅम काय शिकवणार आहे, किंवा आजच्या विषयाचं मॅम काय उदाहरणं देणार आहे, किंवा इतरही विचार तुमच्या मनात असतील की मी जेव्हा बोलत असते तेव्हा सबकॉन्शियस माइंड मध्ये तुमचे वेगळे विचार सुद्धा चालू असू शकतात. पण कॉन्शियस माइंड मध्ये काय आहे, आता तुम्ही माझं लेक्चर अटेंड करता आणि सबकॉन्शियस मध्ये बऱ्याच गोष्टी तुमच्या सबकॉन्शियस मध्ये थोडंसं सुपरफिशियल लेवलला आतल्या काहीतरी विचार चाललेलेच असतात. आणि अनकॉन्शियस म्हणजे असतात विचार, पण ते आपल्या आत्ताच्या विचार पातळीवर जागृत नसतात, अजागृत असतात, ते कुठेतरी आपले साठलेले असतात. आणि फ्रॉइडचं असं म्हणणं आहे की आपण जेव्हा कुठलीही व्यक्ती ज्या प्रकारे ती वागते, खरं म्हणजे तिचं जे वागणं आहे, जेव्हा आपले कॉन्शियसली ती वागत असते, तर त्याला कारणीभूत त्याचे प्रीकॉन्शियस आणि अनकॉन्शियस. त्या अनकॉन्शियस मनामध्ये जे काही ठोसून भरलेलं आहे ना, त्याच्या मुळे आपण एक प्रकारे एखादी व्यक्ती बनलेली असते.
असं त्यांनी ते विभागरण केलेलं आहे. हे तिन्ही आपल्या प्रत्येकामध्ये सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस आणि कॉन्शियस ह्या 3 लेवल्सला आपण सतत कार्यरत असतो. आणि हे जे 3 आपले मनाचे जे 3 भाग आहेत, ह्याच्याच बरोबर आपलं व्यक्तिमत्व, आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये पण त्यांनी 3 भाग, त्रिदेव सांगितलेले. ते त्रिदेव कुठले आहेत? तर इड, इगो आणि सुपर इगो. ज्या काही गोष्टी आपल्या अनकॉन्शियस माइंडमध्ये बसलेल्या असतात त्या इड ड्रिव्हन असतात. आयडी, इड ड्रिव्हन. इड म्हणजे काय असतो? इड म्हणजे अगदी एखाद्या बाळासारखं असतो. मला जे वाटेल ते मी आता करणार. इगो जो असतो ना तसा विचार करून वगैरे वागणार असतो. आणि सुपर इगो हा आपल्याला काय चूक आहे, काय बरोबर आहे हा सांगणारा आपला सुपर इगो असतो. एक उदाहरण द्यायचं तर समजा आपण रस्त्याने एखादी व्यक्ती चाललेली आहे आणि त्याला खाली 500ची नोट दिसते. कोणाच्या तरी खिशातनं ती 500ची नोट पडताना तो पाहतो. आता जर त्याच्या मध्ये इड डॉमिनंट असेल ना तर तो काय करेल? तो जाईल, 500ची नोट घेईल, खिशात टाकेल आणि निघून जाईल. त्याच्यामध्ये आता इगो जर जागृत असेल तर तो काय करेल? 500ची नोट घेईल. जर इड डॉमिनंट असेल तर तो काय करेल? इकडे तिकडे बघेल आणि हळूच ती खिशात टाकेल. पण त्याच्यामध्ये जर सुपर इगो जागृत असेल त्या क्षणाला तर ती नोट उचलेल आणि त्यांनी एखाद्या व्यक्तीच्या खिशातनं पडताना पाहिली तर त्या व्यक्तीच्या मागे धावत जायला म्हणेल, अहो तुमची 500ची नोट पडली आहे. किंवा तो सरळ जाईल आणि पोलिसांमध्ये नेऊन देईल की ही बाबा नोट मला सापडलेली होती आणि मी इथे देते. जे काही सुपर इगो म्हणजे आपण असं खूपच चांगले मॉरल्स चांगले, व्हॅल्यूज खूप चांगले असतात त्याचे. एखादी व्यक्ती जी कशी काय वागत असते त्या क्षणाला 3 गोष्टींचा त्याच्यावर प्रभाव असतो. इड, इगो आणि सुपर इगो. त्या क्षणाला कोण जास्त जागृत आहे? आणि इगो जो आहे ना, इगो ही आपलं बिहेवियर झालं, वर्तन झालं. इगो हे वर्तन कशामुळे ठरत असतं? तर इड जागृत आहे का सुपर इगो जागृत आहे? हे तिन्ही चाललेलेच असतात, आपल्यामध्ये असतातच. फक्त त्या क्षणाला आपण कशाच्या इन्फ्लुअन्स खाली आहोत हे फार महत्वाचं आहे. आणि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस आणि अनकॉन्शियस माइंड जे आहे, मन जे आहे ते, आणि इड, इगो, सुपर इगो हे वर्तनात्मक असतं. आपलं वर्तन काय आहे ह्याच्यामध्ये तो इड, इगो आणि सुपर इगो आपल्याला खूपच त्याच्यावर ठरत असतं की आपण कसे काय वागणार आहोत. आता जर का वर्गामध्ये सुद्धा तुम्हाला आठवत असेल ना, शाळेत जा थोडंसं तुम्ही मागे जा आयुष्यात आणि तुम्हाला शाळेचे दिवस आठवले ना, तर जेव्हा बाई शिकवत असतील तेव्हा एखाद्या मुलाला कंटाळा आलाय, काय शिकवत आहे त्या बाई, तर तो काय करेल? तो अगदी चित्र खाली काढत असतो. त्याचं लक्षच नसतो ना बाई काय शिकवत आहे ते, कारण ते काही कळतच नसतो. तो बिंदूच त्याच्यामध्ये त्या क्षणाला जेव्हा तो चित्र काढत असतो ना तेव्हा तो इडच्या इन्फ्लुअन्स खाली असतो. त्यामुळे त्याला हे कळत नाही की जरी नाही कंटाळा आला तरी मला बाई काय सांगते त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, मला जे हवं ते करायला करता येणार नाही. जो मुलगा ज्याचा सुपर इगो खूप चांगला असतो, डेव्हलप्ड असतो, तो काय करेल? जरी बाई काय शिकवत आहे त्याला कळत नसलं तरी तो प्रयत्न करेल की बाई काय सांगतायत. उगाच तो इकडे तिकडे डिस्ट्रॅक्ट होणार नाही. तो जेवढं का आपल्याला समजता येईल ना तेवढं समजून घ्यायचा तो प्रयत्न करतो. कारण त्याला काय सांगितलेलं असतं आईनी की वर्गामध्ये तू बाई काय शिकवतात त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, इतर गोष्टींचा तू काही विचार करायचा नाही, इतर काही गोष्टी करायच्या नाही. मग तो म्हणतो, आई माझ्या शेजारचा मुलगा मला असं करतो, तर आई काय म्हणते? बाई शिकवताना त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं. काय कशाकडे लक्ष द्यायचं? तर बाई काय शिकवत आहे त्याच्याकडे. असे ज्या मुलाचे विचार असतात तो काय असतो? तो सुपर इगो त्याच्यामध्ये खूप डॉमिनंट असतो. त्यामुळे त्याच्या वर्गामध्ये वागणूक अतिशय चांगली असते, मार्क किती का पडेना, पण वर्तन जे आहे वर्गामध्ये ते अतिशय एखाद्या विद्यार्थ्याचं जसं असावं तसं असतं. तर म्हणजे जेव्हा आपण सायको अनालिटिक अप्रोच वापरत असतो काउन्सिलिंगमध्ये तेव्हा आपल्याला ह्या गोष्टीचा अनकॉन्शियस म्हणजे काय, सबकॉन्शियस म्हणजे काय आणि कॉन्शियस मन म्हणजे काय ह्याचा
थिओरिटिकल अभ्यास आपल्याला पूर्ण चांगल्या प्रकारे माहीत पाहिजे, तरच आपण मनोविश्लेषणात्मक टेक्निक्स समुपदेशनामध्ये वापरू शकतो. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या आपलं कॉन्शियस मन काय आहे, जे आता जे आजूबाजूला चाललेलं आहे ते आपलं कॉन्शियस मन. अनकॉन्शियस म्हणजे जे काय आपल्याला आत्ता नको आहे पण त्या साठा आहे, तो अनकॉन्शियस. आता मला हे नको आहे, आता मला इतर विचार नको आहेत, मग ते अनकॉन्शियस मध्ये आपण ठेवलेले असतात. आणि सबकॉन्शियस म्हणजे तो असा कॉन्शियस मनाला सांगत असतो, ए मॅम काय सांगतात त्याच्याकडे लक्ष द्या, इतर काही विचार करायचा नाही आता. त्याला असा थोडासा तो, जरी आपलं कॉन्शियस मन जरा इकडे तिकडे विचलित झालं तरी तो सबकॉन्शियसली म्हणतो, ए मॅम काय सांगतात ते ऐकायचं बरं. तर असे हे जे सगळे मेकॅनिझम्स आहेत हे आपल्याला माहित असणं अतिशय गरजेचं आहे, कारण फ्रॉइडचे सगळे ज्या टेक्निक्स आहेत ना त्या कॉन्शियस आणि अनकॉन्शियस माइंड मनावरच आधारित आहेत. त्यामुळे हे गोष्टी काय आहेत हे माहित असणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि फ्रॉइडने खूप छान दिलं म्हणजे डिफेन्स मेकॅनिझम. डिफेन्स मेकॅनिझम हा काय असतो, आपला जो इगो असतो ना, हा इगो म्हणजे तुम्ही अहंकार समजायचा नाहीये बरं का. हा इगो म्हणजे आपलं वागणूक, या क्षणाचं माझं जे वागणूक आहे तो म्हणजे इगो. आणि जे जे काय माझं वागणूक आहे या इगोचं, ते हे जे कॉन्शियस माइंड आहे त्या कॉन्शियस माइंड मी आता जे काय आता तुम्हाला सांगत आहे ते मी अगदी माझं आत्ता काय जागृत आहे तर कॉन्शियस माइंड जागृत आहे, आणि त्या आधारावरच माझं आत्ताचं हे सेशन चालू आहे. तर हे हा जो माझा इगो आहे, इगो म्हणजे परत मी सांगते आपलं वर्तन, अहंकार असं म्हणू नका. आजची माझी पीपीटी मी मुद्दाम इंग्लिशमध्ये ठेवलेली आहे, कारण ह्या काय ज्या गोष्टी आहेत ना ह्या ट्रान्सलेट केल्या तर त्याचा चुकीचा अर्थ मराठीत होतो. त्यामुळे मी इगो हाच शब्द वापरणार. इगो म्हणजे आत्ता या क्षणाला मी जसं वागत असते, माझं जे वर्तन आहे, मी जे बोलत आहे तो इगो. तर त्याच्यामध्ये जेव्हा माझा हा इगो असतो ना, हा खरं तर खूप आपण ना या इगोला खूप जपायचा प्रयत्न करत असतो बरं का. तर जेव्हा आपण याला जपत असतो ना तर कधी कधी आपण खूप चुकीच्या ह्यानी सुद्धा ह्याला जपतो. तर त्याला फ्रॉइडने डिफेन्स मेकॅनिझम असं नाव दिलेलं आहे. तुम्हाला अगदी आपली एक म्हण खूप प्रचलित आहे, कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट. म्हणजे जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्टी मिळत नाही ना तेव्हा आपण म्हणतो जा दे ती खराबच आहे. एखाद्या लहान मुलाला जर हवं असेल चॉकलेट आणि तो आईला म्हणतो आई मला चॉकलेट दे ना, आई म्हणते अजिबात नाही, आता मी देणार नाही, तू खाल्लेलं आहेस, तू भरपूर चॉकलेट्स आज खाल्ले, आता नाही खायचं. मग तो काय म्हणतो, तो स्वतःचा इगो कसा प्रोटेक्ट करतो, जेव्हा चॉकलेट अजिबात शरीराला चांगलं नसतं, त्यांनी आपल्याला दात किडतात बरं का, असं तो स्वतःच समजूत काढत असतो. पण कुठेतरी काय असतं ते मनामध्ये असतं की मला हवं होतं आणि मला नाही मिळालं. हे जे मला हवं होतं आणि नाही मिळालं ना ते कुठेतरी अनकॉन्शियस मध्ये ते झिरपलेलं असतं. आणि तेही मी नंतर सांगेन की ते कसं काउन्सिलिंगची जेव्हा मी उदाहरण देईन सायकोअनॅलिटिक अप्रोचचं तेव्हा मी ते सांगेन की हे जे झिरपलेलं असतं ते कशा रूपाने कधी पण बाहेर पडू शकतं. पण डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणजे काय, आणि हा खूप डिफेन्स मेकॅनिझममुळे खरं तर सगळे लोक आपलं नुकसान करत असतात. ह्या क्षणाला जर तो म्हणाला असता, स्वतःची समजूत त्यांनी काढली असती की बरोबर आहे, आई म्हणते ते बरोबर आहे, मी खूप चॉकलेट्स खाल्लेले आहेत आणि आता मला त्याची गरज नाहीये, तर ठीक आहे. पण तो स्वतःचा इगो कसा प्रोटेक्ट करतोय की ते वाईट आहे, म्हणजे खरं म्हणजे त्याला ते हवं असतं, पण तो स्वतःची समजूत त्या क्षणाला काय काढतो, हिची ते चांगलंच नाही म्हणजे त्यातच खेळतात. पण त्यामुळे काय होतं की कुठेतरी झिरपलेलं आहे की ते मला हवं होतं आणि मला ते मिळालेलं. असे त्यांनी 7-8 प्रकारचे छान डिफेन्स मेकॅनिझम दिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण खूप वाईट पद्धतीने आपला इगो प्रोटेक्ट करत असतो. एक प्रोजेक्शन हे डिफेन्स मेकॅनिझम आपल्याला, तुम्ही जर स्वतःचे जरी आयुष्यातले अनुभव पाहिले ना, आपण खूप वापरतो प्रोजेक्शन म्हणजे काय असतं की मला करायचं होतं पण ते मला करायला मिळालं नाही म्हणून मी ते दुसऱ्यांवर प्रोजेक्ट करते. आज मी एक आई आहे, मला मुलगी आहे, मला खूप चांगल्या पगाराची नोकरी हवी होती पण मला ती नाही मिळाली. मग मी काय करते, माझे ते सगळे प्रोजेक्ट माझ्या मुलीवर करते, म्हणजे माझ्या अपेक्षा आम्ही कोणावर लागलेले आहेत, मुलीवर लागलेले आहेत. आणि मी तिला कसं घडवते की खूप चांगला पगार, खूप उच्च पद म्हणजे सुख बरं का गं.
कारण ते माझ्या मनात आहे, ते मी कोणावर प्रोजेक्ट केलंय, त्या मुलीवर प्रोजेक्ट केलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये हेल्दी रिलेशनशिप नाही डेव्हलप होत, कारण त्या मुलीला काय हवं असतं ते मला माहितच नसतं. पण मी लहानपणापासून तिच्या मनावर काय बिंबवलेलं असतं की तुला उच्च पदाची नोकरी पाहिजे, तुला भरपूर पैसा म्हणजे सुख असतं, असं मी सतत तिला ते सांगत असते. म्हणजे मी स्वतःचे विचार कोणावर लागते, त्या मुलीवर लागते. कारण त्या प्रकारे मी काय करते, तर मी माझा इगो जो दुखावलेला आहे त्याला मी प्रोटेक्ट करून वेगळ्या प्रकारे तो चॅनलाइज करत आहे. आणि हे चांगली गोष्ट नाहीये. आपले विचार दुसऱ्यांवर लादणे, दुसऱ्यांद्वारे प्रोजेक्ट करणे हे काही खूप चांगलं नाहीये. काउन्सिलिंगच्या आपण जेव्हा केसेस घेऊ त्याच्यामध्ये हे 2-3 उदाहरणं मी घेईन. असे त्यांनी तुम्हाला हे माहित असण्याचं खूप गरज आहे की डिफेन्स मेकॅनिझम माणसामध्ये, आणि आज मेजर काउन्सिलिंग केसेस ज्या आहेत ना, त्याचं रूट, त्याचं मूळ हे डिफेन्स मेकॅनिझम आहे. कुठेतरी चुकीचे हत्यारं आपण स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी वापरले असतात, आणि ते खूप विचित्र रूपाने काही वर्षांनी बाहेर येतात. इतके अशा विचित्र रूपाने येतात की त्याचा तुम्हाला खूप त्रास होतो, आणि मग तुम्हाला काउन्सिलिंग घेऊन स्वतःला बरं करायची वेळ येते. त्यासाठी जेव्हा आपण हा सायकोअॅनालिटिक टेक्निक्स काउन्सिलिंगमध्ये वापरत असतो, तेव्हा आपल्याला डिफेन्स मेकॅनिझम हे माहीत असणं खूपच गरजेचं आहे. आणि किती आपण विचित्र प्रकारे स्वतःला प्रोटेक्ट करत असतो हे सुद्धा आपल्याला त्याच्यातनं कळत जाईल. आणि काउन्सिलिंगमध्ये हा खूप महत्वाचा, पर्टिक्युलरली जेव्हा आपण सायकोअॅनालिटिक अप्रोच वापरतो तेव्हा हे खूप महत्वाचं आहे. जेव्हा आपण काउन्सिलिंग करताना सायकोअॅनालिटिक अप्रोच वापरतो तेव्हा असं म्हणतो फ्रॉइड की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला काही प्रॉब्लेम्स वाटतात ना, तेव्हा ते प्रॉब्लेम्स हे त्या क्षणाचे नसतात बरं का. हे असे लहानपणापासूनचे असे पुरून आपण ठेवलेले जे विचार असतात ना, त्यात ते असे वोल्कॅनोसारखे येतात. एका स्टेजमध्ये, आयुष्याच्या एका फेजमध्ये ते असे भस्कन इरप्ट होतात आणि त्याचा आपल्याला खूप त्रास होतो. त्यामुळे त्याचं म्हणणं आहे की जेव्हा आपण मनोविश्लेषण करतो माणसाचं, एखादा क्लायंट येतो तेव्हा काय आपल्याला माहित असायला पाहिजे की हा प्रॉब्लेम त्याचा आत्ताचा नाही, हा असा खूप लहानपणापासून असं साठून आलेला आहे. ज्या काही गोष्टी अशा खाली खाली रुतून पुरून ठेवलेल्या आहेत ना, त्या गोष्टी आता एकदम भस्कन बाहेर आलेल्या आहेत. हे काउन्सिलरला माहित असणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे जेव्हा मनोविश्लेषणात्मक आपण अप्रोचनी काउन्सिलिंग करतो तेव्हा खूप वेगळ्या प्रकारचं काउन्सिलिंग इथे करू शकतो. एक उदाहरण म्हणून आपण ड्रीम अनालिसिस घेऊ शकतो. ड्रीम अनालिसिस म्हणजे फ्रॉइडचं म्हणणं आहे की एखादी स्वप्नाची शृंखला आपण घेतो. एखादा व्यक्ती तुमच्याकडे काउन्सिलिंगला आला तर तुम्ही जर ड्रीम अनालिसिसनी त्याचं काउन्सिलिंग करणार असाल तर त्याची जी स्वप्नाची शृंखला आहे ती त्याला सांगायला सांगायची. आणि त्याच्या म्हणजे असं म्हणतो ना आपण, जे अनकॉन्शियस माइंडमध्ये असतं ना आपल्या, ज्याला आपण वर आणू देत नाही, ते आपल्या स्वप्नाद्वारे दिसतं. आपल्या मराठीत पण एक म्हण आहे, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे. तर इथे सुद्धा फ्रॉइडचं तेच म्हणणं आहे की अनकॉन्शियस माइंड जे आपलं असतं ना, ते आपण झोपल्यावर जागृत होतं. कारण जागी असताना आपण त्याला बाहेर आणू देत नाही, दाबून ठेवतो. कारण ते जर बाहेर आलं तर लोक काय म्हणतील, ते वाईट आहे गोष्टी. ज्या काय त्या गोष्टी आपण ठेवलेल्या असतात ना अनकॉन्शियस माइंडमध्ये, त्या स्वप्नातनं बाहेर येतात. त्यामुळे स्वप्नांचं विश्लेषण करत जाणं आणि मग त्याचा प्रॉब्लेम काय आहे हा आयडेंटिफाय करणं, हे एक आपल्या सायकोअनालिसिस मध्ये एक टेक्निक आहे. जे काय सायकोअनालिटिक टेक्निक्स आहेत ह्याचे वर्कशॉप्स असतात. आपल्याला फक्त थेरॉटिकल अभ्यास करून आपल्याला ते ऍक्च्युअली प्रॅक्टिसमध्ये नाही करता येत. त्याच्यासाठी आपल्याला सर्टिफिकेट लागतं, त्याच्यासाठी आपल्याला वेगळे त्यांचे वर्कशॉप्स अटेंड करायला लागतात, आणि मग आपण हे टेक्निक्स वापरू शकतो. त्याच्यामध्ये फ्री असोसिएशन टेक्निक आहे. फ्री असोसिएशन टेक्निक म्हणजे आपण काय करतो, वेगळ्या वस्तू त्यांना देतो, दाखवतो, आणि त्या वस्तू त्यांनी त्यांच्या ह्याच्याशी असोसिएट करायचे असतात, आयुष्यातल्या अनुभवांशी. समजा एखादा क्लायंट माझ्याकडे आला
काय त्याचा काय प्रॉब्लेम असेल. आणि माझ्या एक लक्षात आलं असेल की त्याचा प्रॉब्लेम काय आहे, तर लहानपणापासून त्याला वडिलांबद्दल द्वेष आहे. आणि तो द्वेष आज त्याला खूप छळतोय वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे. तो कारण त्यांनी वडिलांबद्दलचा द्वेष बोलून तर नाही टाकू शकत, पण तो कुठेतरी असं तो रुतलाय. आणि आता तो आपल्याला त्यातनं बाहेर काढायचा आहे. तो असं त्या काट्यांमध्ये, त्या द्वेषामध्ये असा तो रुतलाय आणि असं एक एक काटा बाजूला करून त्याला त्याच्यातनं आपल्याला अलगद बाहेर आणायचं आहे. तर तेव्हा ही फ्री असोसिएशन टेक्निक वापरली जाते. म्हणजे त्याच्या वडिलांसारखा चित्र दाखवलं जातं, की त्याच्या वडिलांना दाढी असेल तर एखाद्या दाढीवाल्याचं चित्र दाखवलं जातं. आणि मग त्याला विचारतो आपण की ही व्यक्ती तुला कोणासारखी वाटतेय, मग तो म्हणतो माझ्या वडिलांसारखी वाटते. आणि मग तिथून ते त्याचं खोदणं आपण सुरू करत असतो. फ्री असोसिएशन म्हणजे दाखवलेली वस्तू तो त्याच्या अनुभवांशी त्याचा संबंध लावत जातो आणि तो जसा स्वतःचं मन उलगडत जातो त्यावरनं आपल्याला त्याला ऍक्च्युली सायको अनालिसिस मध्ये काय आहे, तर त्याचं मन मोकळं करणं. मुख्य प्रॉब्लेम काय हा आपल्याला काय माहितीये, हा प्रॉब्लेम हा आत्ताचा नाहीये, हा त्याच्या साठवलेल्या गोष्टींचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला त्या जंजाळातनं फक्त त्याला मोकळं करायचं. एकदा त्या जंजाळातनं तो मोकळा झाला ना की प्रॉब्लेम आपोआपच त्याचे सुटणार आहे. तर मनोविश्लेषणात्मक जेव्हा आपण समुपदेशन करतो तेव्हा आपलं काम काय आहे, त्याला त्याच्या जंजाळातनं फक्त मोकळं करायचं. ते मोकळं करायला आपण ड्रीम अनालिसिस, स्वप्नाचं विश्लेषण करू शकतो, किंवा फ्री असोसिएशन टेक्निक वापरू शकतो, किंवा रेजिस्टन्स, अशा वेगवेगळ्या टेक्निक्स आपण वापरू शकतो जेणेकरून तो त्यातनं त्याच्याच गुंत्यातनं त्याला आपण सोडवणार. जेव्हा त्याच्या गुंत्यातनंच त्याला सोडवायचं आहे तेव्हा हे सायकोअनॅलिटिक अप्रोच आपण अगदी जरूर वापरू शकतो. त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या छान टेक्निक्स आहेत. प्रत्येक टेक्निक आपल्याला आता ह्या पेपरमध्ये तुम्हाला फक्त ती टेक्निक काय आहे हे तुम्हाला माहिती करण्याचं खूप गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी मूळ माणसाचं नेचर हे कशाने डॉमिनंट आहे, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस आणि कॉन्शियस. इट, इगो आणि सुखी, या फक्त या शस्त्राद्वारेच आपण काउन्सिलिंग त्या व्यक्तीचं करत असतो. जेव्हा आपण सायकोअनॅलिटिक अप्रोच, मनोविश्लेषणात्मक अप्रोच वापरत असतो तेव्हा काउन्सिलर जो असतो ना, थेरपिस्ट जो असतो, ह्याला क्लायंटची एकरूप व्हायचं असतं. त्याच्याशिवाय क्लायंट मोकळा होणार नसतो. म्हणजेच काय, तर काउन्सिलरला त्या क्षणाला जेव्हा ते सेशन चालू असतं तेव्हा त्या क्लायंटचा जो प्रॉब्लेम असतो तो त्या काउन्सिलरचाही प्रॉब्लेम असतो. याला आपण म्हणतो ट्रान्सफरन्स. जोपर्यंत ट्रान्सफरन्स नसतो, जोपर्यंत सायकोथेरपिस्ट किंवा समुपदेशक हा क्लायंटच्या जागी जात नाही, म्हणजे त्या क्षणाला क्लायंट आणि काउन्सिलर एक झालेले असतात. जो क्लायंटचा प्रॉब्लेम असतो तो त्या काउन्सिलरचा झालेला असतो. जेव्हा क्लायंट त्याचे अनुभव सांगत असतो तेव्हा काउन्सिलर तो अनुभवत असतो की कसे वडील त्याचे दुष्ट होते, कसं वडिलांनी त्याचा लहानपणापासून त्याचा छळ केलेला आहे. जेव्हा तो क्लायंट सांगतो तेव्हा काउन्सिलर जो असतो ते अनुभवत असतो. याला ट्रान्सफरन्स म्हणतात. जेव्हा तो ट्रान्सफरन्स असतो तेव्हाच तो क्लायंट मोकळा होतो. त्यामुळे खूप नाजूकपणे हे सेशन्स चालतात. जेव्हा तो ट्रान्सफरन्स असतो, जेव्हा सेशन संपतो तेव्हा काउन्सिलरनी त्याच्यातनं पटकन बाहेर येणं गरजेचं असतं. ट्रान्सफरन्स आणि त्यांनी लगेच काउंटर ट्रान्सफरन्स, त्यांनी पटकन त्याला स्वतःचं मन हे पटकन त्या क्लायंटच्या प्रॉब्लेममधनं बाहेर आणायचं. जर तो काउंटर ट्रान्सफरन्स झाला नाही तर त्या सेशनचा त्रास काउन्सिलरला होतो. त्यामुळे सायकोअनॅलिटिक टेक्निक्स मध्ये जेव्हा ते आपण ट्रेनिंग घेतो तेव्हा ट्रान्सफरन्स येतो आणि आपण त्यातनं स्वतःला बाहेर कसं काढायचं, म्हणजे प्रत्येक सेशन मध्ये ट्रान्सफरन्स असतो आणि काउंटर ट्रान्सफरन्स असतो की लगेच मग तो पाणी पिईल किंवा तोंड धुवेल, जो काय असेल, ज्याने करून
त्या काउन्सिलरला त्या प्रॉब्लेम मधनं क्लायंटच्या बाहेर यायचंय, नाहीतर तो पुढचा सेशनच कसा घेणार नाही का. त्यामुळे त्या ट्रेनिंग मध्ये ट्रान्सफरन्स आणि काउंटर ट्रान्सफरन्स हे सांगितलं जातं. याचं सुद्धा ट्रेनिंग घेतलं जातं. तुम्हाला जर खामोशी मूवी तुम्हाला जर सिनेमा आठवला ना पूर्वीचा, राजेश खन्ना आणि वैदा रेहमानचा, त्याच्यामध्ये राजेश खन्ना एक मेंटल इलनेस मुळे ऍडमिट त्याला हॉस्पिटलमध्ये करायला लागलेलं असतं. वेडसर वागत असतो तो, आणि त्याची नर्स असते वैदा रेहमान, आणि वैदा रेहमानचा ट्रान्सफरन्स होतो. ती इतकी त्याच्यामध्ये एकरूप, ती इतकी मनोभावे त्याची सेवा करते की तो बरा होतो, तो बरा होऊन निघून जातो. पण ती इतकी त्याच्यामध्ये एक झालेली असते, ती काउंटर ट्रान्सफरन्सच होत नाही. त्यामुळे तो बरा होऊन बाहेर जातो आणि ही मेंटली इल होते, वैदा रेहमान मेंटली इल होते, कारण ती काउंटर ट्रान्सफरन्सच होत नाही ना, ती त्याच्यातनं बाहेरच येत नाही ना. तो बरा होऊन निघून जातो आणि ही त्याच्यामध्ये जाते, त्या मेंटल इलनेस मध्ये जाते. तर इथे आपल्याला काय बघायचं आहे की आपण त्याचा प्रॉब्लेम घेतला आहे, तर आपण त्या प्रॉब्लेम मधनं बाहेर पण यायला पाहिजे. प्रत्येक सेशन मध्ये त्याच्या प्रॉब्लेम मध्ये जायचं आहे आणि एंड ऑफ द सेशन आपण त्याच्यातनं बाहेर यायचं. ही जी प्रक्रिया आहे ही आपल्याला स्वतःला करावीच लागते, नाहीतर ह्या प्रकारचं काउन्सिलिंग आपल्याला वापरता येत नाही. जेव्हा आपण ह्या प्रत्येक अप्रोच काही फायदे आहेत, काही तोटे आहेत. त्याच्यामध्ये असा फायदा असे आहेत मनोविश्लेषणात्मक अप्रोचचे की काउन्सिलिंग समुपदेशनाचे, की जेव्हा आपण त्यांना जेव्हा काउन्सिलिंग देत असतो, सेशन्स असतात, तेव्हा तो व्यक्ती त्याच्या गुंतवळ्यातनं खरंच बाहेर पडून एक चांगलं आयुष्य, मोकळं आयुष्य जगू पण शकतो. त्याचे तोटे पण असे आहेत की जसं मी म्हटलं, ट्रान्सफरन्स, काउंटर ट्रान्सफरन्स, म्हणजे काउन्सिलरच्या वर खूप मोठी जबाबदारी असते या प्रकारच्या समुपदेशनामध्ये. त्यामुळे त्याला स्वतःची काळजी घेणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे. आणि असं म्हणतात प्रत्येक वेळेला काय आपण काय अनकॉन्शियस आणि म्हणजे असे प्रत्येक वेळेला काय आपले जुन्या आठवणींनी काय आपण छळले गेलेलो नसतो. इतरही काही समस्या आपल्याला असू शकते, म्हणजे फक्त त्या आपले जे अनुभव आपण असे खाली खाली पुरून ठेवलेले आहेत तेच काही फक्त कारणीभूत नसतात ना, वेगळीही काही कारण असू शकतील. तर फक्त त्याच्यावरच काउन्सिलिंग करणं हे काही योग्य नाही असं सायकोलॉजिस्टना वाटतं. त्यामुळे काय समस्या आहे त्याच्यावर आपण कुठलं टाईप ऑफ समुपदेशन वापरायचं हे आपण ठरवू शकतो. तर ह्या मनोविश्लेषणात्मक जेव्हा आपण समुपदेशन वापरत असतो तेव्हा आपण कशावर भर देत असतो, तर आपल्या ज्या आयुष्यातल्या सगळ्या साठवून ठेवलेले अनुभव आहेत, मेमरीज आहेत, ह्याच्यावर जे त्याच्याबद्दल आपण कॉन्शियस असू किंवा अनकॉन्शियस असू, म्हणजे आपण काहीतरी त्या पुरूनही ठेवलेल्या असतील, तर ह्या ज्या अनकॉन्शियस आपल्या ज्या आठवणी आहेत, मेमरीज आहेत, त्याला खोदून तो गुंता सोडवणं हे आपलं मुख्य ध्येय असते या प्रकारच्या काउन्सिलिंगमध्ये, समुपदेशनामध्ये. याच्यामध्ये हे जे आहे हा अप्रोच, याच्यामध्ये ना काउन्सिलरवर खूप जबाबदारी असते, समुपदेशनावर खूप जबाबदारी असते, कारण अलगद हळुवारपणे तो त्या क्लायंटशी बोलून त्याचा गुंता सोडवण्यात मदत करत असतो. त्यामुळे स्पेशलाइज ट्रेनिंग असतं की जर सायको अनालिटिक थेरपीज वापरायच्या झाल्या तर आपल्याला वेगळ्या प्रकारचं स्वतःला प्रशिक्षण घ्यावं लागतं, याचा वेगळ्या प्रकारे अभ्यास करून घ्यावा लागतो, तरच आपण हे वापरू शकतो. फक्त 4 पुस्तकं वाचली आहेत आणि त्याचं काउन्सिलिंग समुपदेशन केलं असं ह्या टेक्निक्समध्ये होत नाही. वेगळ्या प्रकारचं आपल्याला प्रशिक्षण घ्यावं लागतं. फक्त MA किंवा फक्त BA सायकोलॉजीवर आपण काही कोणाचं समुपदेशन करू शकत नाही. तर याचे वेगळे प्रशिक्षणात्मक हे असतात, प्रशिक्षण देण्याचे वेगळे संघटना आहेत, वर्कशॉप्स असतात, ज्याच्यामध्ये आपण आपल्याला ऑब्झर्व केलं जातं आणि मगच आपण ह्या प्रकारचं जर ते सर्टिफिकेट आपल्याला मिळालं तरच आपण ह्या प्रकारचं काउन्सिलिंग वापरू शकतो.
आता आपण पुढचं बघूया अप्रोच. इथे आपण एक्झिस्टेन्शियल आणि ह्युमॅनिस्टिक अप्रोच असं म्हटलेलं आहे. हा जो अप्रोच आला ना ह्युमॅनिस्टिक नाव बघितलं ना तर ह्युमन, मनुष्य, व्यक्ती, ती व्यक्ती महत्वाची असं यांचं म्हणणं आहे. काय त्याचे काय लहानपणी काय झालेलं आहे आणि आधीचे काय अनुभव आहेत, पण ह्याच्यावरच काही नाहीये ना. ती व्यक्ती आहे, तो मनुष्य आहे, तो मानव आहोत आपण, आणि एक आपल्याला एक करण्याची इच्छा असते बरोबर. हे आपण जन्मजात घेऊन आलेलो असतो की आपल्याला प्रगती करायची आहे. ही जी प्रगती आपल्याला करायची आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला फ्री विल, मला चॉईस आहे, मी करू शकतो, मला तो फ्रीडम आहे की मला जर एखादा समस्येने ग्रासलेला आहे तर मग मी विचार करू शकते. देवानी मला तो एवढं छान मन दिलेलं आहे, विचारशक्ती दिलेली आहे, मी विचार करू शकते ना की अरे माझी समस्या मी सोडवू शकतोय का. जर मी नाही माझी समस्या सोडवू शकत तर मी कोणाची तरी मदत घेऊ शकतो ना. प्रत्येक वेळेला त्या समस्येचा अर्थ हा लहानपणी काय झालं तर याच्याशी लावायची गरज नाहीये ना. कारण मनुष्याला विचारशक्ती आहे आणि तो ठरवू शकतो बेसिकली की मला या समस्येतनं बाहेर यायचंय की नाही यायचंय. हा सुद्धा एक आपणच ठरवत असतो ना. आता तुम्ही जर पाहिलं तर खूप सिनेमामध्ये पण सुद्धा असं दाखवतं की माझा अपमान झाला ना म्हणून मी गुंड झालो. जर तुम्ही खलनायक सिनेमा पाहिला तर त्याच्यामध्ये संजय दत्त काय म्हणतो की मी खलनायक का झालो, पण लहानपणापासून माझ्यावर अन्याय झाला, मला साध्या साध्या गोष्टी मिळाल्या नाहीत म्हणून मी खलनायक. म्हणजे त्यांनी काय चूज केलं, त्यांनी निगेटिव्ह पाथ चूज केला ना. किंवा काही सिनेमांमध्ये असं पण दाखवलेलं असतं की किती कठीण परिस्थितीतनं ती व्यक्ती पुढे आलेली आहे. आणि आज कितीतरी तुम्ही ऑटोबायोग्राफीज, आत्मचरित्र जर वाचलं ना, एक होता कार्वर पुस्तक तर मला वाटतं प्रत्येकाने वाचावं की तो किती कठीण परिस्थितीतनं पुढे आलेला आहे ती व्यक्ती. म्हणजे आपल्याकडे तो एक चॉईस आहे की मी काय मार्ग अवलंबन करणार आहे. ह्युमॅनिस्टिक अप्रोच त्याच्यासाठी खूप पॉप्युलर झाला, खूप प्रसिद्ध झाला, कारण प्रत्येकाला ते काय म्हणतात की प्रत्येकाला प्रगतीचे वेध असतात. आता स्वतःची प्रगती ही चांगल्या मार्गाने करायची आहे का वाईट मार्गाने करायची आहे, हा चॉईस, हे डिसिजन, हा निर्णय ही ती व्यक्ती घेत असते. पण प्रत्येकाला ती ओढ असते, पुढे जाण्याची ओढ असते. मला आठवत आहे माझ्या वर्गात एक मुलगा होता, तो अभ्यासात खूप कच्चा होता, त्याला लक्षात राहायचं नाही, पण त्याला असं वाटायचं की मला परीक्षेत 80 मार्क पडले पाहिजे. तो कॉपी करायचा आणि त्याला पडायचे 80 मार्क. तो कसा कॉपी करायचा देव जाणे. म्हणजे शिक्षिकाला पण कळायचं की ह्याला समजून नाही 80 मार्क, हा कॉपी पण कसा करतो, इतकं तो इंटेलिजंट होता की कॉपी कसं करायचं त्याला माहित असायचं. आणि त्या कॉपी करून तो तेवढे मार्क मिळवायचा. खूप प्रयत्न केला, त्याच्यावर वॉच ठेवला, ते पण तो काय करायचा आहे शेवटपर्यंत कोणालाही कळलं नाही. आणि त्यांनी बोर्डात सुद्धा तेवढे टक्के मार्क मिळाले. इथे मला काय म्हणायचं आहे की तुमच्याकडे ना निर्णय घेण्याची क्षमता असते आणि तो निर्णय तुम्ही चांगल्या मार्गाने घेणारे का वाईट मार्गाने घेणारे हा तुमचा प्रश्न. आणि इथे फ्रँकल असं म्हणतो की हे जे आपल्याला निर्णय घेण्याची क्षमता आहे ना आपल्यामध्ये, ही फक्त माणसाला आहे. आणि त्यासाठी आपण इतर प्राण्यांच्या पेक्षा वर का आहोत, कारण आपल्यामध्ये ती विचारशक्ती, ती विचार करणे, ती जी प्रगतीची ओढ आहे आणि त्या प्रगतीकडे जाण्याचा जो मार्ग आहे हा माणसामध्ये आहे, हा इतर प्राण्यांमध्ये तेवढा डेव्हलप नाही आहे. तर जर माणसाला एवढं छान देवानी दिलेलं आहे, एवढी छान इच्छाशक्ती दिलेली आहे, तर प्रत्येकाने हे चांगल्या मार्गाने जावं असं हे सायकोलॉजिस्ट काय सगळेच सांगतात. मार्ग कुठला वापरायचा हा प्रत्येक जणच ठरवत असतो. आणि इथे जेव्हा क्लायंट येतो, त्याची समस्या घेऊन येतो, तेव्हा आपण काउन्सिलर म्हणून आपल्याला काय माहितीये की
प्रत्येक व्यक्तीमध्ये विचारशक्तीची क्षमता आहे, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता आहे, ती आपल्याला त्याच्या जाणीव त्याची त्याला करून द्यायची आहे आणि त्याला मोटिवेट करायचं आहे, त्याला एनकरेज करायचं आहे निर्णय क्षमता वाढवण्याची आणि पुढे जाण्याची, त्या समस्येतनं पुढे जाण्याची. हे जे आहे हे या काउन्सिलिंग टेक्निक्समध्ये वापरलं जातं. पण ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण ह्युमॅनिस्टिक अप्रोच म्हणतो, एक्झिस्टेन्शियल अप्रोच म्हणतो, त्याच्यामध्ये खूपच आपल्याला माहीत असणं म्हणजे मॅस्लोवची नीड आहे. मॅस्लो काय म्हणतो की आपल्या जर बेसिक गरजा नाही भागल्या, आपल्या बेसिक गरजा काय आहेत? अन्न, पाणी, निवारा. अन्न, पाणी, निवारा ही प्रत्येक माणसाची बेसिक नीड आहे आणि ही जी गरज आहे ही पुरी झालीच पाहिजे, नाही तर मग खत मनामध्ये खतखत राहते आणि तो पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणजे तो श्रीमंत झाला ना तरी ती खतखत कुठेतरी असतेच, कारण केव्हा तरी त्याचे बेसिक नीड्स पुरवले गेलेले आहेत. तर पहिली गोष्ट काय आहे? अन्न, पाणी, निवारा. हा गरजा आपल्या भागल्या की मग आपल्याला दुसरी गरज काय आहे? घर, सेफ्टी. मला एक सुरक्षित ठिकाण पाहिजे आणि हे जे सुरक्षित ठिकाण आहे ते मनामध्ये आहे. एखाद्याला झोपडीत सुद्धा सेफ वाटतं, एखाद्याला महालात सुद्धा सेफ वाटत नाही, कारण काहीतरी अनुभव असणार ना की त्याची ही जी गरज आहे ही भागली गेली नाही, सुरक्षिततेची गरज त्याची भागली गेलेली नाही. तर ही जी सेफ्टीची जी गरज आहे ही मानसिक आहे, ही त्याच्या अनुभवावर आहे. त्यामुळे अन्न, पाणी, निवारा. नंतर आपल्याला दुसरी गरज काय आहे? सुरक्षिततेची. सुरक्षित पाहिजे, मला सेफ पाहिजे. ही जेव्हा गरज भरली जाते तेव्हा मग आपली अजून पुढची एक हायर लेवल काय आहे नीड? तर ती बिलॉंगिंगनेसची नीड आहे. प्रेम. आपल्याला प्रेम हवं असतं इतरांचं. जर मला इतरांचं प्रेम मिळालं तर ती माझी गरज भागली की मग मी पुढे जाते. मग माझे सेल्फ एस्टीम नीड्स गरजा येतात. सेल्फ एस्टीम म्हणजे मी कोण आहे, मला एक पद आहे. तर ती सेल्फ एस्टीम म्हणजे स्वतःची जी प्रतिमा असते आपली, त्याला आपण सेल्फ एस्टीम म्हणतो. आपण स्वतःवर किती प्रेम करतो, एक सेल्फ एस्टीमचा इंडिकेटर झाला. ही जर माझी गरज भागली तर मी पुढच्या एका लेवलला जाते आणि ती आहे सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन. सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन म्हणजे आता मी माझ्या या सगळ्या गरजा भागल्या, अन्न, पाणी, निवारा वाढलं, सुरक्षिततेची भावना आली, बिलॉंगिंगनेस, लोक माझ्यावर प्रेम करतात, माझे नातेवाईक माझ्यावर प्रेम करतात, म्हणजे मित्रमैत्रिणी माझ्यावर प्रेम करतात, ही माझी गरज भागली. त्यामुळे माझं काय झालं? एस्टीम, माझ्याबद्दलची माझी प्रतिमा ही खूप छान झाली, खूप समाधानकारक आहे. आणि जेव्हा ही प्रतिमा माझी समाधानकारक होते ना, मग त्याच्यानंतर पुढचे पोटेन्शियल, मग माझ्यामध्ये काय आहे, इतरांमध्ये काय आहे, हे मी कसं चांगलं करू शकते, माझ्या देशाला मी कसं पुढे नेऊ शकते, ह्या ज्या पोटेन्शियल आता ग्रो आपण पुढे जातोय, त्याला सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन. जिथे आपण स्वतःचे पोटेन्शियल्स जे आहेत ते मॅक्झिमम वापरायचा प्रयत्न करतो. जेव्हा आपण स्वतःचे पोटेन्शियल्स एक्सप्लोर करतो तेव्हा म्हणजे इतर लोकांचं सुद्धा भलं पाहत असतो की अरे बाबा अरे तुझ्यात सुद्धा खूप क्षमता आहे, मग आपण त्याला मदत करतो, तू तुझी क्षमता कशी वाढवशील. असं त्यांनी असा एक लॅडर दिलाय की एक गरज भागली की दुसरी गरज भागली की मगच आपण पुढे जातो. जर माझ्या बेसिक गरजा अन्न, पाणी, निवारा ही गरज भागली नाही ना तर मी सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन कडे जातच नाही, मी तिथल्या तिथेच बसते. आणि मी तुम्हाला परत सांगते की अन्न, पाणी, निवारा म्हणजे आज एक पोळी मिळणं म्हणजे गरज भागणं एखाद्याला असेल तर एखाद्याला 10 पोळ्या मिळणं याची गरज. प्रत्येकाची गरज ही बदलत असते आणि ती सुद्धा मानसिक असते की मला मेबी माझं खूप लहानपणी छान गेल्यामुळे मला खूप त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट पण असेल. खाण्यामध्ये मला फारसा आता आवड नाही आहे, कारण ते ठीक आहे, ते भागलं गेलं. आणि ते काय शरीर म्हणजे तुम्ही जर पाहाल तर खूप लोक खूप काम करतात आणि शरीराची देखभाल करतात, पण असं खूप
मला आता बटाटेवडा खावासा वाटतोय, म्हणजे लक्ष आहे सारखं खाण्याकडे नसतं. आणि तुम्ही जर पाहिलं ना, आपण जर ती नीट जरा बाजूला ठेवली ना, तर आपण खूप गोष्टी करू पण शकतो. खूप माझ्या माहितीत इतके लोक आहेत की जे ध्यानधारणा करतात, त्यांना अगदी असं कळलेलं आहे की भूक ही फक्त शरीरापुरती हो, ही सॅटिस्फॅक्शन साठी नाहीये. माझ्या शरीराला एवढं पाणी तेच आहे ना, मग कुठे मी ज्यूस पिला, मी कशाला मिल्कशेक, याच्यामध्ये मी कशाला वेळ घालवू? तर पाण्याने माझं शरीर चांगलं राहत असेल तर पाणी प्यायला कामाला लागलं. मी किती पाहते की इवन खूप ऑफिसेसमध्ये ना, आता मी थकलोय, बाहेर येतात लोक सिगरेट फुंकतात. हे काय? कारण त्यांची बेसिक गरज भागलेली नाही ना. त्यांना असं वाटतं की नाही आता मला एक सिगरेट फुंकली ना की मग मला बरं वाटेल. हे जे बरं वाटलंय ना, हे सगळं मानसिकच आहे, कारण त्यांनी त्याच्या शरीराला लाडवलेलं आहे ना, दुसरं काहीच नाही त्याच्यामध्ये. आपण जेवढं आपल्या शरीराला लाडवू तेवढं आपण आपली प्रगती जी आहे ना ती खुंटलेली असते. ती का खुंटते? कारण आपल्याला निम्म लक्ष आहे खाण्यापिण्याकडेच असतं ना. खाण्यापिण्या कशासाठी? शरीरासाठी ते खाणं पिणं नसतं, ते आपल्या चैनीसाठी ते खाणं पिणं असतं. अशा वेळेला काय होतं, निम्म लक्ष आपलं त्याच गोष्टीत. मग काम जे करायचं असतं त्याच्यामध्ये आपले आपोआपच एनर्जी कमीच होते ना, कारण आपण जर 80% आपली एनर्जी मला चैनीत राहायचं, मला अंक खायचंय, मला मला असे दागिने पाहिजे, मला असं एवढे भारी कपडे पाहिजे, ह्याच्यातच जर तुम्ही निम्मी तुमची शक्ती वाया घालवली तर इतर काम करण्यामध्ये तुम्हाला कुठे वेळ मिळणार आहे? काही चांगलं घडवून आणण्यामध्ये तुम्हाला कुठे वेळ मिळणार? वेळच नाही मिळणार. त्या उलट तुम्ही जर असं ठरवलं की खाणं पिणं हे फक्त माझं शरीर तब्येत चांगली ठेवण्यासाठी, तर तुम्हाला केवढा वेळ मिळेल, आपल्याला केवढा वेळ मिळेल इतर गोष्टी करण्यामध्ये, आपल्या हॉबीज मध्ये वेळ मिळेल, मला मी काय आहे, मी कोण आहे ही माहिती करून घेण्यामध्ये, मी किती, माझी क्षमता काय आहे, मी माझी क्षमता कशी वाढवू शकते, ह्याच्याकडे मी लक्ष देईन ना. त्या जर गोष्टी त्याच्याकडे जर मी थोडं बाजूला ठेवलं म्हणण्यापेक्षा माझ्या लक्षात आलं की हे खाणं पिणं फक्त तेवढ्यासाठी, चायनीजसाठी खाणं पिणं नाहीच आहे. मग आपल्याला काय होईल, आपल्याला भरपूर वेळ मिळेल, आपल्यामध्ये भरपूर ताकद राहील काय काय गोष्टी करण्यामध्ये. म्हणजे एखादा व्यक्ती जर मी आता माझंच उदाहरण दिलं की मी एक शिक्षिका आहे आणि मी जर असं ठरवलं की मला खूप छान शिकवायचं आहे मुलांना, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना खूप छान समजून सांगायच्या आहेत ना, मग मी काय करेन, मी स्वतःला ठीक आहे माझ्या वेळा या खाण्याच्या या पिण्याच्या, बस संपलं. मग माझा इतर वेळ मी कशात घालवीन? तर बाबा ठीक आहे, आज मॅस्लोचा डायग्राम दाखवायचा आहे मुलांना, हा मी कसं चांगल्या प्रकारे दाखवू शकेन, हा मी कसं चांगल्या प्रकारे त्यांना शिकवू शकेन, म्हणजे त्यांनाही समजेल, त्यांनाही गोडी लागेल. म्हणजे माझं बघा, मी माझ्या क्षमता ही कशावर मध्ये इन्व्हेस्ट केली आहे, तर हेच लेक्चर, हीच इन्फॉर्मेशन मी किती चांगल्या प्रकारे मुलांपर्यंत पोहोचू शकते. त्याच्यामुळे मला थकवा पण येणार नाही. कारण मी काय विचार केलाय की ही जी संकल्पना आहे मोटिवेशनची, जी मॅस्लोची हायरार्की आहे, ही मी किती उत्तम प्रकारे सांगू शकते. त्यासाठी मी काय केलंय, वेगळं वेगळं वाचन केलेलं आहे की आणि मुलांना कसं हे छान समजेल ह्याच्यावर मी माझी सगळी शक्ती ही त्याच्यामध्ये वापरलेली आहे, नाही का. तर जेव्हा ह्या प्रकारचं काउन्सिलिंग चालतं ह्या ह्युमॅनिस्टिक अप्रोचमध्ये, तेव्हा काउन्सिलरला काय माहित असतं, पहिली गोष्ट म्हणजे प्रत्येकामध्ये ग्रोथ आहे, प्रत्येकामध्ये पुढे जाण्याची शक्ती आहे, प्रत्येकामध्ये पुढे जाण्याचं मोटिवेशन आहे. फक्त तो काय मार्गाने जातो हे खूप महत्वाचं, ते आपल्याला इथे माहित करून द्यायचं. आणि दुसरी गोष्ट ह्याच्यामध्ये त्यांनी स्वतःला कसं घडवलेलं आहे, काय निर्णय तो घेतो, म्हणजे त्याची जी निर्णय घेण्याची क्षमता आहे ना, ती आपल्याला इथे वाढवायची आणि ती आपल्याला चांगल्या दिशेने त्याला न्यायचं, आपल्याला वाईट दिशेने नाही न्यायचं, आपल्याला त्याला चांगल्या दिशेने न्यायचं आहे, कारण त्यात त्याचं हित आहे. मग जेव्हा हे क्लायंट्स येतात तेव्हा त्याचे नीड हायरार्की आपल्याला माहित करून घेणे खूप गरजेचं आहे, की कुठे लटकलाय तो, त्याचा प्रॉब्लेम नेमका कुठल्या नीड पाशी आहे.
ते आपण त्याच्यावर काम करून त्याला पुढे जाण्याला मदत करत असतो. तर हा अशा प्रकारे हा ह्युमॅनिस्टिक अप्रोच आहे. आणि जेव्हा आपण थेरपी वापरतो समुपदेशनाची, तेव्हा आपण त्याला पर्सन सेंटर्ड थेरपी वापरतो. ही रॉजर्सनी दिलेली आहे. कार्ल रॉजर्सनी पण खूप छान म्हटलेलं आहे की त्यांनी खूप पॉझिटिव्ह, एक तर ह्या ह्युमॅनिस्टिक थिअरीज आहेत ना, या खूप सकारात्मक आहेत. सकारात्मक का आहेत? कारण त्यांचं म्हणणं काय आहे की प्रत्येकामध्ये ही शक्ती आहे, पुढे जाण्याची शक्ती आहे. इथे जाऊ आपला मुख्य हेतू आपण इथे साधलेला आहे. कारण आपण ती व्यक्तीमधले गुण बघत असतो आणि त्या गुणा जरी या क्षणाला त्याला समस्या आहेत, जरी अवगुण असतील तरी तो बाहेर येऊ शकतो ना त्याच्यातनं. तर तो त्याच्यातनं बाहेर येऊन तो पॉझिटिव्ह मार्गाकडे कसा जाणार आहे, हे या थेरपीमध्ये आपण बघत असतो. जेव्हा पर्सन सेंटर्ड थेरपी आपण वापरत असतो किंवा ह्युमॅनिस्टिक अप्रोच वापरत असतो, तेव्हा काउन्सिलरला, समुपदेशकाला काय महत्वाचं आहे, तर त्याला जेन्युइननेस, खूप जेन्युइन पाहिजे तो समुपदेशक. जेन्युइनली त्याला क्लायंटचं हित पाहिजे की ही व्यक्ती आता ऍडिक्टेड आहे, आता ही दारूच्या ह्याच्यामध्ये आहे, खूप दारुडे आहे हा, पण तरी ही व्यक्ती आहे. आणि ही व्यक्तीनी जर ठरवलं तर ती दारू पिणं बंद करेल. हा जो विश्वास असतो ना, हा त्या काउन्सिलरकडे पाहिजे. हा दारुड्याच आहे, हा याच्यातला बाहेरच काय येणार आहे, आज बाहेर आला तर परत उद्या दारूच पिणार आहे, असं नाही आहे. आपला अप्रोच काय, आपला जेन्युइन अप्रोच आहे. तो श्रीमंत आहे का, तो गरीब आहे का, ती बाई आहे का, हे महत्वाचं नाहीये. ही व्यक्ती आहे, हे आपल्याला खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे समुपदेशक ही त्या व्यक्ती म्हणून बघत असतो. आणि या व्यक्तीमध्ये काय आहे, या व्यक्तीमध्ये प्रगतीची ओढ आहे, फक्त त्याला मार्ग सापडत नाही, आता तो भरकटलेला आहे. हा जो आत्मविश्वास काउन्सिलरमध्ये असतो, ही जी जेन्युनिटी काउन्सिलरमध्ये असते ना, ही खूप महत्वाची असते. ह्याच्याने आपण त्या आलेल्या पेशंटला, आलेल्या क्लायंटला त्याच्या समस्येतनं बाहेर काढून त्याला एका पॉझिटिव्ह दिशेने आपण गाईड करत असतो. त्यामुळे ह्या प्रकारच्या समुपदेशनामध्ये काउन्सिलरला काय गरजेचं आहे, तर जेन्युइननेस गरजेचं आहे. जेन्युइनली मी ह्याला मदत करणार, ह्याच्यामध्ये माझा स्वार्थ काहीही नाही, ह्याच्यामध्ये मी ती व्यक्ती म्हणून बघतोय, या व्यक्तीला पुढे जाण्याची ओढ आहे हे बघतो आहे, फक्त याला इथे आपली मदतची गरज आहे. ह्याला काय मदतीची गरज आहे, तर त्याला त्याची निर्णय घेण्याची क्षमता मला वाढवायची आहे आणि त्याला पॉझिटिव्ह, सकारात्मक दिशेने त्याला पुढे जाण्याचा मार्गदर्शन करायचं आहे. त्यासाठी मी इथे आहे. त्यामुळे इथे अनकंडिशनल पॉझिटिव्ह रिगार्ड हा या थेरपीचा मी म्हणते एक खूपच महत्वाचं आहे म्हणजे याच्यामध्ये. आणि ह्यांनी या थेरपीने खूप छान दिलंय, अनकंडिशनल पॉझिटिव्ह रिगार्ड. अनकंडिशनल पॉझिटिव्ह रिगार्ड म्हणजे क्लायंट कसा का असेना मी त्याच्यावर प्रेम करणार आहे, क्लायंट कसा का असेना मी व्यक्ती म्हणून त्याला मान देणार आहे. मी आता उदाहरण देते, तसं एखादा ऍडिक्ट असेल, त्याला अल्कोहोल ऍडिक्ट असेल, म्हणजे तो दारुडी असेल, तर तो दारू पिऊन जरी माझ्या इथे आला तरी मी त्याला शांत करणं हे माझं काम असणार आहे. ती व्यक्ती म्हणून मी त्याच्यावर तसंही प्रेम करणार आहे आणि मला तर त्याला याच्यातनं बाहेर काढायचं. त्यामुळे ती व्यक्ती जर माझ्याशी चांगली वागली तरच मी समुपदेशन करणार असं नाही आहे. आणि हा टेक्निक मी असं दाखवून दिलेला आहे की व्यक्ती कसा का असे ना, ती व्यक्ती म्हणून आपण त्याला मान द्यायला पाहिजे आणि मग पुढची प्रक्रिया सुरू होते, मग त्याचे इतर गोष्टी सुरू होतात. तर जेव्हा आपण क्लायंटशी बोलत असतो तर काउन्सिलरमध्ये काय असणं गरजेचं आहे, तर एम्पथी असणं गरजेचं आहे. एम्पथी म्हणजे काय, तर क्लायंटची आत्ताची परिस्थिती काय आहे हे मी समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि हे मी दाखवायचं असतं, मी बोलून दाखवायचं असतं. एखादी व्यक्ती आली आणि ती हमसाहमशी रडायला लागली की मला असं होतंय, मला माझ्या नवऱ्याने खूप मारलंय, मला खूप छळलेलं आहे वगैरे,
तर इथे ह्या काउन्सिलरने एम्पथी दाखवायची, तिचा हात हातात घ्यायचा, तिला कम्फर्ट द्यायचं. काही बोललं नाही त्या क्षणाला तरी चालेल, एक हात हातात घेऊन एम्पथी आपण दाखवत असतो. मी तुला समजू शकते, आय कॅन फील युअर पेन. मी अनुभवत आहे की तू आता किती तुला किती त्रास होतोय. हे जेव्हा क्लायंटला कळतं ना की ही व्यक्ती मला समजून घेते, मग पुढची प्रक्रिया खूप सोपी. मग तो क्लायंटला एक विश्वास बसतो समुपदेशकावर, आणि मग पुढचं काउन्सिलिंग सेशन्स हे आपले स्मूथ जातात. त्यामुळे जेव्हा ह्या प्रकारचं समुपदेशन आपण वापरत असतो तेव्हा आपल्याकडे एम्पॅथी खूप पाहिजे. नुसतंच हा मी समजू शकते तुझं असं नुसतं सिंपथी दाखवून चालत नाही. त्या व्यक्तीला कळतं की कोरडेपणाने बोलते फक्त माझ्याशी. तो कोरडेपणा आपल्याला नको आहे, आपल्याला तो ओलावा आणायचा आहे. तो नात्यातला क्लायंट आणि काउन्सिलर नात्यातला तो ओलावा पाहिजे त्या सेशनमध्ये, तर ती क्लायंट आपल्याशी बोलणार आहे, तर ती क्लायंट आपल्याशी मोकळा होणार आहे. आणि जोपर्यंत क्लायंट मोकळा होत नाही सेशन्समध्ये तोपर्यंत आपण त्याला मदत करू शकतो. कारण ह्या टाईप ऑफ काउन्सिलिंग मध्ये आपण काही उपदेश करतच नाहीये, आपण फक्त त्याला मोठं म्हणून त्याला निर्णय घेण्याची क्षमता त्याची जी आहे ती आपण काउन्सिलिंग सेशन्स मधून वाढवणार. मग त्याच क्लायंटच्या लक्षात येतो की अरे 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 अच्छा अच्छा हे होतं, म्हणजे मी असं न करता असं करायला होतं, मला प्रॉब्लेम होता, मी स्मोकिंग न करता मी हा मार्ग वापरायला हवा होता, मग मी हा मार्ग वापरला की मला काय फायदे आहेत, मग तो ते मार्ग वापरत जातो. मग तो पॉझिटिव्ह मार्गाकडे, मग तो निगेटिव्ह मार्गाकडनं पॉझिटिव्ह मार्गाकडे येतो. रडून मोकळा झालाय तो क्लायंट, तो मोकळा झाल्यावर मग त्याच्या लक्षात येतं हो ह्याच्या गदगदीनी, म्हणजे मी साठवून ठेवलेल्या मला गदगदीनीच काहीतरी त्रास होत होता, मी सारखा त्याच गोष्टीचा विचार करून करून मला त्रास होत होता. आता पुढच्या वेळेला माझ्या मनात असा विचार आला तर मी काय करीन, हे त्या काउन्सिलिंग सेशन्स मधून आपण बाहेर पडत असतो. ह्या सेशन्स मध्ये आपल्याला काय माहित असलं पाहिजे की ती व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीमध्ये ग्रोथ, एक प्रगतीचं ऑलरेडी तो घेऊन आलेला आहे, फक्त तो मार्ग त्याला दाखवायचा आहे. आणि कधी कधी असा सुद्धा प्रॉब्लेम होऊ शकतो की आपण काय असतो, आपल्यामध्ये ना एक रिअल सेल्फ असतो आणि एक आयडियल सेल्फ असतो. म्हणजे मी आहे ती आणि मला काय हवं आहे. आता मी एक व्यक्ती आहे, मी एक शिक्षिका आहे, ठीक आहे, जर माझ्यामध्ये ही माझी रिअल इमेज मला काय आहे, मला माहिती आहे की मी शिकवते हा, आणि मला ठीक आहे, मी ह्या प्रकारे शिकवते, मुलांना समजतं. आयडियल माझा काय आहे की मी जे सांगते ते सगळंच मुलांना समजायला पाहिजे. असा जर मी विचित्र आयडियल ठेवला तर ह्याचा काय होणार आहे, त्रास कोणाला होणार आहे, मलाच होणार आहे ना. आणि जेव्हा मी खूप आयडियली बोलायचा प्रयत्न करते की मी असं आयडियल स्वतःला समजायला लागते आणि मी ते होऊ शकत नाहीये, मग तेव्हा तो त्रास होतो. मग कधीतरी मग माझे लेक्चर्स चांगले सुद्धा होत नाहीत, कारण उगाच माझ्या मनामध्ये ते प्रेशर असतं, नाही आज या लेक्चरमध्ये ना मी खूप छानच बोललं पाहिजे आणि मी इतकं छान बोललं पाहिजे की सगळ्या मुलांना ना सगळे पॉईंट समजायला पाहिजे आणि माझ्या सगळ्या मुलांना ना छानच मार्क पडले पाहिजेत. असं काही नसतं ना, असं आयडियल सेल्फ असला तरी मी तसंच पाहिजे असं काही नाही ना. आयडियली खूप गोष्टी आपल्या मनात असतात, पण तसंच आपण व्हायला पाहिजे अशीची गरज नाही ना. ते मला समजायला पाहिजे की माझी क्षमता काय आहे आणि मी काय काम करू शकते, किती उत्तम प्रकारे मी काम करू शकते. हा, मी या आयडियलकडे जायचा प्रयत्न करीन, पण इतकं पण आयडियल अनरिअलिस्टिक मी ठेवणार नाही. जर मी ते अनरिअलिस्टिक ठेवलं तर त्रास मलाच होणार. जर मी असा अनरिअलिस्टिक गोल ठेवला की इग्नूचे जर माझे 100 स्टुडंट्स आहेत तर ह्या 100 स्टुडंट्सना 80% मार्क पडाले, पण मी इतकं चांगलं शिकवलेलं, असं काय होऊ शकेल का? नाही होऊ शकणार ना. त्यामुळे हे असं अनरिअलिस्टिक असं आपण काही गोल ठेवत नाही. आपण रिअलिस्टिक जर राहिलो की ठीक आहे बाबा, मी ही इन्फॉर्मेशन मला जेवढं चांगल्या प्रकारे जमेल तेवढं मी मुलांना सांगितलं. आता बाकीचं पुढे
पण निदान मला आज समाधान काय आहे की मला जे सांगायचं होतं ते मी उत्तम प्रकारे सांगायचा मी प्रयत्न इथे या सेशनमध्ये केलेला आहे. हे ठीक आहे. आणि मला आयडियल पण माझं माहित आहे की माझा आयडियल काय असणार आहे, पण मी त्याच्यासाठी काही झगडा बिगडा काही करणार नाही. कारण मला माहिती आहे आणि ते आयडियल सुद्धा जर रिअलिस्टिक असेल ना तर त्रास होत नाही, अनरिअलिस्टिक असेल ना तर मग त्रास होतो. आणि तुम्ही जर पाहिलं ना तर असं खूप ठिकाणी आपल्याला दिसतं की लोकांनी अतिशय अनरिअलिस्टिक गोल ठेवलेले. आणि मी अगदी सांगते, आमच्या शेजारच्याच एक बाई होत्या, त्यांना असं फास्ट मनी, त्यांना असं वाटलं की त्यांनी एक हे घेतलं डिस्ट्रीब्युटरशिप. कारण त्या माणसाने सांगितलं की तुम्ही महिन्याभरात लाखोंनी कमवाल. पण तसं काहीच झालं नाही. ते हार्ट अटॅकनी गेल्या ना, कारण लोकांकडून पैसे घेऊन ठेवलेले होते. हा काय झाला, अनरिअलिस्टिक गोल झाला ना, की म्हणजे महिन्याला 1 करोड, हा अनरिअलिस्टिक गोल झाला ना. अरे त्यांनी ढीक सांगितलं तुम्हाला, पण तसं काय होणार आहे असं नाही. तुम्ही कसा विश्वास ठेवू शकता एखाद्या व्यक्तीवर की एका महिन्यात तू 1 करोड कसं मिळवणार ग? लक्षातच नाही आलं ना, अनरिअलिस्टिक. 1 करोड महिन्याला मिळाले तर नाही झाले, पण इतका त्याचा स्ट्रेस आला की ती बाई गेली ना त्याच्यामध्ये. म्हणजे इथे रॉजर्सने खूप छान सांगितलंय की रिअल इमेज, आयडियल इमेज ह्याच्यामध्ये कॉन्ग्रुएन्स पाहिजे, समता पाहिजे. ही जर समताला जर जर तडा गेला ना तर मग खूप मोठे प्रॉब्लेम सुद्धा होऊ शकतात. अं, ही झाली आपली थेरपी क्लायंट सेंटर. अजून 2 आहे, कॉग्निटिव्ह आणि बिहेवियरल. कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हे डोनाल्ड मी दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तो काय म्हणतो, कॉग्निटिव्ह थेरपी म्हणजे आपले विचार, बेसिकली आपले विचारांवर आपण काउन्सिलिंग करत असतो. कधी कधी खूप इरॅशनल आपले थॉट्स असतात हो. म्हणजे हा सुद्धा एक इरॅशनल थॉट आहे ना, महिन्याला मी 1 करोड कमवणार. दिस इज ऑल्सो इरॅशनल ना थॉट. तर आपण ह्याच्यामध्ये काय करत असतो, तर ते इरॅशनल बिलीफ जे असतात, जे आपले विचार असतात, ते आपण रॅशनल करत असतो. आता इथे मी एक उदाहरण दिलेलं आहे की तर हे अशी विचारांवर, आपल्या वर्तणुकीवर जे आपण बदल करत असतो त्याला आपण वेगळे वेगळे थेरपीज वापरतो. तर तुम्ही जरूर वाचा, सगळं छान आणि वेगळ्या टेक्निक्स वाचा. आपण पुढच्या सेशनला भेटू. नमस्कार.
speaking about BBYCT 131. So in this, we'll be having about biodiversity. So we'll be discussing about microbes, algae, fungi, and archegoniates. First, we'll discuss about viruses. ವೈರಸ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವೈರಸಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ obligate intracellular particles which can be seen only by electron microscope and that infect and take over the host cell to replicate itself. Now, there is a controversy. Viruses are living or non-living. ವೈರಸ್ಗಳು ಜೀವಿಗಳ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ. So this controversy, it started since TMV was first crystallized. So why viruses are considered living? ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Because they possess genetic material, DNA or RNA, and protein. They can replicate only inside the host cell. They use the cellular machinery of the cells like ribosomes, tRNA, enzymes, etc. to replicate its genome and then synthesize a protein code. Even these viruses can be crystallized. The crystallized virus, they conserve the living properties. And they are transmitted. ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋಂಕಿತರಿಂದ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದವರೆಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ವೈ ವೈರಸ್ಗಳು ನಿರ್ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು show living properties outside a host cell and they can be crystallized. Now, viruses can replicate inside host but cannot grow. They do not have the metabolic machinery. Now, phases ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Phases, viruses ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು phases ಇರುತ್ತೆ. One is the extracellular and the other is intracellular. In extracellular phase, the complete virus particle is called viron. Complete virus ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? viron ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which remains in a inert state. That is, it does not carry out any metabolic activity. ಮತ್ತೊಂದು ಫೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. ಈ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ the virus replicates by using genome and metabolic machinery of the host cell. Now, the viruses, as it cannot multiply outside the host cell, has considerable medical importance for the development of antiviral drugs. Now, antiviral drugs, as the name it indicates, which means the drugs which destroy the viruses. Now, coming to the structure, ಈಗ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ವೈರಸ್ಗಳು, these are made up of only ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನು ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So viruses, they are made up of only two components, protein and nucleic acid. That is the viral genome. So the viral genome is protected against chemical and physical damage by the protein coat of the virus, which is called as a capsid. The protein coat of the virus particle is called as capsid. So the capsid and the viral genome together are called the nucleocapsids. So the building blocks of the capsids are proteins, which are called as capsomeres. So on the viral capsid, special capsid proteins are there, which are called spikes. So these spikes are present on the binding sites of the virus so that it can attach to the specific receptors of the host cells. So these capsomeres, that is the protein subunits, they are responsible for three different symmetry groups of viruses. We have three different symmetries. One is the icosahedral, the second is helical, and the third is the complex. So here there is a picture of the helical virus. So what is happening here? In this helical virus, the capsid or the protein coat, it is arranged in the form of a filamentous form or a rod-shaped structure. So in this rod-shaped structure, you have a cavity. So this cavity encloses your viral genome. So example for this will be a tobacco mosaic virus, which is a helical virus. So based on the symmetry, I told you three groups are there: icosahedral, helical, and complex. So helical example is tobacco mosaic virus. Next, coming to the second symmetry, that is icosahedral. So in icosahedral, the viral capsid, it has similar subunits. So these subunits are arranged in a equilateral triangle. And these are arranged in a proper symmetry.
Next is about example for this will be adenovirus. Example ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಐಕೋಸಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ it can have a tail plate ಇರ್ಬೋದು, tail fibers ಇರುತ್ತೆ, the complexity ಇರುತ್ತೆ. So this comes under separate group called as complex symmetry. So ಇದಕ್ಕೆ example ನಾವು bacteriophage ಕೊಡ್ಬೋದು. So this is about the symmetry groups of viruses: icosahedral, helical and complex. Icosahedral example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು adenovirus, helical ಗೆ example TMV ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ complex ಗೆ bacteriophage example ಕೊಡ್ತೀವಿ. Now in some viruses, by convention, the icosahedral ಮತ್ತೆ helical structure viruses ಅಲ್ಲಿ the nucleocapsid, it is surrounded by a flexible loose fitting membrane which is made up of proteins ಮತ್ತೆ lipids ಇಂದ made ಆಗುತ್ತೆ, and these are acquired from the host cell during replication. So that loose fitting membrane is known as envelope. So virus, if they have envelope, they are called as enveloped viruses. If ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ವಿಲೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೇಕೆಡ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಎನ್ವಿಲಪ್ಡ್ ವೈರಸಸ್. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವೈರಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ದ ಜೀನೋಮ್, ಅದು ಬೇಕಿದ್ರೆ DNA ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ RNA ಇರ್ಬೋದು. ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲಿ DNA ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ DNA ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ RNA ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So RNA ಮತ್ತು DNA viruses, they are further classified into 7 classes. So we have a Baltimore classification. So as you see here on the screen, we have 7 classes ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. First class ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು double stranded DNA genome. Example ನಾವು lambda-phage ಕೊಡ್ಬೋದು, lambda T4. In case of animal viruses, we have herpes virus, pox virus, ಅದು example ಕೊಡ್ಬೋದು. So second class ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು single stranded DNA genome. DNA genome single stranded ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5X174, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವೈರಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಅನಿಮಿಯಾ ವೈರಸ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಮಲ್ ವೈರಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA genome. ಸೊ 5-6 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. 5-6 ದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ವೈರಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್, ರಿಯೋ ವೈರಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4 is single stranded RNA genome with a plus sense, example MS2 ಮತ್ತೆ polio virus example ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA genome with minus sense. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್, ರೇಬಿಸ್ ವೈರಸ್, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA genome. So this replicates with a DNA intermediate in the single stranded RNA genome ಬರುತ್ತೆ. So example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು retrovirus. Class 7, the last class, double stranded DNA genome that replicates with RNA intermediate. Double stranded DNA genome with RNA intermediate. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು hepatitis B virus. So ಇದು classification. So virus na DNA ಮತ್ತೆ RNA viruses we can classify into 7 groups. Now coming to the importance, these viruses are economically important as they cause losses from diseases, and also it plays a major beneficial role in the medicine research as well as in diagnostics. So medicinally, vaccine production. So viruses are used in vaccine production. So vaccine is produced using viruses. It can be produced by by killing the virus or by attenuated virus, you can produce the vaccine. Then gene therapy. Gene therapy means if there is a defective gene, so that gene can be replaced by a functional gene. So that is gene therapy. Then cancer therapy, even cancer viruses are used for production of anti-cancer drugs. Then viral biopesticides. So viral biopesticides, they are least significant compared to bacterial biopesticide, but baculovirus, it is a very good example for the viral biopesticides. So this is about the importance. Next, coming to the replication. So replication means here virus, how it is multiplying. Ad heg multiply agutte. So viral replication results in many progenies, many copies produce agutte, and these progenies, they leave the host cell so that it can infect other cells in the organisms or spread the infection. So viruses, as it is replicating,
So replication usually 5 steps ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 5 steps. First step ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು attachment. As you can see here in the picture, first virus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು host cell ಗೆ attach ಆಗುತ್ತೆ. So the receptors ಇರುತ್ತೆ. Through receptors it will come and attach to the host cell. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೈರಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು 5 steps process ಅದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ವೈರಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್. ದ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗೆ, ಅದು ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ವೈರಸ್ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕೋಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಏನಿದೆ ವೈರಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಕೋಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ನೇಕಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. Naked nucleic acid enters the cell. That is third step, uncoating step. Next, fourth step ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು biosynthesis. Biosynthesis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the viral genome ಏನಿದೆ ಅದು replicate ಆಗುತ್ತೆ. It will take up the host cell machinery and it starts replicating. So it synthesizes nucleic acids and nucleic acid is replicated and then proteins are synthesized. So here biosynthesis step ಆಗುತ್ತೆ. That is the fourth step here. Next, coming to the last step, once nucleic acid synthesize agide ಮತ್ತೆ protein synthesize agide ಅದನ್ನ organize ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು it has to assemble. So the virus is assembled. That is our last step, assembly and release. So the virus will assemble into a complete virus, and then virus particles are ready, so it has to release. Adu hege release agutte, so it lies, it will kill the cell, the host cell. It will lyse the host cell and the virus particles are released out so that it is ready to infect the other cell. So this is how the replication is taking place. Replication 5 steps agutte. First step banbitu attachment ali the virus will attach to the host cell. After attaching enagutte, a viral particle enter agutte, penetration agutte. That is second step. The virus has to enter. Third step, uncoating. Matlab protein matte nucleic acids, protein is removed and nucleic acid enters the cell. So nucleic acid, fourth step enagutte, biosynthesis. The nucleic acid has to be replicated. It will replicate. After it is replicated, then our last step, what is happening, assembly and release. So protein nucleic acids are produced, proteins are synthesized, so these are assembled into a virus. Viruses assemble agutte matte ee viruses particles na release agutte. How? By killing the cell. By the lysis of the cell, these viruses are released. So these are the 5 steps in the replication process of a virus. Now when we bacteria cell can undergo one of 2 types of infections by viruses, called as the Latex infection and Lysogenic infections. ಈ ಲೈಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೈರಸ್ ಸೇಮ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ DNA ವೈರಸ್ DNA ಏನಿದೆ, ಜಿನೋಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಲೈಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ದ ಲೈಸೋಜೆನಿಕ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಲೈಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೆಲ್, so the genome is there, the genome will take up the host machinery and it starts replicating its own genome. Viruses nucleic acid replicate agutte. Idralli replicate aadmele same assembly agutte, virus particles are getting assembled and then the cell lyses and it releases the virus particles. So this is the lytic cycle. Lytic cycle andre here the host cell is killed, the host cell is lysed and the viral particles are produced. So the lytic cycle. Other type of infection is lysogenic. E lysogenic cycle in ಏನಾಗುತ್ತೆ, the same process. First attachment ಆಗುತ್ತೆ, first the viruses comes and attach to the bacteria, the host cell, that is the bacteria here. So attach ಆದ್ಮೇಲೆ nucleic acid ಏನಿದೆ viralದು ಅದು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ DNA ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್. ಸೊ ಈಚ್ progeny has a viral DNA here. Each progeny has a viral DNA, so that it is just present, it's just passed on from generation to generation. But when the condition, when the cell is under stress, when it is stressed, what happens,
this viral genome, it gets separated from the bacterial DNA. So when the genome is integrated with the bacterial DNA, ಅದನ್ನ ನಾವು prophage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಫೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಲೈಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್. ಲೈಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಯೋಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ DNA, nucleic acid is replicated, proteins are synthesized, then these things are assembled into a viral particle and the cell is lysed so that these particles are released. So under viral replication, we can have two types of cycles. When the virus infects a bacterial cell, the bacterial cell can undergo two types of cycles, that is lytic cycle and the lysogenic cycle. So in lytic cycle, the host cell is died, it is killed so that the viral particles are released. Whereas in lysogenic cycle, the viral DNA gets integrated in the bacterial DNA. It forms a prophage, and this prophage will be carried out to a generation until there is any stress. When there is a stress to the cell, what happens? The viral DNA gets separated. It gets separated from the bacterial DNA, and then it undergoes the lytic cycle. So this is about the lytic and the lysogenic cycle. So the bacterial cell undergoes this. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, the milestone events in the history of microbiology, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 1676 to 2004. In 1676 ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನ್ ಲ್ಯೂವೆನ್ಹುಕ್ he observed small animalcules and discovered bacteria in 1684. Who discovered bacteria? It was Anton van Leeuwenhoek, who discovered bacteria in the year 1684. Now, bacteria ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these are prokaryotic microorganisms. Prokaryote ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ. They don't have a true nucleus and they are unicellular. They do not exhibit true branching. Bacteria are prokaryotic microorganisms that do not contain a true nucleus. Bacteria prokaryotic microorganism ಯಾಕೆ? Because ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ is not covered by a nuclear membrane, so it does not contain a true nucleus and are unicellular, single cellular. Unicellular ಅಂದ್ರೆ single celled organisms ಇರೋ, and they don't exhibit true branching. ನಾನೀಗ prokaryote ಮತ್ತೆ eukaryote ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So there is a slide here I want to show here. So in prokaryote, see there is difference here. Difference ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಒಂದು prokaryotic cell, ಇನ್ನೊಂದು eukaryotic cell. Prokaryotic cell ಅಲ್ಲಿ you can see center region ಅಲ್ಲಿ nucleus ಇದೆ. So that area, that particular area where the nucleus is there, it is called as nucleoid. The central region where nucleus is there, it is nucleoid region. And ಈ nucleoid region, see ಹೊರಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, cell wall ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ cell wall ಇದೆ. So inside the cell wall you have the cytoplasm and other organelles are there, ribosomes, other things are there. And but this nucleoid, this is the major difference between the prokaryote and eukaryote. In prokaryote, there is no true nucleus. The nucleus is not covered by a nuclear membrane. It is just present as such in a central area. That area, our area na ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. And coming to eukaryotes, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Well defined nucleus is there. So the nucleus, it is surrounded by a nuclear membrane. ಮತ್ತೆ membrane bound organelles ಇರುತ್ತೆ. Cytoplasmic membranes are there. Endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria. These are all membrane bound organelles which are present in eukaryotes. So major difference, prokaryotes ಮತ್ತೆ eukaryotes major difference ಏನಿದೆ? The nucleus. In prokaryotes, there is no true nucleus. They do not contain a true nucleus. That is, nucleus is present as such in the center, called as a nucleoid, whereas it is not surrounded by nuclear membrane. But eukaryotes ಏನಾಗುತ್ತೆ? The nucleus is surrounded by a nuclear membrane. A proper membrane is there, a nuclear membrane. That is the difference here between the prokaryote and eukaryote. So bacteria, idu prokaryote. Bacteria are prokaryotic microorganisms and they are unicellular, single celled organisms idu. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು classification. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? So bacteria, how can we classify? Generally based on shape, bacteria shapes ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು bacterias ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು.
So based on shape in ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ first will be our cocci. Cocci means the bacteria are spherical. Bacteria ಅಲ್ಲಿ spherical shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ಕಾಕಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಸಿಲೈ. ಬ್ಯಾಸಿಲೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಸಿಲೈ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ವಿಬ್ರಿಯೋ, ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್. ನಾವು ಕಾಮಾ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲೆರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೈರಲಾ. ಸ್ಪೈರಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈರಲ್ಸ್. ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೈರಲಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಶೇಪ್ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಆ ಶೇಪ್ ಇಂದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಕೈ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲೈ, ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈರಲಾ. ಕಾಕೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ಕಾಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಬ್ಯಾಸಿಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ವಿಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೈರಲಾ. ಇದು ಒಂದ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, bacteria are classified as Diplococci, Streptococci, tetrads and cubical packets. Based on arrangement ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲೋಕಾಕೈ. ಡಿಪ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 2 cells together. 2 cocci when it comes together it is Diplococci. Second is Streptococci, a group of cells. I'll show you the slide. Streptococci. Then tetrads. It is arranged in 4 cells. Tetrads. But the cubical packets. Last thing. See here, as you can see here in the picture, Diplococci, Streptococcus pneumoniae. So 2 cocci cells are together here. That is your Diplococci. Then Streptococci, the cells are arranged in a filament form. So that is Streptococci. That is example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Streptococcus pyogenes. Example ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಇದೆ, ಸಾರ್ಸಿನಿಯಾ, ಅಗೇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಸಿನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಫೈಲೋಕಾಕಸ್, ಅಗೇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಫೈಲೋಕಾಕಸ್. ದೆನ್ ರಾಡ್ ಶೇಪ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲೈ. ಸೊ ಬ್ಯಾಸಿಲೈ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂಥ್ರಾಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೈರಲ್ಸ್, ವಿಬ್ರಿಯೋ ಶೇಪ್ಡ್. ವಿಬ್ರಿಯೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೈರಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಶೇಪ್ bacteria are classified into 4 main groups. Based on shape, bacteria ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ 4 groups ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಕೈ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲೈ. ಕಾಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಬ್ಯಾಸಿಲೈ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡ್ ಶೇಪ್, ವಿಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್. ಅದರ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್, it is covered by cell wall. Outermost layer, the ಹೊರಗಿನ layer ಅನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ cell wall ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You can see in the picture here in the slide. So cell wall is there. So inner cell wall ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ protoplasm ಇದೆ. cell wall ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ inner protoplasm ಇದೆ. and ಆ protoplasm ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ components present ಇರುತ್ತೆ. ಜೈಸೆ plasmids ಅಂತ ಇದೆ. Plasmids are nothing but extra small circular DNA. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಯ್ಡ್ region where DNA is present. So in that bacteria we have a small circular DNA which can replicate independently. So that is called plasmids. Then we have ribosomes, microcompartments. Microcompartments ಅಂದ್ರೆ membrane bound structures. ಅದರಲ್ಲಿ protein shell ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ some enzymes ಮತ್ತೆ proteins enclose ಆಗಿರುತ್ತೆ. Gas vesicles are there, ಮತ್ತೆ magnetosomes ಇರುತ್ತೆ. So this is the shape of bacteria. Bacteria comes under prokaryotes. Prokaryotes and no proper nucleus, no true nucleus is present. So
shape ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ನಾವು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ inner to the cell wall is the protoplasm, and then other components irutte like plasmids. I told you plasmids andre eno. Plasmids andre small circular extra small chromosomal DNA which can replicate itself, independent agi replicate agutte adu. So then ribosomes irutte, micro compartments irutte, gas vesicles, and then magnetosomes. Ela components irutte bacteria cell alli. So this is the bacteria cell structure, simple structure. Now bacteria, they have a noteworthy impact. It is having a very good impact on human life because of their beneficial as well as harmful activities. It is beneficial as well as harmful. So it is now possible for us to manipulate microbes for the benefit of mankind by using the latest advances in the biological sciences and technology. So here bacteria, they are playing a major role. It is playing a major role in food industry, in medicine, environmental management, and agriculture. So bacteria are playing a very good role here. So that is, it has a vast importance. Now coming to the reproduction here, bacteria reproduction. So as I told you earlier, in bacteria, the genetic material, it is organized as a continuous circular strand of DNA. It is organized as a continuous circular strand of DNA, and this is called present in the area called nuclide. In the nuclear region, DNA is present. Now these cells, they have extra chromosomal circular DNA strand that is called as plasmids. These plasmids can replicate independently. Plasmids, they can replicate independently. So bacteria, when we talk about reproduction, bacteria, they can exhibit both asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction means only one cell is involved here. So one cell will divide to give rise to daughter cells. That is asexual reproduction. And in sexual reproduction, two cells are involved here. So that is sexual reproduction. So this bacteria, it can exhibit both asexual as well as sexual reproduction. So first we'll see how asexual reproduction is taking place. So as you can see here in the slide, asexual reproduction is mainly through binary fission. Asexual reproduction takes place mainly by binary fission. Then endospore formation also takes place, exo spores, or by cyst formation. So first we'll discuss about binary fission. So in binary fission, you have one single bacteria cell ide. So binary by andre one cell divides to give rise to two daughter cells. So one cell we have, that is bacteria cell is there. So in this, which is called as nothing but the parent cell. So this parent cell, the bacterial parent cell, it will duplicate. The DNA of the parent cell duplicates into two daughter cells. So first what is happening, first step ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA duplicate ಆಗುತ್ತೆ. Parent cell ಅಲ್ಲಿ DNA duplicate ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ cytoplasm division ಆಗುತ್ತೆ. So once DNA is duplicated, the cytoplasm will divide. So now ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಎರಡು ಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. Once again here, binary fission means one parent cell, that is one parent cell divides to give rise to two daughter cells. That is binary fission. So binary fission is there. Then what happens, there is another thing of reproduction, that is a dormant, heat resistant and non-growing cell develops during endospore formation. Endospore, when the conditions are not favorable. When the conditions are not favorable, that what happens, the cell multiplies and it forms endospores. So we'll see how this endospore formation takes place. So the first step here is you have your bacteria cell. So in bacteria cell the DNA ಇದೆ ತಾನೆ, ಆ DNA replicate ಆಗುತ್ತೆ. So the DNA is replicated. The first step in the endospore formation, DNA is replicated
it is replicated now. Once DNA is replicated, second step, what happens? Cellular division takes place. Cellular division of the cytoplasmic membrane. DNA replicate agide, matte cytoplasm, cellular division takes place. Cellular division by cytoplasmic membrane takes place. So now, third step is pre-spore formation. Pre-spore formation begin agutte. So once DNA is there, the cytoplasmic division has taken place. So our area pre-spore formation takes place. A septum is formed there. So pre-spore formation takes place. Then mother cell is there. Mother cell nucleate DNA duplicate agide. DNA is doubled. DNA is replicated. Then cytoplasmic division takes place. That is a cellular division of the cytoplasmic membrane takes place. Now, a septum, a wall is formed. A pre-spore formation begin agutte. Adu third step, pre-spore formation. Adadmele enagutte, cortex formation start agutte. Pre-spore admele, that particular cell has cortex formation. Cortex will form here. Then the next step is spore coat formation begins. Once the septum and the pre-spore is formed, then the cortex is formed. Then what happens? Slowly, spore coat formation takes place. A spore coat is formed. Adadmele, a spore enagutte, mature agutte. Maturation begins. Maturation begins here, and exosporium, another layer is formed there, called as exosporium. So now maturation is taking place. It has matured now, and then the mother cell, a mother cell enide adu a cell na spore na release madutte, so that your free spore is produced. So this is how the spore formation is taking place. So once again, I'll repeat here, when there is a dormant condition, when there is heat resistant, when there is conditions are not favorable, then spore formation takes place. Endospore formation. Endospore. Endo means the spore is formed inside the cell. Endospore formation takes place. So how it is taking place, how the endospore is formed. So we have multiple steps. First step enagutte, the DNA is replicated. First step the DNA, the nucleic acid, the genome. The genome is replicated. So once the DNA is replicated, then second step enagutte, the cellular division of the cytoplasmic membrane takes place. Cellular division, cytoplasmic membrane division agutte. Adadmele pre-spore formation start agutte. Once cellular division of the cytoplasm admele, pre-spore formation start agutte. It begins. Pre-spore formation begins. So here, once the pre-spore formation is begins, so slowly means one septum start agutte, septum agutte. Amele, cortex formation start agutte. Cortex formation takes place. That is the fourth step here, cortex formation. Once cortex is formed, then what happens? Spore coat formation takes place. Cortex is there. Cortex is formed now. So around this cortex, what is happening? Seed coat formation begins. So spore coat formation begins. So once the spore coat is formed, then another layer, it undergoes maturation. Maturation enagutte, exosporium formation takes place agutte. So once maturation begins, our exosporium is formed. So now endospore form agide. So igad release agbeku. When the conditions are favorable, what happens? These exospores, the mother cell releases your mature spore. So that free spore, again, when the conditions are favorable, it will plasm division, the division of the cytoplasmic membrane, then pre-spore formation begins, then maturation, then cortex formation takes place, then spore coat formation begins, and then maturation begins. That is, exosporium formation takes place. Finally, when this is formed, the mother cell will release a mature spore. So that free spore is released. So next is exospores. See, exospores, Andre, the spores are produced outside the parent cell. That is the difference between endospore and exospore. Endospore ಮತ್ತು exospore difference ಏನಿದೆ? ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ जो ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೋಸ್ಪೋರ್ which is present outside the parent cell. So exospores and cysts, they are desiccation resistant resting cells. Usually these are formed by some methanotropes. These exospores and cysts, they are formed from methanotropes. So you can see here in the slide, the differences have shown. Endospore means
This is present within the cell. Exospore, the spore which is present outside the cell. So endospore mate exospore. Next is sexual reproduction. ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ asexual reproduction ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ sexual reproduction ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. So sexual reproduction. So sexual reproduction is not an obligatory step. It is not compulsory important in the life of a bacterium. So sexual reproduction in bacteria, it is not an obligatory step in the life of a bacterium. So this sexual reproduction is nothing but it is the exchange of the genetic material. The mechanism of exchange of genetic material in bacteria, this can happen by means of three ways. There are three ways of sexual reproduction agutte. One banbitu conjugation, second is transformation, and third is transduction. Now first we'll see about conjugation. So conjugation ಏನಾಗುತ್ತೆ here genetic exchange ಆಗಿದೆ between two bacterial cells. Two bacterial cells ಅಲ್ಲಿ genetic exchange ಆಗಿದೆ through direct physical contact. Through direct physical contact, the genetic material is exchanged between two bacterial cells. So principally here we have plasmids or the F factor, that is fertility factor. So this is how conjugation takes place. Let me explain you the steps here. So two cells are there. The cell, the donor cell ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು F plus fertility factor present ಇರುತ್ತೆ. fertility factor present ಇರೋ cell ನ ನಾವು F plus cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು F minus cell. F minus cell ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ fertility factor ಇಲ್ಲ. So donor cell has F plus cell. It is also called as F plus cell. The recipient cell, it is called as F minus cell. So first step ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, first the donor cell attaches to the recipient cell. Donor cell attach ಆಗುತ್ತೆ recipient cell with its pilus. So pilus ಏನಾಗುತ್ತೆ, pilus draw ಮಾಡುತ್ತೆ, it draws the cell together. The pilus will pull the cells together. So they come into physical contact here. So the first cell, second step, first step, the donor cell attaches to a recipient cell with its pilus. So ಈ pilus ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, pilus ಎರಡು cell ನ draw ಮಾಡುತ್ತೆ, it draws the cell together. Next is the cells contact one another. There is a physical contact between the two cells. In conjugation ಏನಾಗುತ್ತೆ, this involves genetic exchange between two bacterial cells through physical contact. To direct physical contact is there here. So when the donor cell attaches to a recipient cell through the pilus draws the cell together. So the cells contact one another. So when the cells contact one another, the F plus cell, that is a fertility factor ಇರೋ cell ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ one strand ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. One strand of the plasmid DNA transfers to the recipient. From the F plus cell in the one strand of the DNA is transferred to the recipient cell. It is transferred. Next step ಏನಾಗುತ್ತೆ, the recipient cell synthesizes a complementary strand. ಆ strand ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ complementary strand synthesize ಮಾಡುತ್ತೆ. So that the F minus cell becomes a F plus cell. Okay, and the donor cell allೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು strand ಇರೋದು, even that also synthesizes a complementary strand. So therefore it is restoring its complete plasmid. So this is how the exchange is taking place between the two bacterial cells. So in conjugation ಏನಾಗುತ್ತೆ, two bacterial cells ಅಲ್ಲಿ direct physical contact ಇದೆ. Through physical contact the genetic material is exchanged. So first two cells, donor cell ಮತ್ತೆ recipient cell. Donor cell ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು F plus cell, we call that as F plus because it is having a plasmid, a fertility factor is present. Recipient cell, F minus cell, it is not having a fertility factor or a plasmid. So this donor cell ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು recipient cell ಗೆ attach ಆಗುತ್ತೆ through pilus. So pilus ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡು cell close ಮಾಡುತ್ತೆ, it brings the cells together. Then a contact is formed, a tube, a conjugation tube is formed. The two cells are in contact now. So when the two cells are in contact now, the donor cell in the one strand, F plus factor iruttane, so that one strand it moves to the other cell, that is the recipient cell. Through the conjugation tube it is moving.
So one strand from the F plus cell, it moves to the recipient cell. So once the one strand has come to the recipient cell, it will be complete, synthesizes a complementary strand. It synthesizes a complementary strand to become F plus. And F plus cell, donor cell F plus one strand, even that also will synthesize a complementary strand so that it becomes a complete plasmid. So this is conjugation. Conjugation means there is contact. There is a physical contact between two bacterial cells and the exchange involves. Genetic exchange is between two bacterial cells through physical contact. Basically, we have plasmids or a F factor. So this is conjugation. Then the second type of sexual reproduction, what we can see in bacteria is transformation. Now, transformation means here what is happening, the DNA, it is transferred. It is transferred from where? From cells to the surrounding medium. Cells in the surrounding medium transfer agate the first DNA. From the surrounding medium, it gets incorporates. Adu recipient cell incorporate agate. So that is transformation. So there is no direct physical contact between the two bacterial cells. So from the donor DNA, the DNA is transformed to the surrounding medium, and from the surrounding medium, the recipient cell will take up the DNA from the surrounding medium and it incorporates it. So you can see here in the slide here. So you have DNA fragments from the donor cell, A, B, F, D, E, C, B, C. These are the DNA fragments which is present in the surrounding medium. Now you have a recipient cell. So first what happens, the recipient cell will take up the donor DNA. Recipient cell is there. So what it is doing, it is taking up the donor DNA. From where? From the surrounding medium. So here there is no physical contact between two bacterial cells. So the recipient cell, it takes up the donor DNA from the surrounding medium, and this donor DNA ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು recipient cell ಅಲ್ಲಿ incorporate ಆಗುತ್ತೆ. It gets incorporated. The donor DNA gets incorporated into the recipient DNA. So recombination occurs. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, recombination ಆಗಿದೆ because donor DNA and recipient DNA is there. So there is recombination. So then the cell ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು genetically transformed cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in transformation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the DNA is transferred from cell to the surrounding medium and then to the recipient cell incorporates it. So DNA surrounding medium ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ recipient cell will take up. Once it enters the recipient cell, what happens? It gets integrated. It gets incorporated into the recipient DNA. So recombination occurs now. Recombination occurs and the cell na ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, transformed cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, genetically transformed cell. So this transformation explain ಮಾಡಕ್ಕೆ there is one very good experiment done by Griffith. So this is commonly called as the Griffith's experiment. So here he has taken two strains of the pneumonia, that is Streptococcus pneumoniae. ಈ two strains ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, one is R strain, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು S strain. Now R strain means rough strain. That bacteria is not surrounded by a capsule. Capsule ಇಂದ surround ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ R strain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, rough strain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಈ rough strain ನ when mice ಗೆ inject ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mice pneumonia develop ಆಗಲ್ಲ, it will be alive. This is about the rough strain. ಇನ್ನೊಂದು strain ಇದೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು smooth strain, ಅದು virulent type. Smooth strain ಅಂದ್ರೆ it is surrounded by a capsule. So ಈ strain ಅನ್ನ when mice ಗೆ inject ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mice will develop pneumonia and it will die. So two strains are there, R strain ಮತ್ತೆ S strain. R strain is a non-virulent type. It will not kill the mice. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು virulent form. So ಇದನ್ನ inject ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mice will die. The mouse will die here. So then what he did another way. What he did was he took the S strain. S strain na heat kill ಮಾಡಿದ. He heat killed the S strain, which is also called as smooth strain. So heat killed smooth strain na ಯಾವಾಗ mouse ಅಲ್ಲಿ inject ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, pneumonia is not developed in the mouse and mouse leaves. Okay, when he heat killed the smooth strain and then injected into the mouse did not develop pneumonia and it lived. It did not die. Then what he did in another type study, he took both the strains, rough strain togona ಮತ್ತೆ he took a rough strain as well as
heat killed smooth strain. Heat killed smooth strain. Both the strains now mouse ಅಲ್ಲಿ inject ಮಾಡಿದ್ರು. Inject ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ what happened? The mouse developed pneumonia and then it died. So here a combination, rough strain as well as heat killed smooth strain. When this was injected into the mouse developed pneumonia and it died. So from the dead mouse, when he observed, he obtained S strain bacteria in the dead mice. Because R strain, it is non-virulent type, right? It does not kill the mice, whereas heat killed S strain, even that is also non-virulent, it does not kill the mice. So we need to a combination of both R strain and the S strain together, and when he injected it into the mouse, what happened? The mouse developed pneumonia and it died. Eventually it died. So from the dead mice, he observed S strain bacteria. So he concluded with this experiment that there is some principle here. Something is been transferred from the heat killed S strain to the R strain, so that the R strain became S strain, virulent form. The non-virulent form, ಈಗ virulent form convert ಆಗಿದೆ. So that is the transformation experiment. So transformation, what is happening? Basically, there is no physical contact here between the two cells. There is no physical contact. So the DNA from the donor, the DNA is transferred to the surrounding medium, and from the surrounding medium, it gets incorporated into the recipient cell. And that cell will have a recombinant DNA because it is having its own DNA plus the donor DNA. So this is about the transformation. And Griffith also, he did experiment here. That is a very famous Griffith's experiment. Next is the last here about the sexual reproduction is about transduction. So in transduction, what is happening? The DNA is transferred from one bacterial cell to another. ಅದು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ one bacterial cell ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು bacterial cell ಗೆ? Through a virus, through a phage virus in the. Because already when I told you the Latex cycle and the Lysogenic cycle. So Latex cycle is what is that? The virus which is infecting a bacterial cell. Virus is infecting a bacterial cell, and from here, when it is infecting the bacterial cell, what happens? It penetrates. The nucleic acids of the virus is penetrated into the bacterial DNA. And sometimes it can enter the lysogenic phase. In the lysogenic phase, what happens? It gets incorporated into the bacterial genome, forms a prophage. And when it gets separated, it can carry some of the bacterial DNA. So when that will go and infect another bacteria, so that DNA from the donor bacteria, it can get into the recipient DNA. So here, this is the third type of mechanism you can see in case of bacteria, called as transduction. So in transduction, what is happening? The DNA is transferred from one bacterial cell to another through a phage virus. That is a bacteria phage. We can see here the first step. First, the phage has to infect the DNA. The phage has to come and attach to the bacterial cell. So the phage will come and it attaches to the bacterial cell. Then the phage injects its DNA. Phage ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದರ DNA ನ inject ಮಾಡುತ್ತೆ, bacterial cell ಗೆ inject ಮಾಡುತ್ತೆ. Then the phage enzyme is there. It breaks down the host DNA. Phage enzyme ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Host DNA ನ break down ಮಾಡುತ್ತೆ. Then the cells will create new phages, and these phages contain some of the host DNA. So as you can see here, first the bacteria, the phage comes and attaches to the bacteria, then it injects its DNA here. So after injecting, what happens? The phage enzyme, it breaks down the host DNA. The host DNA is broken down here, and then the cell creates new phages, and some of the phage particle can have this host DNA. They can have a bit of the host DNA. So then this infected the bacteria, the phage which is having the host DNA, now that can go and insert its donor DNA into another bacteria cell. So this infected virus or the bacteria, when it infects another bacteria cell, what happens? Again, the same process continues. So that is,
the bacteriophage, which goes and attaches to the host cell. Then after attaching, what is happening? The host attaches, the phage will inject such DNA into the host. So this host injects into the host cell, and the DNA of the phage, which contains some of the bacterial DNA, so that will come, and again, what is happening? It is again, it breaks down the host cell genome, and then again new virus particles are formed. So some of this DNA from the donor DNA is transformed into the recipient DNA, and then again the bacteria, what is here, we can say it is a transduced bacterium. So this is the other type called as transduction. So during transduction, here the DNA, again there is no physical contact here between the two bacterial cells. Two bacterial cells physical contact illa illi. Matte how the DNA is transferred is from one bacterial cell to another through a phage virus. So here the first step is the phage injects its DNA. The phage is injecting its DNA into the bacteria. Then once it injects its DNA, what happens? The phage enzyme breaks down the host DNA. The host DNA is broken down. Then in the next few two steps, what is happening? The cell will create new phages, including a phage which contains the host DNA. So new phage particles are produced, and then the host cell will lyse. The host cell is lysed to release these phage particles. The host cell is light and the phage particles are released. So now the phage which contains the host DNA, that is called as transducing phage. Phage which contains the host DNA is called as a transducing phage. So this transducing phage, when it infects another bacterial cell, when it is infecting another bacterial cell, it will insert its donor DNA. So the transducing phage andre the phage which contains bacterial DNA, some of bacterial DNA. So when this phage infects another host cell, it will insert the donor DNA also. So the DNA from the bacteria, the donor DNA gets included in the recipient chromosome. The donor DNA gets included into the recipient chromosome, and then due to recombination, because through recombination the donor DNA gets included into the recipient cell. So then the bacterium, we say it is transduced because it is now having a part of donor DNA. So this is how the sexual reproduction takes place. Sexual reproduction is not an obligatory step. It is not a very important step in the life of bacteria. But there is exchange of genetic material which can take place through conjugation, transformation, and transduction. See, once I repeat, conjugation, what is happening? In conjugation, there is direct physical contact between two bacterial cells. The genetic material is exchanged between two bacterial cells through physical contact. So two cells are there. One cell is a donor cell. The second cell is a recipient cell. So the donor cell attaches the recipient cell through the pilus. So the pilus draws the cell together. A tube is formed, which is nothing but a conjugation tube is formed. So once a conjugation tube is formed, from the donor, one strand of the donor strand, the plasmid, it enters into the recipient cell. It is entering into the recipient cell. So in the recipient cell will synthesize a complementary strand to the strand which is passed from the donor. So it contains a plasmid now. The recipient cell, earlier it was F minus. So now it becomes F plus. Now the donor DNA, even that has single strand, other one single strand, so that will also synthesize a complementary strand so that it completes its plasmid. So now both the cells are F plus. So that is conjugation. Conjugation means bacterial cells, the genetic material is exchanged between the bacterial cells through direct physical contact. So there is direct physical contact between the two bacterial cells. The second type of sexual reproduction, second type of genetic exchange, adu banbiಟ್ಟು transformation. So in transformation ಏನಾಗುತ್ತೆ, donor DNA is transferred to the surrounding medium. Surrounding medium transfer ಆಗಿದೆ. So from the surrounding medium, the DNA is incorporated into the recipient cell.
ಡೋನರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಡೋನರ್ ಡಿಎನ್ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. That is sending into the surrounding medium. Surrounding medium in that will go into the recipient cell. So the recipient cell will contain the donor DNA. So it becomes a recombination. Recombination takes place. The donor DNA gets incorporated into the recipient DNA. So that recombination occurs. So to explain this, there is a very good example for transformation. I told you the Griffith's experiment. So in Griffith experiment, he studied about Streptococcus pneumoniae. He took 2 strains of this bacteria. One is called as the R strain. R strain andre cellally capsular. The cell is not surrounded by a capsule. The other is a S strain. S strain means the cell is surrounded by a capsule. So R strain is non-virulent. R strain na ನೀವು mouse inject ಮಾಡಿದ್ರೆ mouse will not develop pneumonia. It will be alive. It will not die. S strain na ನೀವು inject ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the mouse will develop pneumonia and it will die. So he studied the S strain bacteria. He heat killed the S strain bacteria. Heat kill ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ಗೆ inject ಮಾಡಿದ್ರು. So when that is injected, that is the heat killed S strain was injected into the mouse did not develop pneumonia and it was alive. It did not die. So then again he took a combination of both the strains. That is R strain. R strain is nothing but non-virulent. It will not kill the mice. Then is S strain. Heat killed S strain. Even that is also non-virulent. It will not kill the mice. So when these 2 strains were injected, each 2 strains, that is R strain ಮತ್ತು heat killed S strain, when he injected into a mouse, in mouse inject ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು mouse developed pneumonia and it died. So from the dead mice, he observed S cell bacteria, S shaped. S forms he observed. So he concluded that there is certain principle which is transforming the R strain to become S strain. The R form, that is a non-virulent form, is transformed to a S strain, a virulent form, which can kill the mice. So from the dead mouse, he obtained live S strains. So he concluded there is certain transforming principle is taking place, which is transforming our R strain to a S strain. So that is transformation. The third type here is transduction. In transduction, there is again no physical contact. Transformation also no physical contact. In transduction also no physical contact here, but the DNA is transferred from one bacterial cell to another through a phage virus. Through a phage virus, it is transferred. That is a bacteriophage. It comes and infects the cell. So when it is infecting, it is injecting its DNA into the cell. So when it is injecting, what happens? It will take up the host cell machinery. So it breaks the host DNA, and while assembly of the virus particles, some of the host bacterial DNA can be incorporated into the phage DNA. So when this phage, which is containing the bacterial DNA, it is called as a transducing phage. Phage which contains a donor bacterial DNA, it is called transducing phage. Now when this transducing phage infects another bacteria, then again the same process. It will infect the cell. It will inject its DNA into the recipient cell now. So when it is injecting its DNA, what happens? The phage DNA contains now donor DNA. That donor DNA gets incorporated into the bacterial DNA. So now this bacterium is called as transduced bacterium. Why? Because recombination has taken place. The donor DNA, the DNA from the donor bacteria is incorporated into the DNA of the recipient bacteria. So it is transduced now. So recombination is taken place. So this is the 3 ways by which the sexual reproduction in bacteria can take place: conjugation, transformation, transduction. Thank you.
সকল ছাত্রছাত্রী যারা BHIC 132 ছাত্রছাত্রীরা দেখছেন এই ক্লাস, তাদের প্রত্যেককে ইগনুর স্বয়ংপ্রভার লাইভ ক্লাসে আমার স্বাগত। আজ এই বইয়ের ইউনিট 9 অর্থাৎ ইমার্জেন্স অফ দি রাজপুতস, রাজপুতদের কি করে উত্থান হয়েছিল ভারতের ইতিহাসে, সেই বিষয়কে নিয়েই আমার আলোচনা আবর্তিত হবে। আলোচনা শুরুর আগে আমি আজকের দিনটি সবাইকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বিশেষ করে ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী হিসাবে এই দিনটি কিন্তু সবারই জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আজ 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। ভারত যখন দুটো ভাগ হয়ে গেল, পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ, পাকিস্তানের পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান, সেই পূর্ব পাকিস্তানে যে শাসকরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা শাসন করতেন, তারা বাংলা সরিয়ে উর্দুকে সেখানে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন এবং উর্দুকেই তারা সরকারি ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তার বিরুদ্ধে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তারা বাংলাকে মাতৃভাষা করার জন্য তারা রক্ত ঝরিয়েছিল এবং সেই রক্ত ঝরানোর প্রতিদান স্বরূপ আজকে সারা পৃথিবীতে এই দিনটি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হয়। এই যে আমরা কথা বলছি, আজকে আমরা যে ক্লাস নিচ্ছি, কোন ভাষায় কথা বলছি? আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি। এই বাংলা ভাষাতেই কিন্তু আমরা প্রথম মা বলে ডেকেছিলাম। কাজেই পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে প্রত্যেক মানুষের কিন্তু একটা মাতৃভাষার প্রতি একটা অধিকার থাকে এবং সেই মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করার অধিকার থাকে। কাজেই এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে ইগনু যে এইরকম একটি রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লাসগুলি যে স্বয়ংপ্রভা ক্লাস চালু করেছেন বা শুরু করেছেন, তার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার আসি আমার আলোচনায়। আমরা শুরু করেছিলাম কোথা থেকে? সেই গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে। তখন আমরা কোথায় ছিলাম? আমরা তখন ছিলাম হচ্ছে প্রাচীন ভারতে। এইবারে ধীরে ধীরে আমাদের যাত্রা করতে করতে আমরা আদি মধ্যযুগে চলে এলাম। এই আদি মধ্যযুগটা কিরকম ভাবে আমরা ভাগ করি? যে প্রাচীন যুগ, আদি মধ্যযুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। এক সময় কিন্তু এই আদি মধ্যযুগটা ভাগের কোনো প্রভিশন ছিল না, কিন্তু গুপ্ত যুগের পতনের পর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা দিল। বিশেষ করে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হলো। সামন্ত শাসকরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে দুর্বলতার সুযোগে তারা নিজেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। আমরা পড়ে এসেছি, আমরা হর্ষবর্ধন পড়ে এসেছি, আমরা দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যগুলোর কথা পড়ে এসেছি। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আমরা পল্লব, আমরা চালুক্য, আমরা চোল, ওদিকে কদম্ব, দিকে হৈসল প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্রাজ্য, তাদের শক্তি, তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব,
সেইগুলো সম্পর্কে পড়েছি এবং প্রত্যেক জায়গাতেই দেখেছি যে সামন্ত প্রথা কিভাবে একটা বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছে এবং একটা কেন্দ্রীয় শক্তির যে ইউনিফর্মিটি বা ঐক্য সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়েছে। এই একই কথায় এই সামন্ত প্রথার কারণে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে টুকরো টুকরো ভাবে রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এক বা একাধিক রাজার নেতৃত্বে সেই যে অনৈক্য তাই কিন্তু কালক্রমে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের আগমনের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছিল। যদি ভারতবর্ষে এই অনৈক্য না থাকতো, রাজারা যদি পরস্পরের সঙ্গে মিলিতভাবে থাকতেন, তবে কিন্তু বিদেশি শক্তি ভারতবর্ষে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারতেন না। যা হোক, এই যে ইউনিট 9, সেই ইউনিট 9-এ সপ্তম থেকে দ্বাদশ এই সময়টাকে রাজপুত শক্তির উত্থানের পর্ব বলে মনে করা হচ্ছে। এই রাজপুত শক্তি কারা? না গুর্জর প্রতিহার, পরমালো, গাহাদওয়ালো, চান্দেল্য এবং চৌহান, চেদি, গুহিলোট প্রভৃতি। তাহলে এই যে রাজপুতরা, এই যে রাজপুত শক্তি, এই পিরিয়ডটা আমরা একটু আগে আলোচনা করিনি। তাহলে কেন এই বিষয়টি আপনাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটি আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখুন, 647 খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর একটা শূন্যতা সৃষ্টি হলো উত্তর ভারতে। হর্ষবর্ধন তার রাজধানী কনৌজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কনৌজের আরেকটি নাম ছিল মহোদয়। এই কনৌজকে কেন্দ্র করেই কিন্তু উত্তর ভারতীয় শক্তি আবর্তিত হতো। এখন যেমন দিল্লি আমাদের প্রাণ কেন্দ্র, তখন মনে করা হতো যে কোনো শক্তি যদি একবার কনৌজের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, it was the gateway to whole of India. তাহলে সরি, আজকে আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমি একটুখানি জল খেয়ে নিচ্ছি। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। তাহলে সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতেও তাদের পক্ষে শাসন পরিচালনা করা এবং কর্তৃত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত সহজ হবে। এক কথায় বলা যায় যে যে সমস্ত ভ্যান্ডালসরা রোম আক্রমণ করেছিলেন, তারা মনে করতেন রোম সাম্রাজ্যকে দখল করা মানে তাদের একটা বিরাট আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। সেই একইভাবে কনৌজের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা যে করতে পারবে, সেই কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রভু হবে। সেই কারণেই আমি এর আগেও পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম, কনৌজের স্ট্র্যাটেজিক পজিশন উত্তর ভারতের এমন একটি স্থানে এই কনৌজটি ছিল, একদিকে তার ভূমি উর্বরা এবং বিভিন্ন সড়ক যোগাযোগ এবং নদী মাতৃক হওয়ার কারণে
সর্বদিক থেকে, অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, সামরিকভাবে সব দিক থেকেই কিন্তু কনৌজের একটা বিরাট গুরুত্ব ছিল। সেই কারণে এই কনৌজের অধিকারকে কেন্দ্র করে ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট এবং উত্তর ভারতের প্রতিহার এবং পূর্ব ভারতের পাল, এই তিন শক্তির মধ্যে দীর্ঘ বছর ধরে লড়াই চলেছিল। কিন্তু একদিন না একদিন প্রত্যেকটি শক্তির ক্ষয় হয়। সেই ভাবেই স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রকূট শক্তিও ক্ষয় হলো তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর। এদিকে প্রতিহার শক্তির ক্ষয় হলো মহিপালের পর, আর পালদের শক্তিও ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এলো কার? ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মৃত্যুর পর। তাহলে এই যে তিনটে শক্তির ক্ষয় হচ্ছে, আমরা আজকে অন্য শক্তির দিকে যাব না, আমরা আজকে প্রতিহারদের কথা বলবো। এই প্রতিহার সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপরেই কিন্তু ধীরে ধীরে উত্থিত হলো বিভিন্ন ছোট ছোট রাজপুত শক্তি। তাদের নাম আমরা একটু আগেই করেছি। কি কি? আমরা গাহদওয়াল বলেছি, আমরা চৌহান বলেছি, চান্দেল্য, কলচুরি, পরমারু প্রভৃতি। এছাড়া আরো অসংখ্য ছোট ছোট রাজপুত শক্তি ছিল। প্রায় 36টি রাজপুত ক্ল্যান ছিল। রাঠোর, বাঘেলা, কাচাপাগাতা প্রভৃতি বিভিন্ন রাজপুত শক্তি। তার মধ্যে যে প্রমিনেন্ট যেগুলো, সেগুলোই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয়। তো এই যে রাজপুতরা, রাজপুতদের কথা মনে করলেই কিন্তু আমাদের প্রথমেই মনে পড়তে পারে আপনাদের সেই পদ্মিনী উপাখ্যানের কথা। আলাউদ্দিন খিলজি যখন চিতোর আক্রমণ করেছিলেন, পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি কি করেছিলেন? তিনি সেই রতন সিংকে তিনি পরাজিত করেন এবং হত্যা করেন। তারপরে রাজপুত রমণীরা পদ্মিনী সহ তারা জহর ব্রত পালন করেছিল। জহর ব্রত কি? তারা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের সম্মান রক্ষা করেছিলেন। একইভাবে আরো পরে চলে আসি, একটু সুলতানের পিরিয়ডের কথা হলো। আরো পরে আমরা যদি আকবরের সময় চলে যাই, তখন দেখব সম্রাট, মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে রানা প্রতাপের হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই রানা প্রতাপ আজও তিনি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছেন। আরো যদি আমরা মুঘল যুগের একেবারে প্রথম পর্বে যাই, আমরা যদি বাবরের কথা দেখি, তাহলে সে বাবরের সঙ্গে রানা, মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ বা সঙ্গের যুদ্ধ হয়েছিল। এবার এই রাজপুতরা বিভিন্ন একাধিক শক্তিমান যোদ্ধার জন্ম দিয়েছে, আবার কূটনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে। আমরা রানা প্রতাপকে বাদ দিয়ে যদি আমরা মান সিংয়ের কথা ধরি, তারপরে আমরা টোডরমলের কথা ধরি, বীরবলের কথা ধরি, তাহলে এরা ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের এক একজন পিলার বা স্তম্ভ, এবং এই স্তম্ভের উপরেই কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্য টিকে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আওরঙ্গজেব
তার রাজপুত নীতিকে থেকে যখন ডিভিয়েট করলেন তখনই কিন্তু পতনের রাস্তা তৈরি হলো। আমি একটু এগিয়ে গেছি কারণ ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে ইতিহাস একটা ধারার মতন, এটা নদীর স্রোতের মতন বয়ে চলছে, সেই অতীত থেকে আজও বর্তমানে বয়ে চলছে। কাজে আমরা যখন আলোচনা করব তাদের উৎসের কথা, তখন পরবর্তীকালে যেই উপাখ্যানগুলি আপনাদের অতি পরিচিত, যেই সব রাজপুতদের নাম আপনারা জানেন, তাদের কথা একটু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম এই পর্যন্ত। আবার আমরা ফিরে যাই, কোথা থেকে এই রাজপুতদের উত্থান হয়েছিল। রাজপুত কথাটার অর্থটা কি? সংস্কৃতে রাজপুত্র অর্থাৎ রাজার ছেলে। এই রাজপুত্রের অপভ্রংশই আমরা বলতে পারি রাজপুত। এটি একটি তত্ত্ব এবং এই রাজপুতরা কোথা থেকে এসেছিলেন সে বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। তার মধ্যে জেমস টড তার অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটি অফ রাজপুতানা গ্রন্থে একটি তার একটা তত্ত্ব দিয়েছেন। জিএস ওঝা তিনি তার হিস্ট্রি অফ রাজপুতানা গ্রন্থে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন। বিএনএস যাদব, ডিসি সরকার, প্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, উইলিয়াম ক্রুক প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু এবং আমরা এই সম্পর্কে রাজতরঙ্গিনী, হর্ষচরিত, চাঁদ বড্ডাইয়ের পৃথ্বীরাজ রস প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও কিন্তু এই ঐতিহাসিকরা তাদের যে তথ্য সেটা কিন্তু তারা সংগ্রহ করেছেন, কারণ এগুলি ছিল সেই যুগের অন্যতম সাহিত্যিক উপাদান, যাকে বাদ দিয়ে পরবর্তী ঐতিহাসিকরা কিন্তু কোনোভাবেই তাদের নিজ নিজ তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। এই রাজপুতদের জন্ম প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলছেন এরা হচ্ছে সূর্য কিংবা চন্দ্রবংশীয়, আবার কেউ বলছেন যে না এরা হচ্ছে বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয়। এবার বাণভট্ট কি বলছেন? বাণভট্ট বলছেন যে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যারা উচ্চ বংশজাত ছিল তাদেরকে রাজপুত বলা হতো। চাঁদ বড্ডাই কি বলছেন? তিনি একটি অনবদ্য তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, যেটিকে সমর্থন করেছেন ঐতিহাসিক D.R. ভান্ডারকর। সেইটা কি তত্ত্ব? না অগ্নিকুল তত্ত্ব, অগ্নিকুল তত্ত্ব। অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন ছোটদের যে ছবিতে গল্প, সেখানে আমরা রাক্ষস খক্ষসের গল্প দেখি, মুনি ঋষিদের যজ্ঞ ভঙ্গ করার জন্য কিভাবে রাজপুতরা যে রাক্ষসদের আগমন হয় সে বিষয়ে আমরা অনেক কাহিনী আশা করি আমরাও পড়েছি ছোটবেলায়, আপনারাও পড়েছেন। তো আবু পর্বতে, মাউন্ট আবুতে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা একটি যজ্ঞ করছিলেন। সেই যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য কিছু রাক্ষসের সেখানে উদ্ভব হয়। তখন তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য তিনি তিনটি যোদ্ধার, সেই যোদ্ধারকে স্মরণ করলেন যারা সেই যজ্ঞ কুণ্ড থেকে উত্থিত হলো। এই যোদ্ধা কোন কোন বংশের? না তারা হলেন প্রতিহার বা প্রতিহার, চৌহান, পরমার, সোলাঙ্কি প্রভৃতি। অর্থাৎ এই অগ্নিকুল তত্ত্ব, অর্থাৎ অগ্নি দেবতার থেকে, অগ্নিকুণ্ড থেকে তাদের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এটা তো একটা জাস্ট একটা গল্প, মাইথোলজি।
কিন্তু এটা যদি ঐতিহাসিক ভাবে যদি আমরা অ্যানালাইজ করি, তখন ঐতিহাসিকরা বলছেন যে এই অগ্নিকুল তত্ত্বের অর্থ হলো অগ্নিতে নিজেদেরকে শোধন করা। যেমন সীতার অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, তেমনি এরাও নিজেদেরকে শোধন করছেন। কেন শোধন করতে হলো এদেরকে? কারণ এরা ছিলেন বিধর্মী, অর্থাৎ শক, হুন প্রভৃতি জাতি এবং গুর্জররা তারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন প্রায় টালমাটাল অবস্থা সেই হুনদের আক্রমণে। সেই সময় তারা যে সমস্ত রাজপুরুষরা ভারতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতে থেকে গিয়েছিলেন এবং কালক্রমে হিন্দুত্ব অর্থাৎ সেই দিবে আর নিবের কাহিনী তারা ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতার মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়ে যায় এবং তারাও নিজেদেরকে ভারতীয় বলে এস্টাবলিশ করে বা প্রতিপন্ন করে। তাহলে এই যে অগ্নিকুল তত্ত্ব, তার মানে হচ্ছে কেউ কেউ বলছেন হুনদেরই কোনো শাখা, অর্থাৎ এরা হচ্ছে আসলে হুনদের বংশধর। হুনরা যখন এসেছিল তারা ভারতে এসে তারা ভারতের সভ্যতার সঙ্গে তারা বিলীন হয়ে যায়। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে তীরে কত অসংখ্য জাতি এসে তারা কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেনি। এর ফলে কি হচ্ছে, ভারতীয় সভ্যতা আরো বেশি এনরিচড হয়েছে। তাহলে এটি একটি তত্ত্ব। এবার জিএস ওঝা তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন না, এরা মোটেই কোনোভাবেই এরা বিদেশি নয়, এরা হচ্ছে খাঁটি বৈদিক আর্য। কারণ তারা সতীদাহ প্রথা পালন করত, তারা বৈদিক যাগযজ্ঞ বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তারা পালন করত। কিন্তু এই যে তত্ত্ব, সেটার বিরুদ্ধবাদীরা তারা বলছেন যে যাগযজ্ঞ করার অর্থ এই নয় যে তারা খাঁটি আর্য। যারা সদ্য এই ধর্মকে গ্রহণ করেছে বা এই আর্য ধর্মের মধ্যে আর্য জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তারা নিজেদের আমরা কত বেশি আর্য সেটা প্রতিপন্ন করার জন্যই আরো বেশি করে এই সমস্ত যাগযজ্ঞ, জহর ব্রত, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি পালন করতেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তারা খাঁটি আর্য। ডিসি সরকার তিনি রাজতরঙ্গিনীর উপর ভিত্তি করে কি বলছেন যে এই রাজপুতরা ছিল পেটি ল্যান্ড ওনার, অর্থাৎ অতি সাধারণ তারা ভূমাধিকারী। এরাই কালে দিনে বিভিন্ন রাজার অধীনে সামন্ত শাসক হিসাবে রাজ্য পালন করে নিজেদের শক্তিশালী করে এবং রাজপুত হিসাবে পরিগণিত হয়। একইভাবে বিএনএস যাদব, ঐতিহাসিক বিএনএস যাদব, তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন ওই গুপ্ত সাম্রাজ্যের যখন একটা টালমাটাল অবস্থা, সেই সময় যে ঢুকেছিলেন হুনরা, সেই হুনরাই কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে একীভূত হয়ে কালে দিনে তারাই রাজপুত বা উচ্চ বংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় বলে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়,
তিনিও মোটামুটি বলছেন যে এরা হচ্ছে ল্যান্ড ওনার বা ভূমাধিকারী এবং কোনো কোনো ক্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এরা ছিলেন মিক্সড কাস্ট। অনেক সম্প্রদায়ের এই ধরনের যারা ফিউডেটারিস ছিলেন বা ল্যান্ড ওনার, যারা জমিকে এনজয় করতেন বা উপভোগ করতেন জমির সত্ত্ব, তাদের মধ্যে যারা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তারাই রাজপুত হিসাবে ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় পরিগণিত হয়। উইলিয়াম ক্রুক তিনিও কিন্তু কিছুটা সেই অগ্নিকুল তত্ত্বের সমর্থন করে বলছেন যে এই রাজপুতরা তারা ছিলেন বিদেশি এবং সম্ভবত এরা শক কিংবা হুন্ডের বংশধর। এরাই ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এদের মধ্যে যারা শক্তিমান ক্ষত্রিয়, যাদের who were predominant by dint of their power, যারা বাহু বলে শক্তিমান ছিলেন, আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারাই রাজপুত বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং আমরা কি দেখলাম? কেউ বলছেন এই রাজপুতরা এদেশীয়, আবার কেউ বলছেন রাজপুতরা বিদেশীয় অর্থাৎ সখুন্দের বংশধর। সাধারণভাবে বর্তমানে ঐতিহাসিকরা এই রাজপুতরা বিদেশিদের বংশধর এটি এখন অ্যাকসেপ্টেড তত্ত্ব। কারা কারা ছিলেন তার মধ্যে প্রমিনেন্ট? তার মধ্যে প্রতিহার ছিলেন, একটু আগেই বলেছি। তার মধ্যে গাহাদওয়াল, চৌহান, পরমার, চান্দেল্য, চেদি, বাঘেলা, এরা গুহিলোট, এরাই ছিলেন প্রমিনেন্ট। এবার আমরা প্রতিহারদের কথায় আসি। এই প্রতিহাররা তারা কনৌজকে কেন্দ্র করে প্রতিহাররা রাষ্ট্রকূট আর পালদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছিলেন। তাহলে প্রতিহাররা বলা হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রতিহারদের কিন্তু বিরাট গুরুত্ব আছে। কারণ যখন হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র উত্তর ভারতে এই প্রতিহাররাই কিন্তু প্রতিহারী হিসাবে অর্থাৎ ডোর কিপার হিসাবে, রক্ষক হিসাবে তারা ভারতবর্ষকে মুসলিম যে আক্রমণ তার থেকে কিন্তু রক্ষা করতে অনেকাংশে তারা সহায়ক হয়েছিলেন। যদি তারা না থাকতেন তবে হয়তো আরো অধিক মাত্রায় এই বৈদেশিক আক্রমণ ঘটতে থাকতো এবং সমগ্র উত্তর ভারতের অভ্যন্তরে সেই সিন্ধু আরবদের সিন্ধু বিজয় সময় থেকেই কিন্তু ইন্ডিয়া might become prey to the Muslim invasion, মানে মুসলিম যে আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ত। কিন্তু আরবরা যখন এসেছিলেন তখন কিন্তু সিন্ধুতেই তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। মোহাম্মদ অফ গজনি তিনিও কিন্তু আক্রমণ করেই চলে গিয়েছিলেন। এই যে প্রতিহারদের কেউ কেউ বলেন গুর্জরদের শাখা। এই গুর্জররা নিজেদেরকে সূর্যবংশীয় বলে এবং বলেন যে রামায়ণের যে রামচন্দ্র তার ভ্রাতা লক্ষণের বংশধর তারা। কিন্তু ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই গুর্জররা হুনদের সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং গুর্জরদের একটি শাখাই হচ্ছে প্রতিহার। তাছাড়া গুর্জর কোনো জাতির নাম নয়। এই গুর্জররা যেহেতু গুর্জরত্রা বা
আধুনিক গুজরাটে বসবাস করতেন, সেই কারণেই সেখান থেকে তাদের নাম গুর্জর হয়েছে। তাহলে আমরা একে প্রতিহারও বলতে পারি, গুর্জর প্রতিহারও বলতে পারি। এই প্রতিহাররা ভারতবর্ষকে অনেক শক্তিমান নৃপতি উপহার দিয়েছেন। প্রথমেই আমরা যে রাজার নৃপতির নাম করব তিনি হচ্ছেন প্রথম নাগভট্ট। এই প্রথম নাগভট্ট তিনি মালব, গুজরাট, রাজপুতানার কিছু অংশে তিনি কি করেছিলেন, তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারপরে এলেন বৎসরাজ। বৎসরাজের পরে দ্বিতীয় নাগভট্ট, তারপরে এলেন রামভদ্র, তারপরে এলেন রাজা ভোজ। এই রাজা ভোজ কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন তার শক্তির জন্য, এবং সুলেমান যে বিদেশি পর্যটক এবং লেখক, তিনি তার উচ্চই প্রশংসা করেছেন। একদিকে আবার কি বলেছেন, তিনি ছিলেন, ভোজ ছিলেন ইসলামের শত্রু, কারণ তিনি অতন্দ্র প্রহরীর মতন এই ভারতকে রক্ষা করার জন্য তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন। এই নাগভট্টের সময় থেকে, প্রথম নাগভট্টের সময় থেকে কিন্তু কনৌজকে কেন্দ্র করে ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, এবং এই প্রথম নাগভট্ট তিনি কি করেছিলেন, পাল রাজ ধর্মপালকে পরাস্ত করেছিলেন, কনৌজ অধিকার করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সেটা ভোগ করতে পারেননি, কারণ দক্ষিণ থেকে রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুব এসে তাকে কি করেন, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং রাজপুতানার মরু প্রান্তরে তিনি পলায়ন করেন। আমরা ধর্মপালের খলিমপুর তাম্রলেখ থেকে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাই। এছাড়া আমরা রাষ্ট্রকূট অমোঘ বর্ষের সঞ্জান তাম্রলেখ, দেবপালের বাদল লেখ থেকেও কিন্তু এই সময়টার অনেক তথ্য পাই। এরপরে যখন এলেন বৎসরাজ, তখন তিনি বৎসরাজের প্রথম নাগভট্ট, তারপরে বৎসরাজ, তারপরে দ্বিতীয় নাগভট্ট। দ্বিতীয় নাগভট্ট কিন্তু আবার চেষ্টা করলেন এবং তিনি ধর্মপালকে পরাস্ত করলেন, কিন্তু এবারেও তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো না, এবং রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ তাকে পরাস্ত করলেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কনৌজকে কেন্দ্র করে কিভাবে পাল প্রতিহার এবং ভোজ, এই পাল প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট, এই তিন শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ আমাকে এই কনৌজকে অধিকার করতে হবে, তবেই আমি সমগ্র ভারতের যেন প্রভু হয়ে যাব। এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত যে এই যে সময়টা, অর্থাৎ সপ্তম, অষ্টম থেকে একাদশ, একেবারে ত্রয়োদশ শতক, দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক, এই যে পিরিয়ডটা, এই সময়টা নিয়ে এই ইউনিট 9টা তৈরি। এই সময় কিন্তু একদিকে ভারতের দরজায় ইসলাম শক্তির আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, তাহলে সেই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে নিজেদের লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে কে কোন জায়গা আক্রমণ করবে, সেটাকে নিজের পদানত করবে, কে কাকে হারিয়ে নিজের শক্তি, নিজের গরিমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে, সেটা নিয়েই যেন তারা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। যাই হোক, তৃতীয় নাগভট্ট পারলেন না। এরপরে রামভদ্রের যে কেরিয়ার অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ছিল। এরপরে এলেন ভোজ। ভোজ কিন্তু এই প্রতিহার শক্তিকে উত্তর ভারতের এক বিরাট শক্তিমান রূপে, শক্তি রূপে
তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং যখন তিনি পূর্ব ভারতে তার অধিকার প্রভুত্ব বিস্তার করতে গেলেন, ততদিনে কিন্তু ধর্মপাল আর এই পৃথিবীতে নেই। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল তখন পাল সিংহাসনে। দেবপাল তাকে বাধা দেওয়াতে ভোজ কিন্তু তার অ্যাম্বিশন বা যে আশাকে পূরণ করতে পারলেন না। এই একইভাবে তিনি রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় ধ্রুব এবং প্রথম অমোঘবর্ষের কাছেও তিনি পরাস্ত হলেন। তাহলে কিন্তু ভোজ কিন্তু ছিলেন অনমনীয় মানসিক বলের অধিকারী। তিনি কিন্তু হার মানলেন না। এদিকে পাল সাম্রাজ্যে কিছুটা পাশা বদল হলো। কিরকম পাশা বদল? আমরা দেখলাম দেবপালের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা অনেকটা ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেবপালের পরে কিছুদিন বিগ্রহপাল রাজত্ব করলেন এবং তারপর এলেন নারায়ণ পাল। এরা কেউই কিন্তু শক্তিমান রাজা বলে ইতিহাসে পরিগণিত ছিলেন না। সেই কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোজ পুনরায় তার সেই রাজকীয় যে অ্যাম্বিশনকে, অর্থাৎ রাজ্য বিজয়ের যে অ্যাম্বিশন, সেটাকে চরিতার্থ করার জন্য আবার তিনি ছুটে যাচ্ছেন। এবং এইবার কিন্তু তিনি পর্যুদস্ত করছেন পাল রাজ নারায়ণ পালকে। এবং রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে সেই সময় ছিলেন দ্বিতীয় কৃষ্ণ। কাজে দ্বিতীয় কৃষ্ণ সেরকম শক্তিমান না থাকায় তিনিও কিন্তু ভোজের কাছে পর্যুদস্ত হচ্ছেন। কাজে ভোজ, রাজা ভোজের খ্যাতি, তিনি বলা যায় যে প্রতিহারদের মধ্যে তিনি সর্বশক্তিমান ছিলেন। এরপরে ভোজের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে প্রতিহার শক্তি। কারণ কি? যে যখনই উত্তরাধিকারীরা শক্তিমান হবেন না, বুদ্ধিমান হবেন না, তখনই কিন্তু তারা ধীরে ধীরে তাদের কার্যকারিতা হারাবেন। এরপর এলেন মহেন্দ্রপাল এবং মহেন্দ্রপালের পর মহীপাল। এই মহেন্দ্রপালের সময় আমরা দেখছি যে মহেন্দ্রপাল কিন্তু তিনি পুনরায় তিনি পাল রাজা নারায়ণ পালকে পরাস্ত করেছিলেন। এই মহেন্দ্রপাল এবং রাষ্ট্রকূট শক্তির সঙ্গেও তিনি তার বিরোধটা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজ্য বিজেতা হিসাবে যত না তিনি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কিন্তু তিনি আরো বেশি করে ইতিহাসের পাতায় তার নাম রয়েছে। কারণ প্রখ্যাত রাজশেখর তিনি তার সভাকবি ছিলেন এবং তিনি কর্পূর মঞ্জুরি নামক একটি নাটক লেখেন এবং কাব্য মীমাংসা নামক একটি সমালোচনামূলক একটি রচনা তিনি লিখেছিলেন। তাহলে আমরা যদি রাজশেখরকে স্মরণ করি, কবি রাজশেখরকে, তখনই আমাদের এই মহেন্দ্রপালের কথা, প্রতিহার মহেন্দ্রপালের কথা আমাদের স্মরণে এসে যাবে। এরপরে যে শেষ শক্তিমান রাজা তিনি হচ্ছেন মহীপাল। এই মহীপালের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র টোটালি ransacked the প্রতিহার কিংডম এবং একেবারে ধ্বংস করলেন বলা যায়। এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় কৃষ্ণ তিনি চিতোর, কালাঞ্জর প্রভৃতি স্থানগুলোকে আক্রমণ করে ধ্বংস করলেন। কারণ পর্যটক আল মাসুদি
সেই সময় যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি সেই ধ্বংসের চিহ্নগুলো তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রতিহাররা কিন্তু হর্ষবর্ধনের পরবর্তী পর্যায়ে হর্ষবর্ধনের সমতুল্য না হলেও তারা কিন্তু অনেকটা তারা উত্তর ভারতে নিজেদের ক্ষমতা এবং প্রভুত্বকে বিস্তার করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে যখন ধীরে ধীরে প্রতিহার শক্তি দুর্বল হয়ে আসছে, কিন্তু দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও প্রতিহার রাজার রাজ্যপাল কিন্তু তিনি মোহাম্মদ ঘুরি যে আক্রমণকে তিনি তার মুখোমুখি তিনি করতে সফল হয়েছিলেন। মানে এইবারে এই প্রতিহার শক্তি যখন পতনের দিকে চলে যাচ্ছে, তার সেই ধ্বংস, আমরা বলি যে ধ্বংস মানে ধ্বংস নয়, ইতিহাসে ধ্বংসের উপরেই কিন্তু সৃষ্টির বীজ নিহিত আছে। এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে যে সব রাজপুত রাজ্যগুলোর কথা বলেছিলাম, সেই রাজপুত শক্তিগুলির উত্থান হচ্ছে। তার মধ্যে প্রথমেই আমরা গাহতওয়ালদের কথা আলোচনা করব। এই গাহতওয়ালের প্রথম যে প্রতিষ্ঠাতা তিনি ছিলেন চন্দ্রদেব। তিনি কি করেছিলেন? তিনি কনৌজ অধিকার করেন এবং তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মদন চন্দ্র। এই মদন চন্দ্র তিনি তুর্কি বিজেতা তৃতীয় মাসুদের দ্বারা তিনি কিন্তু বন্দী হয়েছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র তিনি পরাস্ত করে, এই বিজেতাকে পরাস্ত করে, মুসলিম বিজেতাকে পরাস্ত করে তিনি তার পিতাকে মুক্ত করেন। এই গোবিন্দচন্দ্র যখন রাজকুমার, তখনই তিনি পালরাজ রামপালকে তিনি পরাস্ত করেছিলেন। এরপরে তিনি যখন শাসক হিসাবে সিংহাসনে বসলেন, একে একে বহু রাজার সঙ্গে তার কি হলো, শক্তি পরীক্ষা হলো। তার মধ্যে সেন রাজ বিজয় সেন, ওদিকে পাল রাজ মদন পাল, রাষ্ট্রকূট রাজ, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণের চালুক্য রাজ যে তৃতীয় সোমেশ্বর, প্রত্যেকের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব হয়েছিল এবং তিনি একজন সফল রাজ্য বিজেতা ছিলেন। এবং তাই নয়, তিনি লোহারদের সঙ্গে, কাশ্মীরের লোহারদের সঙ্গে তিনি মিত্রতা স্থাপন করেন এবং চালুক্যদের বিরুদ্ধে চোলদের সঙ্গে তিনি মিত্রতা করেন এবং চোল বংশের সঙ্গে তার একটা ম্যাট্রিমোনিয়াল অ্যালায়েন্স অর্থাৎ বৈবাহিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই বংশের যে শেষ শক্তিমান রাজা, ইতিহাসে আজও তার নাম কিন্তু চর্চিত, তিনি হচ্ছেন জয়চন্দ্র গাহতওয়াল। এই জয়চন্দ্রর সময় কিন্তু মোহাম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। জয়চন্দ্র কেন এত পপুলার? কারণ আপনারা প্রত্যেকেই সংযুক্তা এবং পৃথ্বীরাজের সেই উপাখ্যান জানেন, যে সংযুক্তার কি হয়েছিল, স্বয়ংবর সভা হয়েছিল এবং সেই স্বয়ংবর সভায় আজমির এবং দিল্লির যে চৌহান রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ তিনি উপস্থিত হন এবং সংযুক্তা তার গলায় বড়মাল্য অর্পণ করেন এবং পৃথ্বীরাজ তাকে ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান থেকে তাকে নিয়ে চলে যান। কিন্তু জয়চন্দ্র এই যে পৃথ্বীরাজের এই যে অহংকারকে তিনি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেননি এবং বলা হয় তিনি মোহাম্মদ ঘুরিকে তিনি আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন, যদিও এই তথ্য সব ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। এবং যখন পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যখন মোহাম্মদ ঘুরির যুদ্ধ হলো,
তখন কিন্তু জয়চন্দ্র নিরপেক্ষ রইলেন। পৃথ্বীরাজ তাকে আহ্বান করেছিলেন সাহায্য করার জন্য, কিন্তু ভারতীয় যে প্রেক্ষাপট, যে পলিটিক্যাল রঙ্গমঞ্চটা, যেটা আমি আগেই বলেছি, ফুল অফ জেলাসি, মিউচুয়াল জেলাসি, হিংসা, হানাহানি, পরশ্রী কাতরতা, আমরা কেন সাহায্য করব? আমরা একটা গ্লাস হাউসের মধ্যে রয়েছি, আমাদের কিছু না হলেই হলো। কিন্তু এ যেন সেই ঘুটে পড়ে গোবর হাসির মতন কথাটা। তারা কিন্তু বুঝতে পারেননি যে যে মুসলিম ইনভেশন, ভারতের যে বিজেতা ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকেছে, তারাও কিন্তু রক্ষা পাবেন না। তার থেকে আমরা মিলিত হই, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, তা কিন্তু করেননি। জয়চন্দ্র যদি তিনি তার জামাতাকে সাহায্য করতেন, তবে হয়তো ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো, কিন্তু তিনি কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। পৃথ্বীরাজের পতন হওয়ার পর 1193-তে মোহাম্মদ ঘুরি কিন্তু এই জয়চন্দ্রকেও পরাস্ত করলেন। এইভাবে কাহতওয়াল বংশের সমাপ্তি হলো, যা কাহতওয়াল বংশের যে শৌর্য বীর্যে। জয়চন্দ্র কিন্তু শ্রীহর্ষ নামক এক কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যিনি নিষাদ চরিত লিখেছিলেন। সুতরাং একটা বিষয় কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রাজপুতরা কিন্তু কেবল রাজ্য বিজেতাই ছিলেন না, দে ওয়্যার দ্য গ্রেট বিল্ডার্স, যেটা আমি বলবো, এবং তারা সংস্কৃতির পূজারী ছিলেন, এবং দে ওয়্যার দ্য পেট্রন অফ লার্নিং। তারা সংস্কৃতির পূজারী ছিলেন এবং নিজেরাও কিন্তু লেখনী ধরেছিলেন, যেটা আমরা এবার চৌহানদের আলোচনায় আমরা আসব। এই চৌহান বংশ কোথায় রাজত্ব করত? না, তারা আজমির এবং পরবর্তীকালে দিল্লিতে। এই চৌহান বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমরা অজয় রাজ এবং তারপর অর্ণরাজের নাম জানতে পারছি, এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ সোমেশ্বর। এই সোমেশ্বর ছিলেন তৃতীয় পৃথ্বীরাজের পিতা। সোমেশ্বরের নাম আমরা ইতিহাসের পাতায় গ্রেট বিল্ডার হিসাবে দেখব। তিনি নগর যে দুর্গ, সেই দুর্গকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং এই যে প্রতিহারদের কথা বললাম, তারাও কিন্তু অনেক দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে মান্দর দুর্গ একটি। অর্থাৎ এই রাজপুতদের যে সামরিক যে ব্যবস্থা, তার মধ্যে কিন্তু দুর্গ প্রতিষ্ঠা একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দুর্গ থেকে তারা কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে তারা লড়াই করতেন। যদি আপনারা পরবর্তীকালে তৈরি চিতোর দুর্গে কেউ গিয়ে থাকেন, দেখবেন এই চিতোর দুর্গ কত সুরক্ষিত ছিল এবং কত উঁচু জায়গায় এই চিতোর দুর্গ, এবং চারদিকে জঙ্গলাকীর্ণ এই চিতোর দুর্গ ছিল। যাই হোক, তাহলে এই যে চৌহানদের যে প্রথম যে শক্তিমান রাজা, তিনি হচ্ছেন চতুর্থ বিগ্রহরাজ। এই চতুর্থ বিগ্রহরাজ কিন্তু তিনি সংস্কৃতির পূজারী ছিলেন। তার সময় সোমদেব ললিত বিগ্রহরাজ বলে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, এবং চতুর্থ বিগ্রহরাজ তিনি আড়াই দিন কা ঝোপড়া বলে একটা মসজিদের গায়ে পাওয়া যায় তার রচিত হরিকেলি নাটকের কিছুটা অংশ। অর্থাৎ এরা কেবল শৌর্য বীর্যে নয়, এরা বুদ্ধিমত্তা, এদের যে কূটনৈতিকতা, সব দিক থেকেই কিন্তু এরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা ছাপ রেখে গেছেন। কিন্তু অনৈক্যই এদের বিনাশের কারণ হয়েছিল। তো এই যে চতুর্থ বিগ্রহরাজ, তিনি
তোমরদের পরাস্ত করে দিল্লি, পূর্ব পাঞ্জাব প্রভৃতি অধিকার করেন। পরবর্তী শেষ যে চৌহান রাজ তৃতীয় পৃথ্বীরাজ অটোমেটিক্যালি যখন পূর্ব পাঞ্জাব যখন চৌহানদের অধীনে এলো, তখন মোহাম্মদ ঘুরির সঙ্গে তার বিরোধের যেন একটা প্রেক্ষাপট রচিত হয়ে গেল। কারণ সেই সময় পূর্ব পাঞ্জাব দিয়ে মোহাম্মদ ঘুরি তার সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করছিলেন। 1178 খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরি তাকে একটা অফার দেন। কি বলেন? যে আপনি গুজরাটের চালুক্যদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন, তাহলে আপনার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। কিন্তু পৃথ্বীরাজ চৌহান তিনি সেটা করলেন না, কারণ তার মনে হলো, কারণ ওই যে চালুক্যরা তারা কিন্তু তার বন্ধু রাজ্য ছিল। যদিও রাজনীতিতে বন্ধু শত্রু এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন ওয়ার, সেই অর্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি সাহায্য করতে পারতেন, কিন্তু করলেন না, তিনি নিরপেক্ষ রইলেন। যা হোক, আবু পাহাড়ের যুদ্ধে কিন্তু দ্বিতীয় মূলরাজ যে গুজরাটের চালুক্যরাজ তিনি ঘুরিকে হারালেন এবং দ্বিতীয় ভীমও কিন্তু তাকে পরাস্ত করেছিলেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দ্বিতীয় ভীমকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন চৌহান রাজ তৃতীয় পৃথ্বীরাজ, কিন্তু তার মাথার উপরে খাড়া কিন্তু ঝুলছিলই, কারণ মোহাম্মদ ঘুরির আক্রমণ কিন্তু থামেনি। তিনি যখন ভাতিন্দা যখন আক্রমণ করলেন, পৃথ্বীরাজ তখন প্রমাদ গুনলেন এবং তিনি শত প্রণোদিত হয়ে তিনি মোহাম্মদ ঘুরির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তরাইনের প্রান্তরে তিনি এগিয়ে গেলেন। 1191 খ্রিস্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে তিনি কিন্তু মোহাম্মদ ঘুরিকে পরাস্ত করেন এবং সেই যুদ্ধে তার যে সেনাপতি স্কন্দ তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ অর্থাৎ 1192-তে স্কন্দ কিন্তু সেই সেনাপতিত্বর দায়িত্ব সেই সময় নিতে পারেননি কোনো কারণে। ফলে পৃথ্বীরাজ জয়ী হয়েও কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হলেন এবং নিহত হয়েছিলেন। তার যে উত্তরাধিকারীরা ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে রণথম্বরে নিজেদেরকে ক্ষমতাটাকে কনফাইন করে দিয়েছিল। এরপর আলাউদ্দিন খিলজির সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের প্রায় বিনাশের মুখোমুখি চলে যায়। অন্যান্য যে রাজপুত তাদের মধ্যে আমরা যদি চান্দেল্যদের কথা ধরি, চান্দেল্য অফ জেজভুক্তি, জেজুকা নামক একজন ব্যক্তির থেকে জেজভুক্তি, তারা বুন্দেলখণ্ডে, এবং এদের সব থেকে শক্তিমান ছিলেন ধঙ্গ এবং কীর্তিবর্মন। এর পরবর্তী আমরা চেদিরা জব্বলপুরে রাজত্ব করতেন। তাদের মধ্যে কলচুরি কর্ণ, এই কর্ণ ছিলেন সব থেকে শক্তিমান রাজা। এরপরে আমরা আসছি পরমার, মালবে রাজত্ব করতেন। এই পরমারদের সব থেকে শক্তিমান রাজা ছিলেন ভোজ, তার ধারা ছিল তার রাজধানী, সেখানে তিনি একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় করেছিলেন এবং আজও ভোজ হ্রদ আজও তার নাম স্মরণীয় করে রেখেছে। ওদিকে চান্দেল্য রাজ কীর্তিবর্মনের নামে কীর্তিসাগর হ্রদ আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে আমরা গুহিলট, এই গুহিলট বংশের মধ্যে হাম্বির দেব একজন শক্তিমান রাজা, যিনি সিসোদীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন মেবারে। এছাড়া আমরা বাঘেলাদের দেখছি যারা রাজস্থানে গেছেন। দিলওয়ারা এই জৈন টেম্পল যারা দেখেছেন, এই দিলওয়ারা মন্দির তাদের তৈরি, এবং খাজুরাহ মন্দিরে যারা গেছেন সে খাজুরাহ কিন্তু আজও গ্রেট বিল্ডার হিসাবে চান্দেল্যদের
আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। বিশেষ করে ধ্বংসের সময় বেশ কিছু মন্দির সেই সময় তৈরি হয়। তাহলে এই যে আমরা রাজপুতদের কথা বললাম, তাদের রাজনৈতিক কাঠামোটা কিরম ছিল, সেই কাঠামোটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। রাজা ছিলেন সব থেকে ওপরে, তাকে আলোচনা করার জন্য, তার সঙ্গে বা মন্ত্রণা করার জন্য মন্ত্রণা পরিষদ ছিলেন, এবং যারা ঠাকুর, রণক, সামন্ত, মহাসামন্ত, সান্ধ্যী বিগ্রহিক প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। এছাড়া ছিলেন অন্যান্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে সমস্ত অফিসিয়াল, তাদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা বিষয় বা ভুক্তি এবং অন্যান্য বিভাগের শাসন করতেন। সেখানেও কিন্তু রাজপুত, যুবরাজ, রণক, ঠাকুর, মহামণ্ডলিক প্রভৃতি নামগুলো আসছে। আর গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে পঞ্চকুল বা 5টা কুলের যে হেড, তারা শাসন করতেন। তাছাড়া মহাজন, গ্রাম মহোত্তর শাসন করতেন। আর যদি সামরিক বিষয়ের কথা ধরি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো কোথাও কোনো ইউনিফর্মিটি ছিল না রাজপুতদের মধ্যে। কারণ এই রাজপুতরা নিজেদের যে সেনাবাহিনীর থেকে সামন্তদের সেনাবাহিনীর উপরেই কিন্তু অতিরিক্ত তারা গুরুত্ব দিতেন। সেই অর্থে, সেই কারণেই কিন্তু আমরা দেখছি সামন্তরা যদি করাপ্টেড হতেন, তারা যদি সময় সৈন্যবাহিনী না প্রদান করতেন, তবে কিন্তু রাজপুত রাজারা তারা কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করতে ব্যর্থ হতো। এই যে ওভার ডিপেন্ডেন্স, এটাই কিন্তু তাদের পরাজয়ের একটা কারণ। আর কি, যেখানে তুর্কিরা, যেখানে ঘোর সওয়ার ছিলেন, কারণ তারা দ্রুত ধাবমান ঘোড়ায় করে যুদ্ধক্ষেত্রে যতখানি তারা শক্তিমান হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, এই রাজপুতরা কিন্তু সবসময় হাতির উপর তারা ডিপেন্ড করতেন। কাজেই সেই শ্লথগতি হাতি কিন্তু অত বেশি শক্তি নিতে পারত না। এছাড়া মঞ্জুনিকো বলে এক রকমের যন্ত্র ছিল, যেই যন্ত্র যত পাথর, এই মেশিনটা দিয়ে পাথর থ্রো করা হতো। তাহলে এই যে বিষয়গুলি, এই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের একটা ড্রব্যাক বা নীতিমূলক দিকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু যাই হোক, ভারতের ইতিহাসে রাজপুত শক্তি সেই একাধিক ক্রমে, যেমন আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সময় থেকে মোহাম্মদ গজনির আক্রমণ, মোহাম্মদ ঘুরির আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলেন, সেইভাবে মুঘল শক্তির স্তম্ভ হিসাবে বা বিরোধী হিসাবেও কিন্তু তারা নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কেবলমাত্র শক্তির দিক থেকে নয়, পরাক্রমের দিক থেকে নয়, তারা সংস্কৃতির পূজারী ছিলেন। একদিকে তাদের সময় যেমন বিভিন্ন পুস্তক রচিত হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের উদয় হয়েছে, তেমনি তারা নিজেরাও কিন্তু অনেক লেখা তাদের রয়েছে আজও। এই বলে, সুতরাং রাজপুত শক্তি আজও কিন্তু ভারতবর্ষের রাজপুত আর্মির মধ্যে রাজপুত রেজিমেন্ট কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করে চলেছে। এবং আমরা যদি ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে দেখি, যে কোনো, বিশেষ করে কার্গিল যুদ্ধ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কিভাবে রাজপুত শক্তি, রাজপুত রেজিমেন্ট, তারা কিন্তু আজও সেই রাজপুত শক্তি, শৌর্য, বীর্যের স্বাক্ষর বহন করছে।
কাজেই এই রাজপুত শক্তির প্রতি প্রত্যেক ভারতীয়ের আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত করছি। নমস্কার। আশা করি রাজপুত শক্তি, রাজপুত জাতির উত্থান বিষয়ে কিছুটা হলেও আপনারা জ্ঞান আহরণ করলেন। ধন্যবাদ।